mātou te whatalofa maofolofa atu le paia ma le mamalo le tātou au whaafonga nei tai au fōu o le aso lulu le aso sfulfitu nei o iulai lua afe lua wha. O le tautua nei a le si ufafonga o le laumua po le Samoa Capital Radio i Wellingtone le atoe amatalia fo ilana tautua i le nei tai au po nei aso. A la tātou mua i le atua i ala le tātou sauninga lotu wha le ainga saunia le sunga whawhianga inga i a pasta tupai le ifi paongo no fo inga sawa inaya mai le Ekalesia Samoan Assembly of God i Miramar usi mai le whafonga. O te toi fia e whātalo whātu i a te oe Samoa le atunu pele. Mai onga maunga te tele se i o i maunga iti. Whatalo whatu fo ili pa i o lau whai ngā luenga te tofi le tua i so se whata whai taulanga. I New Zealand nei o lo o atu i ale malosi o whaasala launga si ufonga lau mua. Ia i maise o nai ta maa mātutua matina mātutua malpa i ala silasi o Samoa. Whatalo whatu i a te oe i le suafa o le li o Yesu le nei tae ao. Malo le malanga manuia. Malo le soifua maua. Ai o mai asi o tātou atu whatasi mau le tātou tāpua inga whale a inga i le nei tae ao. E le leo na vivi i atu i le li. Mai e whai pesenga i lou suafa le siri ese. Ia tau atu i le tae ao lou alofa. Ia tau atu foi i le pō lou whamaoni. I le lau pese se fulu ona manoa. Male nā peli, male leo le kitala. Awa wa e af, awa wa fia mai a tia ui lau ngā luenga. Lele ie, o te alanga fia ona o mea wa e whaia i au a au. Tātou te talo. Whaftai tele lava le tua i loa lofa malawanga le lei. Mātou wala whai mai le neitai au fōu. A mātou momoe mamalo lo. Sa lama lava le oti. Le tua i lo mātou wola. Ai meise o mea le anga uma le li o le lalolangi tau mawhai e wha le anga ailo mātou wola ma le soi fua. Ai whaftai sa e u mea i o awa lofa le ola ma le soi fua o mātou mau aile nei aso fōu. E wha o popo ina pēa i aso lo mātou wola. Nga lei oe le tua i le alo whaiwa o tangata i whi au mga aluenga i tāwha tolu o ala le tangata. Ia malutia le soifua ma le ola i o ao lofa. Anga lei mātua o lo whaia le whaiwa o le tāpua i maota malawa. Ai meise i lato uma lo whaia ngā luenga le lei mo isi tangata. Ia e whaamanuia. Mā futa mai oe le amataino na nei sauninga. A mātou te tāla ma whai taula o fionga. Nganga pa i ae whe talai mai oe, ma fsoasoani mai oe te wha mama lamala upu. I ei umea umale nei aso, ona o lou lava suafa Yesu a mātou wole matatalo tuai. Amene, amene, amen.
o se tusi fai tau e fia mawai se ma taupu e mawai se soani ma se fa malu si au mo tātou le nei aso. O le tusi la apostolo Paulo i a Korinito, i le kalesia i Korinito, i le mataupu mua le Korinito mataupu mua fai upo sifuru ma le valu. Ia e fa umaina le palkalafa e fai upo sifuru ma le tasi. Ai o te langona o le afa ngata mai fai tau fai upo lua sifuru ma le lima. Fai upo sifuru ma le valu, e fa ngata mai le fai upo lua sifuru ma le lima. Fa fonga mai le fai tauino a fionga pa ia le tua. A wale mataupu le sa taulo, o le valea lea i e malaia. A o le mana o le tua ia te ila tou a whao laina. A wawa tu sia, o te whao matia le poto o e poto, ma o wha lea o ngā ina le ata mai o e ata mamai. Po i whea le tangata poto, po i whea le tusi upu, po i whea le whiwhiringa o le neilalo langi. E le wa avea ea e le tua le poto o le neilalo langi mavalea. A wao le poto o le tua, ina ua le iloa e le tua, ina ua le iloa le tua e le lalolangi lo la tau poto. Ua fina ngalo ai le tua ia whao laina i le valea o le tala inga e ua whātua tua. A walo fai mai utaia i se whai longa, ma e leni o lo sa ili la tau i le poto. Ai mātou o mātou tala i atu i a ke riso na whasa talo ina. O le mea tau suai ai i utaia ma le valea i a eleni. Ai peitai o e ua vala wina. O i utaia a toa ma eleni. Ua whai ke riso ma mana o le tua ma poto o le tua i a te i la tau. A wā le valea o le tua e sirilo na poto i tangata.
o le vai foi o le atua e sili lona malosi i tangata. Ia whaamamalama mai e le nganga pa ia o le tua, mai e whaamunia mai le tua lana upu e pena tātou whalongo whaitawina le nei tai au. Ia vi ia matu maua i pēa lona mamalu. Nei se i o le whaavavau e whaavavau lava. Amene. O se manatu au tu e fia whaau tu ina i ai ma whau whaunga le nei tai au. O le sa vali e le koluse. The messenger of the cross. O le sa vali e le koluse. O le sa vali e le koluse. O le sa vali tu to tonu lea o le tuspaia. O le mea alofa sili sili lea le tua. Ma o le mea sili foi lea. Ona mamalu ai o ia. O le sa vali o le koluse. O nana ngā luenga lea e ala ia Yesu Kristo. Na tongi ola ina ai ona tangata. O nana ngā luenga taua le sili o na taua maleanga. Na tongi ola ina ai tangata. Na tongi ola ina ai oe mai tato uma. O le whiaua le koluse e pei ona whamatalaina. I le konito lea mtau mua whaipa sua valu e olu lufu lima. O lo iaini mea taua. O lo whaali mai ai le apostolo. Le taua tele o le kolose. E pei ona tatou maamlama le tusi whaitau. O tangata e leni. E matau tia le poto. Wa vea lalo lato poto ma mea wa va ai ai. Ma wa lalo ai le sa taulo. Wa lato manatu ma lato whapea ipo. O se mea mata ngā malelea ngā. Aisea, ina ua mawai lo lato poto ma lo lato wata mai. Lea lau tau ma whai le apostolo sei whai loa atu i tangata ia. Le ai e le mata ngā, e le au ngā le sa taulo, ai sili atu ona au ngā i tangata teri tonu ma tangata whatua tua i le tua. Ona o i, lea ua wala mai ai le ola o le tangata. Awa o se whasalanga mata ngā ma le toi lalo ma le lea mana ia. Se tangata e tau le sa taulo. O le mea tonu alen tamu whai ele apostolo se mo tuava vange aku le aunga ma le fatu o le tala le lei. Ma whai loa atu iai i tangata ia. Le ai. E sili leo ngā o le sa taulo langa o le tu to tonu ngā po leo ngā to tonu ngā. O le tapua inga le tangata teri tonu ma le tangata whātua i le tua. Iai lai nei manatu e whae maamalama tili ai le tatou au tu. Manatu mua lo maua le whai upu e suma le valu. Mua o se whe au whaola. O se whe au whaola, a saving message. O le whe au le mo mori mai e le tua ina ia ola ai oe, ola ai au, ola ai tatou uma. Ai mai se le lalolangi atoa. Nanga e leo whapito a meo Samoa, leo whapito a meo tangata uli, leo whapito a meo tangata pae, o le lalolangi atoa all over the world. O se wheaula, o le wheau e whaola ina ai oe, whaola ina ai au, whaola ina ai tato uma. Whaola ina ai le lalolangi atoa, whamai whaupa suma le valu. A wao le mata upu le sa taulo, o le valea lea i e o malaia. A o le mana o le tua ia te tātou a whaolaina, ioe. E whaavale valea atu lau sa moa le tangata, valea mana tangata, le whautauta. Ai makua ka ua ia tātou e o popoto, ma tātou tari tonu i le whātua tua e matau tia le tua. A wao le whaau whaola lea na sau aile li e momori mai. Ina ia ola ai, oe ola ai tātou uma. Mnato lua. O se wheau whaingofie. O se wheau whaingofie. A simple message. O le whaingofie i o le wheau. E le aisa ngā luenga e whai ai ai. Ngā ngā e whakua mai kalikongu mai e kalia e whai e su ma lima whaola i loa langa. O ngā e mangui ai lea. O ngā e ola ai lea. Le aisa ngā luenga e whai ai. Kelei ki ngā inga e whai. Ka kou kelei ki ngā inga. Anga ki ngā inga le li. Ile sa taulo, inga ia ola oe.
o lono minga, e le se fe au whainga kā. O le fe au whaingo fie, inga ua wha maua lalo tātou loto. Ma tātou talia o ia, ma tātou whape atu Yesu e le lio le ola fio mai tu tono lo loto. Whai oe malima wha ola i loo langa, o te manu ia ai, i le ngā luenga ti ngāna e tā pena mai saunia. Tolu, o le sui mo tangata uma. O le whiau lea, ngā sui ai Yesu mo oe mao. A wā kā kosa kau sa kaulo. O ngā kā kō ka ngā kang sala. Ngā kā ua le kusia kalatia, mai o ia le aisa ang sala. Ana wha maua lalo o ia, fina ngalo malia o ia, e whai o ia maang sala. E sui ai oe, sui ai au, sui ai tato uma. Sui ai le lolangi atoa. Whaaptaila i le atua na tua lona mamalu i le langi, malona paia. Ai saua i le lolangi. Se i sui oe e ala li tau le sa taulo. Ma le memuli muli, o se fe au wha maoni. O se fe au wha maoni. Samoae, e ai isi fe au e te vai ai lunga o penga whasalonga e pelongia mai oe. Ale fe au le mo moli atu e le tue ala na tuisipa ia e moni mai wha maoni. Aisia, langa ua tātou taritonu le whātua tua vai o tātou mata whale nganga i le whātua tua le tau o le li o Keriso i le sa taulo. Ona o le wha maoni o lona lafa i ate oe maa. Ina ia tā maua le ola e wha vau. Koe mei le manatu au tū i le asonga fua. Tātou te wha soa atu manuia o tātou maua mai le tua. E le ngata i manuia o le tino. Ai o manuia o le tala le lei. Le tala le lei lea, manuia ia o le tua. Nā fio mai ai o ia malona wha maoni ma tau le sa taulo. Ina ia tā maua le ola e wha vavau o tā pena mai e le tua moi tātou. Sa moa malau wha fonga anga le nei tai au. O le wheau o le whaola. O se wheau whaingo fie. O le wheau e sui ai oe mau e ala i ai Jesu Keriso. O le wheau wha maoni. Na whai loa le wha maoni o le wheau lea. Ina ua fio mai Jesu ma tau le sa taulo. Maua e tā ua le ola e wha vau. Pe ana tātou whalongo a wau a wha pe lavo na lofa mai o le tua le lolangi. Wai a wina mai ailo na alo pele to tasi na ia le whano se tasi. E wha tua ia te ia maua e tātou le ola e wha vau. Le wha maoni leo le wheau. Na tau wai e su wa tino, ma wa tau lau o le wha moe moe. E ala i lona maliu ti ngā e lunga le sa tau. Wha mnia le atua leo wha fonga sa moe le netai au. Ona o Yesu. Amene. Tātou te talo. Mātou whaftai tele lava le atua i lo lofa. Whaftai lo wanga le lei e ala i lo upu fola le netai au. Le ie o te talo pēa ma mala au wha mole ma le whātau anau. Le atu o la upu i lungo le ea. Ta mā o ai lava o whaalongo ma whaia tai ao te tasi e whaalongo ai whai ngā lotu. La upu fola moli le nganga pa ia i loto ma whina ngalo ma nganga. Whai aia mātou whiriwhiringa tonu, whai aia mātou whiriwhiringa sao. Ia manuia mātou whiriwhiringa e whai. Le ngata i lea o le wheau le tala le leiwa e momoli mai. O se wheau e whaingofie. O se wheau e wha maoni. O se wheau e wha malosi au ai. Ma whatu mawina ailo mātou whatu tua ma le tari tonu i ate oe. O aua mātou tari tonu ma mātou i loa ma malama le leilo mātou whatu tua. O se wheau wha maoni. Wa o lava ina emaliu. Ona o lo wha maoni tangata. Anga le lei oe le tua le au whalongongo i lau fionga le netai au. Whaamnia nai o mātou ta mātou tua, whaamnia i au auna mawhale tua mai ka le sia kerusiana umai so se whata whai taulanga. Whaamnia le ngā luenga tāla i au tangata le au misionale le au whai amgalia ma lau kerusiano. O au auna mawhale tua ma le au kerusiana umai so se ka le sia. I anga le lei oe ma whaamnia i au auna mawhale tua whaamalo lo. Ia i la toa meise o mamai. Pa i atu le mana le mātou te talo e te wha malo loio lātou tino mai. Oia lo manau mia lau so soani i le tino le nganga le mapau pau.
Whawhelo ai oe le tua wha mole mole. Whamnia iai la tō lo whaia ngā luenga le lei mois tangata. Le tua i ali fo mai mata mai tai fo mai o li leo. Ma so stasio lo whaia ngā luenga le lei. Tau tua ina aile ma malu o le atunu. Ia e anga le lei ma whamnuia. Whamnuia leo fitsa whasa lau. Nei ale siu whonga lau mua le li pule. Ai maise leo whai ngā luenga. A vea lato ngā luenga le lei e whasoa tuai ma wha alia tuai le tala le lei wa mātou talia. Io mātou uso matangata e leo maalama lama i lau fionga. Whamuria mai oela mataino le nei aso se i oi lo na whaiwina. Tu maupe i ato e lo vi inga nei se i o le whavavau e whavavau lava. Amene, ma amene. Ia nau whafonga sa moa i le tatou sauninga lotu pe on tapena ina e le sunga le whawhianga inga ia pasta tupa i le ifi paongono whainga sa wa inaia ia anu male mana le upfola fola pe ona tapena ina e lan au auna le nei tae au. Ia vea au whai masui o le au whainga luenga ma le au whafonga mo le atoile nganga whaftai lau sunga le whawhianga inga mo le tatou sauninga lotu le nei tae au whafua lolo soifua ia awa fo il whianga i maringa luenga le atua. Whaftai fo ile whaafunga tapua i mai alau e Kalesia Samoan Assembly of God i Miramar. Ai o lewa tōnei minute a whalefitu o lau ina atu le vi inga o le atua tāpina mai le tātou porkalame o le ata o le tae au whaftai. So se mea e tā pāne atua e le umane nganga whaapitai le atua le anga malo ia e le au perfecta pelo e tabu ki le au ia mai lua aso aia le avo kou sira sira maku wa aia Lale! 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 Tawia! E le ia se le fia i fo i le atua e alanga con le fiesco con il mole malo sulle ore in una marea
tua le sa peta. Ia o mai la e tātou wifo iai. O tupu. O dai. Ta. O tupu male. Ali ma fai pule. O mai uma mai fama. أول سير التيبسك Anti-Talang here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Sota imang Maria, al fale fitu ua ama.
toi whaatalo whaatu le pa ia mane malo le tato au whaafonga nei tai au. Ua toi le ua te lai titi ala apal fitu tau tua le si ufonga lau mua. Ia po le Samoa Capital Radio i Wellington i lona ofisa autu i Porirua. Le ua umanga luto o lua atu ma le tuanga nei a Mari Faivalu. Ia e whaawau fo i tau tua le si ufonga lau mua nei vai aso. Nei aso lulu, ia la sofito i ulai. Ia whatalo whatu tuanga nei Mari nei tai au malo soifua. Soifua manuia to le tua fine ana malo le. Te wā tai le tai au malo fo i whalau manuia. Ia le tua mawut le manoi tāte tue whiloa iai. Ia wā fwori tautu ino le tātou turu le tai au. E oi malo lava wa mai nei aso lulu ia po wo mai foi le afo nei vai aso. Māneia le afo nei foi vai aso tātou lia. Ia o le malulu lava lātou ia. Sa ole. Ia ai le mawhai lava ona tu ua le tātou aluenga masani ai. Tautu ino le tātou turu. Ia i le aso lulu ma le aso lulu. Ia o aso uma foi o le vai aso. I le tautua whaua o le tātou le tio. Ia o mai le tai au, tu fine ana. O tu sa malawai tātou le tausinga le atua, Mari. Au tausinga ia mai o matai le. O taua. Ma pena fo o se sera tu i. Ile tau au. I la i fo tau au. Ia la mai mo mai tātou tu la tu ia mai mo mai lungo le tātou ata o le Facebook ma le YouTube. Te o tu ta la e mai fo ia la e o ta au fo ia. E lua le ua o mai le sa i rika sia pini poa nani. Ana. Te roi Mari, pesa tali popole a i si vai aso ia na ofu mai tau. Una le ta te loa lai lista alonga muni mai tua. Ia e pewo, sa ta te le popole, tamai hapole ale. Te loa toa te le la tau le fwoi mafuta mai. Ia la veo fai la tau peti. Ia, tu sa o le toi aso nei mua le son nei. Tu sa o tau ia na tau fia i le ta alonga no lua. Ia mātou fia le ta alonga mua. Ia ai o i leua tātou tau lu mai e o lai loa i fo i le auro le afi. O lai loa fo i le aua le a champini. I rita usanga. Tu sa me mali e whaita alonga i Australia. Ale... Ai vese te tātou Ia pei foi o tātou talonga i le pe Supalakapi Pacific. Moni. Ia le tele foi Australia vatulai ofo mai lato ofo hurricanes, mai lato ofo le blues. Ele lofo ia. Ia e malo se fo le tai ama. Ia la fatu foi na. Ia whaftai Mari ia whatalo whatu i le tata au whafonga. Whatalo whatu le au whaingaunenga pa ia le atua mwhawhilo ai atu i au na le atua o lo whapeona tala whaauto i so se tu o le neila langi. Tau suina lipu vai o le ola ia awa foi ia Samoa. Manana malafu maamoe whatalo whatu i na ia tatua tua asina sina ta maamatina matutua ia olo o pole. Fala maula na muli lai tono maota malawa tapua ia foi faiva le atunuu a wala faiva Samoa i ona tiuti fai le aso ma le aso atalo fatu i sea pito matua tata o whafonga ia se ia ola vai sea pito iti atalo fatu nei whanau ia le oa malolo mai foi toi paunea vai aso le whainga malolonga nei whanau ia toi ai foi le vai aso fofa filo ia tu i la tau a lausu na luenga ia ila to foi lo whafonga mai tu tonu sa le wanga ia tu awanga luenga nei aso ia fa malole usu malole so fo manuia fa felo ai ila to lo mafuta mama mai lungo tato wala ata o Facebook ma le YouTube le fanga loina foi le tato Samoa Capital Radio app ia fa malo so fo malo langi ma in nei tai au fo i le whaangaloina le tato pokalame la tau wala usu mai nei tai au i le loi mata malingi i onor wala aupa i ale atua i fo i pele i a inga i a mafutanga i a wha mawhanwhana atu pokalame i le nei tai au i on mawase lua maltuanga ni a Mari i a whaawau fo i le maa ua tautua i a solulu taitasi i a nonong pui ali fo i le tato atunu i nisi fo i vaenga ta ua o tutupu tono nei atunu i a ma whawhato o New Zealand. Ia e malo soifua, malo Mari, good morning. Malo soifua le tai au tu fine ana i o se ni ulingo alo si ufonga le tai au. Pa pilo ai fo le tātou tinu. Ia le wā mata ona lafo mai fo i tātou rosa ia mumu. Ia lafo mai fo le tai au tātou fatu mumu whaafitai le lofa. Ia wā mai fo ia la tau fo le au lea u tau du sa wilesi. Ia le wo mai fo i matu au. Tau lea le au u sa Kuteladi.
ia au te ilo le tai au tu fire ana ia ma nei lava ba le lava le tai au ia o tai au ba lu la to ia ia pe tau ba fana le tai au lu mai foi fa wan ai ona le timo Ia. te osome o te Boni. osome le fa timo fa fo fa pe ia man tua tato e timo lo pe tau ma tu mai le malulu te le ia ana le fo le timo fa pe ne fo le to ala isa no o ta avale tu lo ia body le se te mia on la tata lo le ba lu tai au moni ia wai ai tu ese ba dogi le o fa lo le le tata do pe ba ata tu fa tianga ni ia tala tu tatu por clame ia fia lo to tatu fi lo por tatu tu in le ta good morning talfa Toi whamalo atu se vaenga I le talo le tau ia mo tātou I Wellington nei aso. Pe ona lipotia e le ofiso vae tau ia I le te ala fole ono I le vave au ana le la. O le aso ia o le awa oa nei tae au, whaasolo atu I le awa uli o le vae le mamafa o timunga I nisio vaenga o Wellington whaasolo atu I le fiafi whapena foi. O le fua le mawhanwhana I le aso e sfulwha, fua le malulu e iwa. O so aile lai le toi luas 10 minute le valu I le tae au wha moe moe ngoto I le 15 minute te aile 5 le fiafia na nei. Se vaenga le vai aso wha asolo atu le aso a tae au ia awa oa inisio taimi va aia fwoi le lai I awa uli pa penama le asfaraili asto o nai va aia le mamafa o timunga ia o le ale va aia le matau la le asto o nai se iwanga na le aso sa le mana ia le susulu mana ia o le la ia I le aso sa mo tātou I Wellingtoni. Nisio va I nisio aio o le nei atu noo
Dunedin, Manele Sulu Manea Laia o Tolea So, Fapena for Inwakago, Vasoloto Queenstown, Nele Sone, ia o Wellington le tusa lele tau Mamastone, Palmestone, tusa leiti munga ia so. Au kilani o leva aia ian matau laia o tau ila wauli. Au le ati munga le tae au fas malefiafi, Fapena for Hamiltone. Se va ainga le tala le tau mo tatou mo si o tatou atunu i Samoa, e mātele ina le leiwinga o le tau, se i vangana aina i timu pupuu, e mātele ina awhia i vaenga i se sae o si o tatou atunu o Samoa. O le tala le tai o mo tatou Wellington i latou fu i whango taina ngata i whale le aso, mo ngata i whale o Wellington, pe le tai i le tau le tasi le vave au. Sua le tai le tau le tasi le vave au e pe i le te o le lua, te o le fitu nei le tai au, o na toi sua lea i le afa o le tasi le awa uli. Mo ngata i whale o mana ma podi lua, na sua le tai le toi sfuru 5 minute le ono le tai au nei, fa moe pe i le toi lua sfuru minute le sfuru lua i le awa uli, o na toi sua lea i le afa o le ono, i le afia na nei, tala le tai ma tala le tau ia e fue e o fuafuanga i le aso whaafitai. O le vaenga le swinga o le tupe mo i latou e fia la foina latou tupe le aso o le tupe Australia, tasi tala New Zealand le aso ma o le valu sene o le tupe Australia. Tupe Amerika 5 sene le aso o le tupe Fiti, tasi tala New Zealand le aso ma o le tala tolu 2 sene. Tupe Fiti, pa angatonga tasi tala New Zealand ma o le tala tolu 10 sene i o le pa angatonga. O le tupe Samoa mo i latou e fia la foina latou tupe ia mo ainga i Samoa i le aso. Tasi tala New Zealand i le aso, maua le tala 5 sene, tala 5 sene. Ia malo whaftai le anga le manu fo la fonga tau tupe i le aso whaftai. O le avanoa mo whamunianga o soifua ma so whanau whamanatu tu pele tātu i meli a so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tu ina mai e sau whamunianga e tola lo ina tu lungo le tātu poroklame i lea tae ao. Ai o le maumai na thionga pa ia le tua maumai le tu se Isaia. Le tu se perfetto Isaia o mtapu 5:5 a olona foi upe ono e whapea fai te wina. Ia utou sa ili ia Iova manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tōwala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia o tō sa ili ia Iova manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tōwala au ia te ia manu o lata mai o ia. O la mauna mo nei aso manu e tele utu wa seifua. O le titalo le porklame tulu i pele a tuanisi tau sanga stele. I lo utu seifua ma so mātou o la Peace Chapel. Yesu o te alofa ia toe. Mo lea tui whamneanga le tātou porklame manu e tau tele utu wa seifua.
tala fa tu le tunu si mai fa fonga le fa vai foi le tala fa sol pito la langi o mena tupu ila so sfuma le fito you like o le solta usanga tasi valu ono se fulu mo le fitu na fa vai ai le onga le o le onga o nifo ia po le o ina ila tau e fia vea ma fo mai nifo na taua o le Harvard School of Dental Medicine e te tonu o Boston, Massachusetts. Whapewa maunga Amerika. O le urua ia onga le nei ia onga i tangata fo mai nifo ua ngā lulu e whātasi mani university. Whawaina le solta usanga tasi valu ono sfufitu. O le solta usanga tasi iwa o lua. O le tangata o le engineers wafa ia Willis Carrier. O ia na ia fausia ia le air conditioner. Ia po le vaenga fo ile wha mahalulu wai ia ni potu man fale. O le nuule o Buffalo i New York na ia ngau si ai. O ia fo ile tangata na ia whaia ia le air lea tau le electrical air conditioning. Ia po le air fo ile e anu le power. O le tausanga tasi iwa tasi lima na ia whaavaina i company e tau le Carrier Corporation. E whaapitoa lava i le fausia ina ma le tufaina ia o vaenga i o heaters, o vaenga fo i e whaasau e whafole asu, o venting, ia whapea fo i ma air condition. Pe o ia lea na whaavaina i company na le vai tau le tasi iwa tasi lima. E tau ua tele la le tangata i le langi. O Willis Carrier. O le aso nei tau sanga te si iwa lima lima na te tala i whai toa. O le vaenga le tau o le Disneyland. O le tangata sua whai a Walt Disney. Na ia whata wina se lau ono sfuru eka. I le nuu lea o Anaheim i Los Angeles. Ma whaalua ilana se 45 miliona tala e whausia i se paka tele. E pei o se kingdom, e pei o se whainga malo tele fo ilea. E a whapea la whamomong. O se pisi nisi e matua manuia lava. E le taimi nā ta se iwa lima lima na ta tala i le so. Na le lava mea ai, le lava vai inu. Na whaititia tangata ya sisi atu ono le toa tele o tangata na fia iai. Le ai o mai le so, to tele o tangata e fia o le Disneyland. Ia na ta tala i le aso nei tau sanga ta se iwa lima lima. O le solta usanga te si iwa fitus fulumale ono na veai East Timor e whai ma i tu malolo na lua su fitu o Indonesia. O le solta usanga te si iwa fitu ono foi na te talai ia le sauninga o le Summer Olympics ia po le Olimpeka le tau mawhanwhana i Montreal le Kanata. E lua su fitu malo a Afrika e le i awai ta alonga nei ona ole le fia ia ni usila. Ai na manatu le ai o si po le fala tonga lea o afileti la lang. Ia e le ta tauna va vai ese mai ni usila mai Olimpeka. Wal mana onga tunu uia lua lima o Afrika. E o ese mai ni usila fa to am faino mai tonu. O le winga o le mea. Taluai ona o le alu o le tua ani usila i Afrika i saute i le taimi o le whailonga lanu Afrika i saute. Na le fia ai malo Afrika. O le whasa ongala, e lua sfulima ia o auta alo mai Afrika na le fia iai pe na le iai le asole nei i le Olimpeka na tatala i Montreal i Kanata. Le tausanga ta se iwa fitu ono. O le asole nei i le tausanga e ta se iwa valu sfulfa na suia i Amerika ia le tausanga o tupulanga e whaatanga o le whaatawila ava malosi. Ia po le National Drinking Age. Mai le se fulma le valu, sui atu i le lua sful tasi tausanga. O le sol tausanga e tasi iwa wha, na manu malo i Brazil le ipo lo langi na ufa ina Italia. Ia le utato i lo ipo lo langi na soka al terminei. Ia le manu malo ai falani ia Croatia. O le iwa wha la i le aso le matua oli ma fia tangata Brazil. E le manu malo la to au ia Italia. I ni usila nei e manatua uma e tangata ni usila le asole nei ia maise la to na ia i le vai tau le tasi iwa tolu sfulu ia
E le tele na Samoa nei nā taimi. E ele ta i whau sua whaia peri. E whanua i sono i Wellington. E whapea le whangawhao stasi o teine titi. O lona tamasa whanua i wa ai Wellington. Na maliula le teine titi tasi i valua valu. Awa nofo i lava le ta i whau ne o peri i Wellington. Wanga le lei i tangata. Na mawhai o na te e peri i wa ai aluanga i si tua New Zealand, Mari Australia, sa te e fwere wa lele. Sa tu whatasi tu pea tangata alolofa i Wellington ma tutongi ilo na laisene. Ia ai o le sola na mate ai peri i le tausanga e tasi iwa tolu sifulmana iwa. A whiwhiwa i la tātou nunga le uafu. Tau te vai ai le whainonga le taifau le o peri. Ia whapea ngā avea ma celebrity. Ma meola tau ua i nā taimi nei longo fia i Wellington i le meola nei o peri. Na mate i le sola tausanga e tasi iwa tolu sifulmana iwa. Te mou le whapoponga o tātou tala le tai masani i whaafitai lava. Lo minuto tone ona tala li tulai valu tali tulai valu fa poponga mo tatu tala mai sa mo tatu telefone nei tatu fini ana ya la se malur tau e tau le ya mane foi fa matala tatu tu ta malur tau le aso lulu le wa ta ye so ate fu to tali mai tali wi fa pe ta penanga fa pusa ya ole na Tata no ai verso le te a mari le faingo o le si faingo fa ile po le si o sa le soka i le susu i le po ia e o me tai au pe na kuka e soka atu ele aisa ia o tai au ia tano le ave ia o kiwi fruits ia po ia o fruits fulu tete mana e fa popo ia e le lana a mai ni tai au e talo fo ia soli ia o le malu tai au na mau mana ala se malu tai au e mani o le tama vo le toast oi Ala mana polisi. E polisi ya. Kuka polisi ya wai mana yo le malulu. Ia ele mona i tato tamamatina matutua ia pe kokolesa. Ma ia. Ia ruta mana kokolesa ia por kopai foi. Wale no fu tamai no fu fana il fal. Ta mana tasia pe. Fia puka o tauna tutu. Fatele puka. If I teacher kopai ia wai watu fo isi. Tau sami na puka e tu e suava. Mana ia koko alaisa. Mana ia. E tele fatu alaisa. Mana ia. Ia malu tau na mana tu la masa nyu fola au. Ia mo la tu i wa mat se wa matono mai foi au. Tu au. La ule ia. La malu lo len matu au te minei. Ola ave ta vale tu au no finger ring. On matu au lo ave day off vai. Lo vale o na so. Tapo if I vai ia wa fo talonga na ni in state of origin na mari. Moni statement later how tatu tanon talonga ia fa lau lo foi tu lang o lisio le au. Nisi foi alor tatu tu le ua fili fo ia e ave for tatu au nisi foi vanga tatu tanon later au e pe mai tatu telefo. Ano le watali tu le valu. Eu si mel fa fonga tatu telefo ma tatu tala mai Samoa. Kia Samoa Keputso Radio. Ciao.
Soifua manuia le paitele o le tātou atunuu ma le whaafonga e le nei fo ia solulu o tātou au lia, ai o se maia le whaafonga se whaopoponga o tala fau mai Samoa. O whaafetai le fionga le minista o le si o mangamal puna o wha natura, le fionga te susulu Cedric Procesa le sa Schuster, e le mamano le atunuu ma whaalapu tonga lo ngā lulue, e le toto ina leo le telo la au whaapena fo i whaatoanga, ma le tausia le leo le si o manga. O le sao leo Samoa o se tasi o tunu mai le Pasifika, o lo lavea ia le osone o le laulangi wa te lelo na whaina, mai le tele o whalinga o si mea mātunu o te tele o le laulangi, mai le tele o le kasa o ona. O le autu o le wha moe moe pe o na wha alawiloa le fionga le minista, o lo tātou lumanai e fausia i le so. E wha maumaunga na wha iloa le fionga le minista, e le 5 sanga taruai na wha amawina, le o ato la pisi la wha e iei le unga ma pepa i ila, e le maua lunga e 2 ma le valu tesi ma le 1 biliona tane, ma iei le teltununga o ato le lua afe 5, o mauti noa e le vao le se lau fitu se fulu e le se lau valu se fulu 4 biliona tane. Le tele o le la pisi la wha i o unga, le tele o le la pisi la wha i o le unga, e wha alenga i nai le sio manga. E wha maumongo foi, o le tele o mea o lo wha o ngai nei le temi nei ile lanolangi, e o atu i le iwa se 10% o mea o lo wha o ngai nei le soifonga o le tangata, e a awhia ai le sio manga, e na o le valu tesi ma le 1%, o ni me wha fo i na mai eile ta mau ainga ile lanolangi, pe afu atu i le tele o le vaenga o le sio manga ua wha aleanga ina. O Samoa, o lo wha amawina i le na o le tasi tesi 5% o le la pisi la fo i wha aleanga ina i le sio manga, le o lo tau moli atu i pese fe au, e ui ina i titi o le pasene e le sao Samoa i te tonu o le afianga o le sio manga, ai o lo tele atu le sao lona sio manga, i le lave ina o le sao ngale mua le langi. Wai 5 neo leo le su enga o se tama i tae Filipino na malanga mai Amerika Samoa, ma le wha moe to e fo i lona atunu, ai ui atu i fiti. O le tama i tae Filipino na mau waifu ala au wha asaina o le aisa, fa te sei maniu tu tau e le wha atanga ina na wha au whale mai le atunu. E le mata opu na wha i loa i su enga leo, e le i maua i vaenga al malaiwa a lele po le tiu til tama i tae le na ua wha atu no. Ai o leo le pui ngol malaiwa a lele no lato maua, ma lato reportia nei loa i le ofisa i a pia. Wa tāpā fo i le fionga le minista o le ofisa le tiute, le fionga le sui pāremia i a tuala Josefo Bonifacio. Se reporti mai le ofisa le tiute, e le mata opo ale nei tama i tai. E le o se temi mua ne wa wha mawina e le maua nisi mai le vao Samoa ma Amerika Samoa e malanga mai, e maua i whala au wha saina o le aisa, a le o ni wha momoli o ata pa o tangata malanga, ai wo lava fo i lo le manisi o tau mawha, wa ngao sia e na nai te tonu le aisa. Wa wha lia le langlonga suar company Telefonia le Digicel Samoa, e amana ia pe fesoa swania tuai i le alu fuso le tātua tunuu, e to atasi lava lea o le a whai masui o Samoa i ta alonga le Olimpeka, le talavou po le sunga i atu pola se wai ato whao ngali. O ato wa wha alua na maua i pina si liva Samoa i ta alonga o malol tau pulenga, lea e ui ina nofo i au se tā lia, ai o lona loto e nā te wha awopea lona tau aweino le tanga vai a Samoa, i ta alonga fusu whaavao mano. E na o ia le suyo Samoa le ta alonga whai pilenga, leo au sia le avanoa e sawa tuai i le Olimpeka, e tau vai mo se pine au role atu no. Mai ua fo ina i le company telefoni le Digicel Samoa, le se leni tupe 5 afe tā la, e fesoa soani ai i lana tape nanga. Ua whamanino mai le whailau tusi a wao le ka le sia whaapot putonga Kirisiano Samoa, le sunga taipi sia le lua. E le ise a whai no le whaai lope o le whina ngalo le tangata, e le tūlango le ia te tau le tangata, le pei o na whaai loe se whina ngalo po se tāro sanga le ka le sia,
I le tāpā lea o se sao tangata whainga ruenga le kālesia, lea o lo wawai e se atu mai o lātou tutongi a ngai le ACC. E fesoswani ai le si itanga o tutongi o tangata whainga ruenga le kālesia, lea o lo fesoswani atu fo ia vaenga po whaaputunga tupe le ACC, I ati na ele malo whapena fo I tutongi o tangata whainga ruenga. Nā rein whaida tusi rea ono o rai whaanongo I mātou I mea rai ngā soro na tupu. I an whaaneo rea wa e reo se mea reanga, I reo se hanga sara le whaaneo lango na tā hua ma tau. Mea o mana wai tau na whai. Nei mea ane whapea kare si ai angar kuspa I am whakukua rea kua de ai. Ia o fia o manawa ma mea whapuru kiki rai reanga ia fia so I fuma reo tangata. O ai unga whai o ia fia I tangata I rea kare sia. Ona e se a se o mena ngā suronga nei so I fuanga. O le fontanga le kālesi o le tausanga le nei, na pāsi ai se tusi tālu sanga, e tu I nātu le mano, mai na whaui atu I le whionga le taitai o le atunu, le whionga le tamaitai pāre mia, fia me Dr. Naomi Mataafa. O tala fōwia mole nei aso, manuia tele o tātu, tunu I fōwhanga whenga iai, whasoi fōia. Tala flava le whaapoponga momoa tala whau mai le si ufonga le langmoa I Wellington e mole nei tau se fulu malafito Iulai lua whelua whaa. Ua whaaleo ina ni whautuanga I fō mai ina ia tautu I titia le awenga whala au e tapea I siama po antibiotics I tangata ngase lātou te le omo o mia ina au whaatup te le ina I popolenga e winga I le si itia o le le toi I lau siama ma vairusi o a awhia I tangata ngase mai ia whala au o antibiotics. O se whaamatalanga la tamai le nofonga au tu mofsota inga le soifua malolo ina lau tele o tu ina mai e se la pata inga I whaapea o niusila o se tasio atu no ue pito silio na maa walungano na whainu mera o le le toi mawhai e whala au mawaila au e tine iai siama o na tali atu mana o ngai pe o na mo o mia ina ai e whala au. Ma ua whainga tā ati lei o na tonga whitia tangata ea awhia I le limonia o ni maia awhia I le pao o a awhia ngai whatunga au male fiva whai ai. Ma o lo o matua whaamanino mai ei foi o tangata e pito silio na vavea awhia ai o itu ai nga tangata o lo pito sili foi o na tele lo lātou whaongaina o nei whala au ma o le teime nei o tangata Pasifika ma Māori I o lo pito ma walunga le whaonganga o ia whala au. Po le lua tausanga ua tuanai na whaamana tua I fō mai e te tau na lātou toi iloina pe whaafio na tala I ngase nei whala au e pe o na saunoi Dr. Samantha Merton. E ei teimia whaingatai I fō mai, o na whai atu le ai I ngase I aso uma pe amana o mia ia whala au, e pito silio na la matia Māori Pasifika I le wha iti ngā, ma o nisi teimi e ono avea masia mai mawhai o na awhia ma mafuai, o na whaaleanga ina le whatu o le ai inga lau tele, e te tau na ave antibiotics I ngase pito sili o na awhia ngofia I whaafitauli, e whaititi ai le ono o awhia I o lātou whatu, peitai e te tau I fō mai o na whaapaleni a whai unga e pe o na whaalia e Dr. Merton. O le pole asonga fuana mali o se tasina ta alo I le numera lua I le olopeleki, mai tu sai mali poti, sa pito sili o na longolongoa, I ana ngā luenga I whafo atu o le malaila kapi. Masafi na umalo si mo tupulanga, na whia ngai ma whaafita auli I o lātou o langa. O Norm Hewitt, wa lima o na tausanga, ma e tu sai ma se whaamatalanga aluna ainga, sa awhia I se ngase ta o le motor neuron disease, e mafua mai se whaafita auli, I sele I totono le whai ai, ma ne ura e ta ua motor neurons.
Sa fea ngai Hewitt, mani whaafitau li nao fiele awa malosi peitai mulimuliane, na avea o ia mawhauwhau tō mua tupulanga talavou sa whaale tonu a mionga. Masa tele ina mo miaina lana au nanga ele ngata i te tono New Zealand ai whapea fo ia tunu o i whafo, bei ona tā ua ilona a inga, mana avea o ia mawhaata i ta inga lelei. Mō tupulanga sa a fia o lātou o langa i whaafitau le, e to olua la la whanau malona to olua o Arlene. Sa ta alo Hewitt, mole olopeleki mai le tausanga e tasiva i watolu, e o atu i le tasiva i wawalo, mai se fulu whāna ta alonga e au fie ta alonga e iwa, o ta alonga whaitau lia, na ta alo mo Hawke's Bay, Hurricanes, whapea fo i le lakapia New Zealand Māori, masaka apeteni uma ia au e tolu, na ta alo fo i Mosina Taimi i Southland. Ua wala au le sui komisina le au nanga i puipuia ia te tauatanga tai whaau ngā ina au nanga mo le sui fua mā lolo ina, mai e yeimana o ngā whaapitoa, ina ia whaamalosi a tili le whaainga, o e yeimana o ngā whaapitoa, o lo tausia talua ina whaalea i se lepoti, ni whaafita au li au fia i le whaau nganga o ni au wala le tala fia ngai, o se lepoti na sauni e Rose Wall, sa tangatanga i e ni whaasea se tolu se lau wana sifur tolu, na tu inatu le komisina e wingai au nanga wsosoani, mō tangata e yeimana o ngā whaapitoa, o lo tausia e ese whaafita au li sa mawai e au fiele wha malosi o na tau fiofi le leile vainga o ala tau fuala au mo ngase le o na puleina le tūlanga o la tau soifua maloloina. Ai le o muli fo'i i ta ia lama fuafuanga o fesoa soani o lo o la tau whaatinoina. O se tase o whaata i ta ingo ia whaale tono. O se tau le a sa a fia i se ngase o le whai ai. Na malio mai se manu anga i lona whai ai ina ua lawa i sana tau mawhatanga. Talu ai, sa le whaanini ia le leia na tau mawha e ui sa whaamanino le le ta ia la e au o na whaia mo lea tau lea. Sa ta ua fo'i i le lipoti. Sa fefefe i la tau e tau tatala. Ina ne ife ita e o lo tau sia i lātou, po o le to e maua e i lātou o le au nanga, o se tasi o whautuanga mai le li po te wall. E te tau i le whai kaha, le mata ngā luenga mō tanga te imana o ngā whaapitoa, o na tā pena se whaawai tala whea ngai, e whaatūlanga mai e ni fuafuanga manino mō le tūlanga e te tau na whaatino ai, le vaenga o ia tangata, ma whaalele ai fo i le tau singa o i lātou, whaapea ma le whainga o li poti. Ua finangalo le minista mo le whaunga o whale mga luenga whau whale Grace Pink, ina i toi a mata whaatulanganga maia inga mo le wha ama whanawhananga o whale, e mawhai o na whaasao ina ai le tusa, ma le whaasa pasene o le wha ama whanawhananga o se whale fau. O tuutuunga sasi iti ai le wha ama whanawhananga o whale. I le masina o melu a whelua tolu, o ne tūlanga te tele mo moia sa whaalele ia masi iti ai le tūlanga, e te tau o na wha ama whanawhanai whale i New Zealand. I le silia ma le se fulu tau sanga, i ni whatalia inga na whaamatu watu i le leite o New Zealand, i lalo le tula fono, o lo ta awai sa tala no atu ni whaito wha ale malo i le minista. I whaapeo whaatulanganga tuwai, sa matua maua lalo lava nai lo isi atuna o e tutu sa tau ma New Zealand, e au fieni vaenga o Ausitalia, Peretania, Ayalani, ma le United States, sa o lato ta watu fo ia Pink, sa matua tele lava le langolango le tunu o, makamu pani whauwhale ina ua folasia Yesuinga, masafa ai TTI foi e o atu le fase fulu pasene, le whaama whanawhananga o ni whale fau e ta e wha poto moe, sa whaalia na la whatu e Pink ni pe pau whaamatalanga i le liti o New Zealand, maolo ta wai, sa ia tala noa i le matanga alwenga mo le whaafatunga o mai e whau mga alwenga, po le MP ina ia su eina vave le tau o Yesuinga. O lo whaitua ina e leo la lato komisina o na o se e-maili na liki pe saufia itua. O lo whaitua ina i le whaititia o saufanga o supa ani weta le au whainga luenga. Ina ia whaasawa i tupe talwa i le whaale tonu o se o fomo tutongi. O le e-maili le pe o na ta ua na lafo ina i le au whainga luenga a leo mai le komisina. Andrew Costa, ma o lo tala noai i leo pe te tau o na whaata atia ese a lato saufanga i le polokalame o supa ani weta leo.
e whaafetau iele o whamuli ale malo mo tutongi ona ele o ngā tasi mali tau le soifuanga. O le tala se tasi o leo o silia mali lua se fulu tau sanga o ngā lue ua langona leo le whaatawaina o ilatou. O silia mali tau sanga o finau le asosia leo male malo e whaatatau i o latou tutongi. Sa filifilia se whaatonu whaatuma oti i le masina o Aperilla e filifilia i po o fea o whamuli na tu ina tu e tu e lua e au o Natalia ina ua le mawhai na maua se i unga o whaatala noanga sa ia whailoi le asonga fua le whai unga pe ona filifilia i le o whamuli ale whai ngā malo. Lea e au fiele ta ia felima se lau tala o se tupe e tasi le taimi e tutongi ato ai o le si itanga o tutongi mo leo e ta ilima fetala ma le isi wha pasene e si itia i le masina o Iulai whaapei ma le tau sanga i lua feloa lima e iai fo ile si itanga e lima te si ma le lua lima pasene o alauni e toi foi e amata mai i a Novema o le tau sanga taluai na whaalia se tasi o leo i le leiti o New Zealand sa fia soi o le asosia leo i whaaulu fale atu le minister fo Mark Mitchell peitai e leo savali i ana upu na saunoa Mitchell o le whaiunga pito sili leo o na lelei wai u i se tau mawhainga le malo ma o le taimi mo mofo i lea o le a tutongi taimi ia e o vai o na whainga luenga leo. O fuai numero fo sa whaalauloina le vai asu talwai le Stats New Zealand na ta ua ile luas fulfitu wafe o tangata ua malanga ese atu male atuna u maanga i atu i au se talia pe a ave ese le fuai numero o tangata na malanga mai i le tau sanga talwai o lea fuai numero ua lata ina whaaluaina le se fulu whaafi o no se lau lea na malanga atu i au se talia i le tau sanga luafe lua ma o lo o awhi manisi o au nanga au tu i te tono New Zealand e awhi ai leo o ni whaamaunga sa whaalauloina atu i le TV tasi i le tau sanga talwai sa ilo ai e tolu se lau luas fulu lua leo New Zealand. Na talo sanga e fia ngā lulue i le se tete lava i o Queen Selani. O me lua whelua tolu na amatai e leo Queen Selani se polo kalame sa ili e ni ala tau leo fou. Ai sa whaatutu sa au i leo New Zealand. Sa au fia i se pone si e luas fulu lua whetala e si fia tuwai ma se tutongi amatai tu samale se lau se fulu lua whetala i le tau sanga. Whaopopo i ai ma alau ni mo fale. Sa fsilingi le minister leo Mark Mitchell. Peto ofieni leo New Zealand. Ua mauma watu i Ausitalia Natalie Mitchell. E leo yeini fuai no mera manino. Ai masalo e mai le lima se fuluanga i atu i le se lau. Sa fsilingi fo i le komisina o leo Andrew Costa. I se whaau unga o leo Wellingtone. E nei atali. E leo yeini whaamaumaunga i le taimi nei. E lo i se numero o ni leo uatu ua le atu nuu. Peitai ini fuai numero na maua i le One News. Na ilo ai talo mai le taimi na amata i le polo kalame. Pe ama le to tolu se lau luas fululua leo New Zealand. Na talo sanga moni avanoa whainga luenga i Queen Selani. Pe ama le to onus fuluiva leo New Zealand. E ono wha wina ia o ki topo al tau sanga nei. Mai se polo kalame se fuluvalu vai aso. E se lau tolu se fuluvalu isi leo na talo sanga. O lea ua taha pena mo le isi polo kalame. O taha ua fo ile whaitau se lau o isi leo. O lo utusi talo sanga mo isi se tete o au se talia. I ta'alonga, e to se lau iwa se fululima le au ta'a alo New Zealand. O li e to iwa se fuluvalu matamaita e to iwa se fulfitu. O filifili e whai masui o le atunu o i ta'alonga o le Olimpeka i le whai unga le masina nei. O le se fulfitu te se male whapa sene o le au ta'a alo o tangata Maori. O Luka Jones o ta'alonga i le alonga vaa, Ali Riley o le soka, ma Emma Twig o alonga vaa, o ta ilima i nei ta'alonga Olimpeka o Awaiai. O le tangata ta'alo pito lai titi, o Millie Clegg o le soka e se fuluvalu tau sanga le matua. O le tangata pito matua o Team Price o ta'alonga titi e solo fanua e wha se fululima tau sanga. O se taimi mua mole o te leitu ainga ta'alonga ese o ta'aloi tangata New Zealand ni tau sinionga i Olimpeka e luas fultolu ta'alonga e au fili taimi mua mole kiteboarding ma le speed climbing o le tuunga po o ai e vavela na e ilunga o maa po o ni papa se ia o le tini ma o se ta'alonga e whai e
tono o le fale. E to 5 tangata na filifilia mai Aukilani, to 2 mai Canterbury, 10 Wellington, 7 mai Waikato, ma le to 10 mai Bay of Plenty. O le auta alo New Zealand, e le ngata o Maori, ai au fiai Samoa, Tonga, Falani, Ausitalia, Fiti, Saina, Korea, Nevalani, Initia, Afrika i Sauti, manisi e iei o lātou pi itanga i Amerika. Talafobia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. O le lisi rea sarafai sa. Na abatu o te pese mai ai. O mea ia la pese toi, ele wa sarafai sa. E o lua mea malo uso. Malo baftai, pat mai, baftai. Pa me vianga ia mai sala fai sifo. Pe ia si noti le sala fai sifo le kale si meutisi ia fa fianga pe ona ia le fa mana tuino lo su tau sanga o le kale sia meutisi o alo la tu for tanga temine. Vai atu mari le fatafiti fo ia fa aluma o ka semana ia tamamatu. Out the mali ia fo ia fa fianga ia ole alunga ia tulango fa fianga Samoa la tau ia e malie ia e to e mawel ata
o fe au foi le moli mai fo ia o le mana ia ala fa mana tuino le ono sfurta usanga ia se tasi fo e kale si e tono le tanto tunu ia le kale si e metu tisi e pe ona ila tu fontanga lo fanga solo te minni mo tele sala faile sa waile tu sol motu tele sala fai sino tile sala fai sifo ai mana tu fai maile ele saunoanga le al tai pese fo o le lisi le mo pese le la pese mai o pese fo ia o le lisi na mai sala fai sa e lisi tu lisi noti ia sa o le tala o me uma o tu so ru pepa uma o ru uso ia sala fai si fo ma sala fai sa e sen mana e Mario lucky for ine ia so ia Facebook ma o tatu fai un tatu mata tu ile tele fo yo fa fifianga ia o porkalame fo yo lo fanga solo se tatu atu no Samoa mana ia tele ia anga i peilungo o penga te fai langi te mau waile tele ia o fa fifianga ia o lo mo mai Samoa i fontanga le kale simetisi ia le wa anga i mai fo il tau au ia e pai lo mana lai le maru mama tana fia ula vale mai mata so le o eva ile tu ga ngana le u fai mai pai le ala i maru tana fia ula vale mai mata ia pole sile fia le tato fa fonga na we lunga le tato apio fo linga le tato pole ia o se vai nga fu ile fa pesili ia e na le lua tali mo mia ele mo mia ni tali fu ile na ole thumbs up ia pole like ia ole lan wana na ia mole aulea New South Wales ia mo utoi el tatu aulea ni Queensland ia mai le fatu mu le Love Heart ia e te fa so mai e fu le lunga tatu Facebook na utu atu tatu wata e lunga tatu Facebook ma YouTube le tai ia faina mai mo mai ia tatu wa ai po oi o te mini ro ia tu pe e ile si ata le woso mai o lau fali o lau fali le ave ata le laugh la lau fali na le tolu la vanga ia lango ina lau fali tolu ia ma tu au ia le wo ia tu ivar tu au ana il le temi il au lango pe o le ia tu fa fesili le tai lungo tanto Facebook mana ia na o mia ne lau fatu mo pe te lango ina le Maroons ia e tu mai lau like ia pe fa pe te lango ina le au le New South Wales ia fatu ai lo ana nili ungo talo ni mari tai lo ana nili le au e malo le tu fini ana mane vo lo tatu te mi o malo tai au ia se i fa sino tu tatu tu ua sira maritato tu lo an mai mo mai mar fa fo anga Samoa o malo tai au le mar tu fini ana ta pe le tu fini ana le la nei va pepe pelo tu fini ana o tau sanga fanga io le va pe mai e pelo mai me na ilunga TikTok e le o ta mai vas e fa ali le we fa ali mai le tu langol malo tai au le le fai e fa vo mo tatu o po lesi le na fa mo e me po na po tu fini ana o lo e kiwi fruit whoever ai le sui fo malo lo ina le e mau e tangata pe ata mafale malo tai au le mane Maria tau samia tu pe ana kuka soli ai sa o tali vui o tapenanga fa pus o le overnight oats ia po o le oats fo ye soka le susu le po ia no tai ana no tangwa fa popo ye po a fuluti te mana fa popo ye tu sa le uto ti umala ia mal apu we vai le malu tai le fa tu fini ana ta peneno le malu tai ia male fanu vai au tu so le malu tai ni va pel malu tai tu no lista malu tai ti fa pe na tala la vai o e fai le mele fem ele ai sta wana tatu sa vali ia fa pe le tano tu so fo malu luina le malu tai ia ta o tel ia o le fa ia ma to va tatu por la me ia ma to ma fa malu tai ta penele tu fini ana si mai foi tu fum ta si to me la book tatu tano le tai tu fini ana ia ma ne fo e la statu fa visili tala tu tatu le telefoni ia wan fa fo mal tatu tu o vai hasta no ai mari le sa tatu no telefoni tatu fa so mai ia e me fo io o ani me na va ai a me sina ia po ni va nga fo io e tele o tava ai Samoa tele la ton fa so mai ia o lo tava ai ni lau fo le lau ai me ai o me tau mafa ma le tele o va nga e la le tamale na mala au mai fa pe mai lo tava ai ta alonga in fa ia so ia pe ole o ta alonga fola le na ma fa alonga me Mario le tau nga moa ai mana ia fo e va tela ta fa sini nei tai au po ani ta alonga
Whaasa mua moni lava ele o toi whai e nei aso. Po anita alonga pela o le tau ngā mua le sa ta ua si tasi o tama. Ia, o te ilo ma ua le na maumele lape. Ua le na maumele lape la ta mai nei. Ai lava ta alonga si o tato atu nuu. Iaso na mua ele o toi whai ele o toi mawari. Iaso nei. O le malie o le. O ta alonga ia na ufa alonga le version te nei. Ta alonga le tau whea. Mane wai tau whea. Tau ri malama po le ane tui ngā ta alonga na wha aso mai ele. Tō te lo tātu tinu. Ai mane lo tātu visili na tātu tata noi ta alonga lo tātu tinu i sa mo iasu mawai. Tu ia laka pi. Ta alonga na ia le. Wai mai e te aloa tu wha o ngāle si e vai. Hu i le se vai tostoso. Hu i le pe ali se polo laka pi nā te. A ta alonga ia tatu whita no ai o ta alonga iaso ia. Pela le lape. O le tau whea. Ia o ta alonga umai ia. E mane te whaaso mai wai i tala vau o lo soifua e me se fui ia le mamalo le tātu tinu. Ele o iloa. Ia tu ulanga o ta alonga a. Ia le ele whaaso lea whaafawina tani tongi a nonu. Tongi a nonu. Ma le tau la fonga. Oe vai le mana ia nei ta alonga i. Mau tau le iloa po ale. Po le arfa tino ia ta alonga a. O le tau ngā mua. Le whaaso mai sungan whaafenga ngai a anterea. Manai. Manai lo vili mai. Whamatala mai. Tongi a nonu. Tongi a nonu. Iwa e vai lai. O le nonu i ma maorana a. Pea ta te leo maala malama. Po le whenga ta alonga na tāgu na tātu whaasoa. Manai a. Vili mai. Vili mai whaaso mai. Tala mai fo. Tolo lima lo whaatasiri tātu numera. Tātu tata noi ni tai au. Ioi. Ai, le tua fine ana o nisi o vaianga le ua o mai lungo o tātu telefone ni tai au e mane e fo e. Toi la patai e le tātu tunu. Vanga fio antibiotics. O tasi nei fuala au, fo le fuala au le mo mea tinga. Ia, masia, ta pea siama. Ta pea fo siama. E tele na, tasi alea, e manu alo se ngata pe... Ai antibiotic o tu so upui wa lo vo le sa noia to ina malo matu antibiotics ai mai lo se me antibiotic lo ai va nga yo mai tatu telefone ni tai au no le wi tatu wala au mana ia on tatu to tata noile ni so tatu telefone ta lo far wala au ma lo se phone ni tai au ia lo pa mari ma ana se fa maniti ia o le fita alonga le te mana tu o le tuli i Tuli i. Mali i vea. Mana ia. O le ale whaingo ia ta alonga tina. O le i vea i le pōla le e o e la lafi ai o e su e sa i li po fene la lafi ai. Ia tasina ta alonga e foi mana ia e o foi tangata matua la te whai e fo. Male ta alonga le o le tuli i. O le tuli i la e. Ioi, e fai e tuli i e fai mole sama lima. Ya. Ya, kau nak cakap dengan lo mana tu ya tu ya tam. Tani nama tu faya ya tu ya. Yo, aleni ni faya ya piasi ya pangal ni me. Aleni yo. Jadi mana tu lah ni calonga. Apa nak calong lo tu mana tu. Paftai tu original. Paftai la original. Ya. Ia fa mo foi le tu el nia so fuia. Lo fatu. Ia fa tu le tina matua wa. So mai foi tuli i mal i vea. Ia ta longa le ta longa mai ya tasim ta no ta longa lo i vea. Tuli i wa no fo fa pot sa le tina no ma tuli sa mo mai. Wa u fa pe ia lima tu fa tasi na fa le ole tuli. Ai mana ia pe fa so mai se tasi ma se si le tato ile tonginga nunu nana faso mai mana ia faso mai le tato le na telefoni fa tala foi polale o le se inga ponga ivi le faso mai le sunga ia geriti la wafia i sokpo ma to alima sia vao mana ia le wa amata no mai le tato au fa fonga e faso mai la to fie ta alonga ia so ia ta lo fa vala fa telon sai mai ia sai fu manguia i lau sunga ma sele la fionga tatua ni kai o fo la ke mali lu tasilia tangata tu fit ana ya tele ta longa ma san yai ma lo sai fu ole o ta longa ne o sea o lak ni o va ai ngi o i o lak o le va ai ya o fai pa tasile me ke va i e ser kum yo lu mai malai
po lumo fale o ai o le mele popo mango popo mango usai e ku ule limo au I piko I lalo ku ule limo o e piko I lunga ku angen limo ana I lunga o lo lima a ya fai ai le po mano o mano o to sole talinga ua mu falo agora ia leo ana faloro karinga ia koer po mano o po te longa ra so o kofu maka makaringa umba o kako yang kau fai koso na ia mafalo karinga so tele la futangisi ele na futangisi nga hadi vabe na o mingi Ili no por mengang kekele karinga awa maua kama sa sao lo ka karing ke siu ke mimingi a bailar faloonga kama ya marka longa foi le le musa ola fa morta longa le luo usai kusi meu poloka foi e vai por awala por marasima yo pensinga la sa fa nga ya so ya onga fa ya on e kini nganga ba na ye fusi por kakasi lua kon ya marmenga fa na po me o le ulo fe ya e kasi lua kon ke o so vai kasi e ka o tu menga fa ala va vanga pese kon se fo de nga kon ya fa va la lua ya ku fa va la lua nga e ko so se longa wa yo menga fe me o le ulo fe soli faila que pa i poloka lua por poloka ko ia waipe saka vai ia so ia e o ai kama wa ka fo me o ka longa tengi ia ai milo ia makama fo ia ka alo pa mani ia mare ka longa nga fa ia punga sa ngwa ko isi kinga de inga ve ia kasi nga me sa oi e o de kinga le ma kukua ia milo fa kasi mani e no la tu pulang kamo la ko kele kengi de inga ve ia vai ko le ko mai de au kai ko nga o lo le la la ia pe su erme la la ia de au ia wangi mau ai ke fa longo kwa vala au mai kai kai iseve ya ali ai no iseve amure fanga ya amulo lan fanga yo wole ya ai aolo suwe e ila mere ka o kingi ai e tuli mayala o ko fiara ka ka mai i kingi yo au ga malo soli ma yo ka longa sa fai nga yo ka ku nga fai so samo mali o pio la kai tanga ka longa fa so ya mai si me sa fai o ku no la ko me nga i pe ko ngoi fa la poko inka ka ila ia le se i foi le ia e alu ia la ia pa u ku o les sol ya no ko me yo ka longa ka masafe nga ia i la ala ta longa na matua e number 1 ya te luo tu se champin de ta longa la ta longa na e champin ya su yo ya champin e kele ka nga ka de ya ya wale ya manuel ya sebab tai paso bai Lepas le lua. Sei foi Sei foi. Bele le ya lu metsila ana. Ise talinia Tu sei e mo e tu wai lunga istanga Tu se tina ngai no na sian pinista long ai mana oi fa mo le istanga ta vole tu vi inga istanga tanga tane ma ne tele ta longan ma loi ta lo fa lau fa tele on sai mai Alo sei fu. Ya, sei fu mo via ma lo te fu ni ta yao. Yo lungo fa son ni ta yao. O toi te tai lo ma fo ting fu on like ti ya. Alo fa mo si. Sei fu. O ta lo ngai no o ta alo ya so yo. Wa le mo temki. Ya mo sta lo mo tanga ba ai. Yo la ela pa na we si e o ta lo la kapi voli ne po.
aua ia ta'alunga no ta'aloe o lai titi. O le ua toe tau lo mafau mene lu ta'u o le tau ngā moa. Tau ngā moa, tala oe lai titi lo tino ia so lai titi. Fia te lela uli i matutua na e fafa. Wa tau ngā moa na, te re fafa sa o vere pātu. Pe avela lo vai a vape o lo vai tamatau e a itangata. Nā rule o lo vai anga vale i le sulu au tafa ai tu mai na lima tangata le pe fa ufu mai e sulu ia i lo vai. Ia au le vai la lea o ele la e tapu ia ia stemi no whai ingai. Ai tele na uofo e. So e whai a tanga moa e umama e mole ia pe a tau. Sali. Ona nofo le aristanga te lo o e maka e mole fa le le ia. E te tira la wali e mai ave awai o fa pena e mama vai. Ai ta longa la inga via. Ai so te nga se se inga via le fu mai e sto ina no le. Pai fa ia inga via se a koe mai inga via tanga te isi au mati tua mai fia i vea mai fue matuta longa mai. Pa no matu wa sasa mali inga vea le siro matua nan fana. To o fa inga vea tu lo wa tu mena mena tu pon mata I falo to feo le matu to ina matua matu matai sa o matu in so fa walo matangi to ese to ina le fa longo men ala mu watu inga ve au ta fon fario ala mu ia te vai esa to ina mala na fanga me I vo ile ta fana fa sa o lo na to de pogisa ya o mena ni tam tu ya solo telefon ya so ya la wa matu mai ya mesta long tanga va ai auto ya lo to I ve te musu ne te to se inga ve ya Malo va tai va mausili malo mausili. Lo fatu le au I ve anga. Lo fatu mo ni le aso, paso I fo. Paso fo. Mari, telefo ia inga ve. So le ta silia ta alonga ho ile va longo fo va so fa mausili so le ele ai. Tu sei e mau e mo overtata. Oh e mau. O le tau ngā moa le whapea whamie e mole a tangata. Vai Ona o I tātou whaasisilanga I e fia tū nā tū nei teimi ia ai tue wha wau tātou whaasoa I e pa mai a tātou whaasisilanga nei ma whaasisilanga whaapisinisi. O kasa mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. Lafo I le matou ai ngai Zamo. A leo au laki e le S24 Ultra mai le set I le Digicel. Au hau na whaau ngā le click se lafo ai lau tupe I le Digicel I Samoa. Ai au laki ai le set I maua I lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei loas au top up luas furuta la pe silia tu fo I mai New Zealand ma au se Italia. Pe whaau ngā le click se lafo ai sau tupe I Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso wanoa te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra e iai o nā iai ngā whaapitoa seki a le Digicel. O e sila fia o New Zealand o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fwoi numero o tangata ua mau e le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia whaamanatu a tupea o loo iei le polo kalame New Zealand si ake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga I atu le tai fitus fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina I le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame lo I tō mālo po o lo nuu o na lafo I nā atu lo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai e le nei suenga mai whaatino I na lawai oe. E te tono lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lawa polo kalame o le National Bowel Screening tanga I le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi I le o valu selau I valua wha tolulua. Awane ingalo ua tatauna wa ailau fo mai I le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. O le whaasisilanga tā ua.
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai to es fumaleona minuto tōne ona tala uli tulaiva, le whaupoponga no lua tātou telefoma tātou tala mai Samoa. E li tātou walau lewa i tu whina ana tālo whalau. Tālo whalau. Ja, so for manuia en link out. Malo se for tama, ja. Ol man dai ya. Ke mele il ta punela tu. Ka ua. Ko no kama go a mi tana kun ka aloi ka lo ngi. Mali. Moni le le ko mo wa ku gele. Le vengo va con el cargol que sea. Chupa. Le cuando le go sa o ka mo sa. O ka mo Talo. Le no le ki ka lo ga que go fue como para por ir de tiempo parte. Pero Pelenga mapu. O engano mo el pelo. O ta pe te pusi. Pe abaku. Ya ala ko ngela mapu mo le ba pe. O na ale la o le ku go i ga la tua. Ai sa di ma pusa ya ba mai e fa i lungo la bodele ya ka pe pusi ga ya ga ka bi bino ka bi bino e lu anga pisa nga de i de bele ka ka po no al bele o le si mali o le mele le sengi ya ma sa di foi ale ni de vo pe kimi e ngolo le ko mo te fa le ya mai dola ya o kuloa abai ni se fa kunga abai ba bo i le for il fa le le ku no la ko le lo o se fa la po de pega ya le fa kunga ba le e ga po lo le e le se mo po wo ye ka pe anga pe ba fo lo ye ga ngolo le i ka ti ba so no ya le si ba e pe eu ya fa ni na me ole que como a calma y tiene pollo una reacción de mano nada y calor y que ana kayaika un algo y olvida kayai Mali ani ta lo ngama di naso ele que vai e aí uma tava me dele ele se pisa ba wale me le fia le me ka ke ba ai ia ma le la pe vo le ate o isi le polo vo le e fa ia vo le na vo le la ngale ile la uiu le la fala e fa ta fala le polo ha ia me kula e se me ko e se fa le benga o le ki ko ga po e mo kai ki ga ta ka le polo ya o i bele la pea se me ta o tele le te mango me ta pu me pe no pe o le sa me ta la mai so te a ta lo mai na te o le idea o ta io ma ko ngai pia ana ko la lapi e fa i ai ni le me fe le gabe ala la fa ai marifa Sole. Mamma me. Te falo ma o la burfa e ba sta golo solo. Sole. Na me o tama matei. Ari ai na paga pi wa tinge ma me to. Ele ai ma te talo ku al be o va pe ina. Ole fia ia. Ia ne bai dei bule ia se dei na la kapia male man so kan mele wo ma te ni bai te
Atu ngau o nai du vo la iti vo ile ba wo ni be. E pe o ka ko ka lo nga ka ko ma ki ba so nga. Ta pa ye be ni. Ya le mana job ya ta ya ma le yo le ta puli. Ya to be te vo ni ka lo nga vo le. So yo lo ba si nga wa ka ka. Malo pa tai. Ada mbak ya yo ngomong kapasitas kata ya yang kemudian saya cepat ya no fa Mari mana ia te lili o leo te atu ile whamatala ina e tamai atu pa o le lape ai whaonga ile polo la langa mai le langa la tu polo ai me tu e tonu e a malo pi mawhaia o mana i o te leo nei ta alonga e wai ta teri ta aloa i ta alonga ni ia to telefoi o a foi o tupulanga foi ia le fai mai ia wa sao mai al tulanga foi le ta alonga ia fo mai ia ta sineo ta alonga mani al tatu tunu ia ona tatu va ai ia fa tsaile malol tatu tunu fa so mai mo pelo va non le ta so mai pelunga tatu por clameta lo fa la au ta lo fa ha solar tatu va au le tu fai mai ai ora va tatu por clame specie tu fini ana tu teli mai fa ol tatu por clame le wili tatou vala au lunga le tatou por kalame talo fa ya yo lo pa lava ya se vamos nuia le tau até fole to fine por masio fo ya ana malo ano soy fu malo lava le soy fu na ua yo le pastor nei man por la tinu pastor ni tau one Nangol ta longa lo musta lenta we lupe matisila. Iya. Iya, langa lua tua nga musa, o musa palangi ma musa Samoa. O musa palangi e fa nga mo a lu mo wa lu ite e ke o so ai e la fortuna te tasi e fanya la que sa step a sa nga lo va ta. Aole musa le Samoa, este musa ta se lo va este musa. Ya e foi la tu la fono le musa a pa ula ma ai lungo la ina pe ala fola ma ala tu ta ti lungo la ina e wa pe. Wa pe. Ya e la male u fe na lenta we lo pe batila e le ale fa la foto. E uma ora oportuna wa sa uma ya oportuna pe ono e portu pespuru ia ona la folero la mai o le rufe shot e la folero mai o le rufe ia sta ora mai a la foto a rufa fo ia we pe fo ia oni sina vai ngo talonga la musa o talonga yo te mana tu la ngo talonga mai te no le aonga la e ta te aonga o talonga le mele o fa atapine Faatapini. E whaongai pine foi a pine suru. Pine foi e whaongai uru teine e le whaiela tō uru whaamawai uru. Soli. E stusira le li o whalapoto poto. Ia, ona tu ule e ki tonu pine. Ia, e te tū mane mapu horele, te tū i runga mane mapu ia na whaata e whapau ale ia le mapu le mea. Nā te mana o e whapau ia le pine. A fiti la le pine tua mane lainga ia wa maua no pine
E fai ia uma pina I fafo. La fafonga mai ni si na to wa to tele fi ia tama ita ile taronga ia langa sa ufa ata pine fo ia le tele la ufa ata pine. Ya. Yo. O talonga na ele mal talonga la le pele mapu. Isoli. Talonga la na fa pitonga la I mitama. O le talonga la na e se mali e wa e so se tu ai nga ngoe fa ngoe ia me fa fa nga tono talonga e tu si fol tama se ko fole la poto ia tu ia mapu pe fa pe to ruta to ia te ilua mapu tanga te tonu na ono ele o mapu. Ia ona tato pele mapu lola ia le po ia ave un mamba puna I tono lei. Soli. Naia. Ia na pauna o. Tai lava. Male talonga le ole foi le ole fiti melengi. Fiti melengi. Oh. Ni fiti melengi ka me miro foi le seco foi le ka maki nga fiki le ia po ia nga ortanga ka ko ia le ka mi sanga le ia mo fo nga le sia ai ku lunga nga le ia ka mo ia pa penga ia talonga Soli mania ka longa ka so ko ka Haftai mo sama to fi Alo Fatima ni nei aso. Ya, soifua. Mane. Telo Mario tele isi fa so e fa longo tua ia. O le ia e longo e ona inoa fa Britania na to mai ele tina ia le papali sina. Leo Fa me un musa pa langi le ta ole hopscotch. Soli. O le si talo galo ata yo le fa ata pinne tu se la fiu si tene su ana yu ia nei o tu fa finne Here's a pinne su duale. O ti now ai nga fiu su pinne su le o feo pinne su nei nei ai le fa o le musa le musa te manatua musa ya so ya Maria e lo le leia e lo tina no ta musa ila on e pala o mo lo fua on ia o le sina sasa ai sa o ia fa so le uma tu le tele o le mana nai ia o ta alonga ia sona mo le lo toi fa ia taimi ni o la fiti meleni o lo te fa pe poni meleni ia e fa onga ana mele ai na va la putu Maria ia fa so le tai Atalo fatu ile fionga ya fomuina moa tia le mafuta mai ole akele si ta alonga fa ngai ma alai ti ma ia aftai fa so mai ona tatu temila varta te proclame a pese to telu mai ya ona wina tulo tatu telefon tal mai sa mo tatu to tata non fatalo fatu tatu fa fonga ya ile mai ayo tatu telefon ni tali tu laiva malo fatai O le tea foli tula is fulma futu melfionga ala wano anti lawa mana ia tatu tatanoa ia se tatu reporti mai Samoa ia mai Samoa nei taimi
le na yo fetala o tu uma we tinga ina umai o a e malolo ai le ali ilo umatai so se me et le ma fai lo le mau so no se le vai vai e popo le na yo fetala o tu uma we tinga ina umai o a e malolo ai le ali ilo umatai So foreman miel pa i tele o tātou te no mana whaafonga e le nei fo ia so lulu o tātou au lia ai o se miel whaafonga se whaapoponga o tala fau mai sa moa. O whaafetai le whionga le minister le si o mangamal puna o wha natura le whionga te susulu cetric processa le sa Schuster e le mamano le te no ma whaala putonga lo ngā lulue e le toto ina leo le telo la au whaapena fo i whaatoanga ma le tausia le leo le si o manga. O le sao leo Samoa o se tasi o tunu mai le Pasifika, o lo lawea ia le o sone o laulangi wa te lelo na whaina, mai le tele o whalinga o si mea maa tunu o te tele o laulangi, mai le tele o le kasa o ona. O le autu o le wha moe moe pe o na wha lawi loe le whionga le minista, o lo tātou rumanai e fausia i le so. E wha maumaunga na whai loe le whionga le minista, e le 5 sanga taruai na wha amawina, le o ato la pisi la whae e yei le unga ma pepa i ila, e le maua lunga e 2 ma le valu tesi ma le 1 biliona tane, ma yei le teltununga o atu le lua afe 50, o mauti noa e le vao le se lau fitu se fulu e le se lau valu se fulu 4 biliona tane. Le tele o le la pisi la whae o unga, le tele o le la pisi la whae o le unga, e wha lenga i nai le sio manga. E wha maumongo foi, o le tele o mea lo wha o ngai nei le temi nei ile lanolangi, e o atu i le iwa se 4% o mea lo wha o ngai nei le soifonga o le tangata, e a awhi ai le sio manga, e na o le valu tesi ma le 1%, o ni mea wha fo i na mai e le tamau a inga ile lanolangi, pe afu atu i le tele o le vaenga o le sio manga ua wha leanga ina. O Samoa, o lo wha mawina i le na o le tasi tesi 5% o le lampisi la fua i e wha leanga ina i le sio manga, le o lo tau mole mole atua i pese fe au, e ui ina i titi o le pasene e le sao Samoa i te tonu o le afianga o le sio manga, ai o lo te le atu le sao lona sio manga i le lave ina o le sao ngale mua le langi. Wai 5 neo leo le su engo se tama i tai Filipino na malanga mai Amerika Samoa, mal wha moe to e fo i lona tunu ai ui atu i fiti. O le tama i tai Filipino na mawai whala au wha asaina o le aisa, fa te sei maniu tu tau e le wha atangaina na wha au whale mai lea tunu. E le mata opu na wha i loa i su enga leo, e le i maua i vaenga o le malai wa alele po le tiu til tama i tai le na ua wha atu atau no. Ai o leo le pui ngol malai wa alele no lato maua, ma lato reportia nei loa i le ofisa i a pia. Wa tampa fo i le fionga le minista o le ofisa le tiute, le fionga le suipa le mia i a tuala Josefo Bonifacio. Se reporti mai le ofisa le tiute, e le mata opo ale nei tamai tai. E le o se temi mua ne wa wha mawina e le maua nisi mai le vao Samoa ma Amerika Samoa e malanga mai, e maua i whala au wha saina o le aisa, a le o ni wha momoli o ata pa o tangata malanga, ai wo lava fo i lole manisi o tau mawha, wa ngao sia e na nai te tonu le aisa. Wa wha lia le langlonga suar company telefonia le Digicel Samoa, e amana ia pe fesoa swania tuai i le alu fuso le tātua tunu, e to atasi lava lea o le a whai masui o Samoa i ta alonga le Olimpeka, le talavou po le sunga i atu pola se wai ato whao ngali. O ato wa wha alua na maua i pina si liva Samoa i ta alonga o malol tau pulenga, lea e ui ina nofo i au se tā lia, ai o lona loto e nate wha awopea lona tau aweino le tanga vai a Samoa, i ta alonga fusu whaavao malo.
e na o ia le sui o Samoa le taalonga fai pelenga, le ua au sia le avanoa e sawa tuai i le Olimpeka e tau vai mo se pine aurole atu no. Mai ua fo ina i le company telefoni le Digicel Samoa le se leni tupe 5 afeta la e vesoa soani ai i lana tape nanga. Ua whamanino mai le whailautusi a wao le ka le sia whaapotutonga Kirisiano Samoa le sunga taipisia le lua. E le ise a whai no le whaai lope o le fina ngalo le tangata e le tūlango le ia te tau o le tangata le pei o na whaai loa se fina ngalo po se tāru sanga le ka le sia e le tā pālea o se sao tangata whaingaruenga le ka le sia le o lo wawai e se atu mai o lātou tutongi a ngai le ACC. E vesoa soani ai le si itanga o tutongi o tangata whaingaruenga le ka le sia le o lo so soania te fo ia vaenga po whaaputunga tupe le ACC i ati na ele malo whapena fo i tutongi o tangata whaingaruenga. Nā rein whaida tusi rea ono o rai whaanongo i mātou i mea rai ngā soro na tupu. I an whaadeo rea ua e reo se mea reanga, i reo se hanga sara le whaadeo le lango na tā hua me tau. Mea o marawa e tau na whai. Nei mea ane whaapea karesi ai angar kuspa i am whaakukua rea kua rea ai. E au fia o marawa ma mea whaapuru kiki rai reanga e a fia so i fuma reo lo tangata. O hai unga e whai o ea fia i tangata i rea karesia. One e se a se o mena ngā surongo le so i fuanga. O le fontanga le karesia o le tausanga le nei, na pasi ai se tusitāru sanga e tu i nātu le malo, mai na whaui atu i le fionga le taitai o le atunu, le fionga le tamaitai pāre mia fia me Dr. Naomi Mataafa. O tala fōwia mole nei aso manuia tele o tātu tunu i fōwhanga whenga iai, whaso i fōia. Te whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le siufonga le lau moa mō le nei tae ao. E mawhaiona o atu le se lau wafe tala le whaatupenga mo le talavou e to tasi i polo kalame le malo e fōlinga whaamili teli e to leni mato e fōtua i ai o lato o langa piona whaalie ni whaamaumaunga o se polo kalame whaataitai ale oranga tamariki au fie tupulanga tamai to o se fulu e ta isfulu lima anga i le ta isfulu valu tau sanga le mātutua e amata le whaiunga le masina nei peitai e le te leni whaamatalanga au ili po a tonu lava ni fōlinga wa aia po ni vaenga le a whaatinoina i te tono ia polo kalame e whaapethia fōi ona toi whaafoi e tupulanga i te tono i o lantou si o si o manga whaale ainga manuu o loo au mawai. O ia whaamaumaunga sa mawhai o na mawai le lei Johnny Silla o ni whaamatalanga na tu inatu i whaala potopotonga o loo fia tu inatu la lantou au nanga mole mawhau mo ia tupulanga e 5 miliona tālale tau ato o lea polo kalame whaataitai mai ta isela whawhetala mo le tupulanga i to tasi. E lata ile se 10 hectares le te leo le tonga vao na yeini la au na tupunga mai te tonu lava New Zealand na tā ilalo e se whaiwhaato angai Murchison ma whaata watu mai lana pisenisi o se nofanga i tō mamao ese i Maruia Valley i le vaenga pito ilungo le motu i saute ma sa taina i lea whaiwhaato anga ia la au ma whaieni whawhie ma whaata watu na whaasalaina le whaamsinonga whaitū malo ne le soni i ni molianga se whailo na ave e se ina o ni la au na tutupo mai te tonu le tunu po native plants e fitu tau sanga o ia whaia lea ngā yoinga ma o whaasala inai i le iwa se fuluwalu wafi tā la. Na o atu le vaenga tine i mu e tine ia se afi i se poloka o ni whali i te tono le tāulanga i Wellington i le poana po na tā ua le vaenga tine i mu. O le muna a fie le funga whale 5 o se whale le ka inga ora ma olo i ele masalonga na amataina i se tangata o le mule na tupui Church Street e le oilo le mafuanga peitai o lo o whaawau pia ia i suenga e iwa funga whale o le whale na tupui le whaalavilavi ma ele iaini li poti o ni sina manu no ai. Ua whaaleoina ni whautuanga i fō mai ina ia tautu i titia le avenga whala au ta pēi siama po antibiotics
I tangata ngase lātou te le o moʻomiaina a o faatuputeleina ai popolenga e winga i le siitia o le le toeila o siama ma vairusi o aafia ai tangata ngase mai ia fuala au o antibiotics. O se whaamatalaga la tamai a le nofonga au tumu fesootaʻiga le soifua maloloina lautele ua tuuina mai ai se lapataʻiga e whaapea o niusila o se tasi o atunuu e pitosili ona mawaluga lona fuai numera o le le toe mawhaia fuala au ma vaila au e tinei ai siama ona tali atu i manaʻoga e pei ona moʻomiaina ai ia fuala au. Ma ua whaingata ati lei ona tonga fitia tangata e aafia i le limonia o ni mai a aafia i le pau o aafia ngai fatunga o male fiva fai ai ma o loo matua whaamanino mai ei foi o tangata e pitosili ona vavea aafia ai o itu ai nga tangata o loo pitosili foi ona tele lo lātou whaongaina o nei fuala au ma o le teime nei o tangata Pasifika ma Maori i o loo pito mawalunga le whaonganga o ia fuala au. Po o le lua tausanga ua tuanai na whaamanatu ai fo mai e te tau ona lātou toe iloiloina pe whaafia ona tala i ngase nei fuala au e pe ona sauno ai Dr. Samantha Merton. E ei teimi a whaingata ai i fō mai, ona whai atu le ai i ngase i aso uma pe amana o mia ia fuala au e pito sili ona la matia Maori Pasifika i le wha iti ngā ma o nisi teimi e ono a vea masia mai mawhai ona a fia ma mafuai ona whaaleanga ina le fatu o le ai e inga lautele e te tau ona ave antibiotics i ngase pito sili ona a fia ngofia i whaafitauli e whaititi ai le ono o a fianga i o lātou fatu. Peitai e te tau i fō mai ona whaapaleni a whai unga e pe ona whaalia e Dr. Merton. O le pole asonga fuana mali o se tasina ta alo i le numera lua i le olopeleki. Mai tu sai mali poti, sa pito sili o na longolongoa i ana ngā luenga i fafo atu o le malaila kapi. Masafi na umalo si mo tupulanga na fea ngai mawhaafita auli i o lātou o langa. O Norm Hewitt wa 5 o na tausanga ma e tu sai ma se whaamatalanga alona ainga sa awhia i se ngase ta o le motor neuron disease. E mafua mai se whaafita auli i sele i totono le whai ai ma ne ura e ta o motor neurons. Sa whea ngai Hewitt, mani whaafita auli na au fia ile awa mahalosi peita i mulimuli ane. Na avea o ia mawhauwhau tō mua tupulanga talavou sa whaale tonu a mionga. Ma sa tele ina mo miaina lana au nanga ele ngata i totono New Zealand ai whapea fo ia tunu o i whafo. Pei ona ta ua e lona a inga. Mana avea o ia mawhaata ita inga lelei. Mo tupulanga sa a fia o lato o langa i whaafita auli. E to olua la la whanau malona to olua o Lin. Sa ta alo Hewitt mole olopeleki mai le tausanga e tasiva i vatolu e o atu i le tasiva i vavalo mai se fulufana ta alonga e au fie ta alonga e iwa o ta alonga fai taulia na ta alo mo Hawke's Bay Hurricanes whapea fo i le lakapia New Zealand Maori masaka apeteni uma ia au e tolu na ta alo fo i mosi na taimi i Southland. Ua wala au le sui komisina le au nanga i puipuia ia te tau watangata e whaau ngā ina au nanga mo le sui fua maa lolo ina. Ma e yeimana o ngā whaapitoa, ina ia whaamalosi a tili le whaavainga, o e yeimana o ngā whaapitoa, o lo o tausia talua ina whaalea i se lipoti, ni whaafita au li au fia i le whaaonganga o ni au wala le tāla fia ngai, o se lipoti na sauni e Rosewall, sa tangatanga i e ni whaasea se tolu se lauona siful tolu, na tu inatu le komisina e wingai au o nanga wsosoani, mo tangata e yeimana o ngā whaapitoa, o lo o tausia e ese whaafita au li sa mawai e au fie le wha malosi o na tau fiofi le vainga o ala tau fuala au mo ngase le o na puleina le tūlanga o la tau soifua maloloina. Ai le o mulimuli fo'i i ta ia lama fuafuanga o fesoa soani o lo o la tau whaatinoina. O se tase o whaata i ta ingo ia whaale tono. O se tau le lea sa a fia i se ngase o le whai ai. Na malio mai se manu anga i lo na whai ai ina uan lawa i sana tau mawhatanga. Talu ai, sa le whaanini ia le leia na tau mawha e ui sa whaamanino le lei le ta iala e au o na whaia mo lea tau lea. Sa ta ua fo'i i le lipoti, sa fefefe i la tau e tau tatala ina ne i
feita e o lo tausia i lātou, po o le toi maua e i lātou o le au nanga, o se tasi o fautoanga mai le li po tia wall. E te tau i le whai kaha, le mata ngā luenga mō tangata i mana o ngā whaapitoa, o na tā pena se whaawai tala whea ngai, e whaatōlanga mai e ni fōwhanga manino mō le tōlanga e te tau na whaatino ai, le ainga o ia tangata, ma whaalele iai fo i le tausinga o i lātou, whaapea ma le whainga o li poti. O lo whaitua ina e leo la lātou komesina, o nau se e-maili na liki pe saufia i tua, o lo whaitua ina i le whaititia o saufanga o supa ani weta le au whainga luenga, ina ia whaasawa i tu pe talwa i le whaale tonu o se o fomo tutongi, o le e-maili le pe ona tā ua, na lafo ina i le au whainga luenga a leo mai le komesina, Andrew Costa, ma o lo talano ai i leo, pe te tau ona whaata atia ese a lātou saufanga i le polokalame o supa ani weta leo. E whaafetau ye leo mule le malo mo tutongi, ona ele o ngā tasi ma le tau le soifuanga. O le tala se tasi o leo o silia ma le lua se fulu tau sanga o ngā lue, ua langona e leo le whaatawaina o i lātou. Ua silia ma le tau sanga o whinau le asosia leo, ma le malo e whaatatau i o lātou tutongi. Sa filifilia se whaatonu whaatuma oti i le masina o Aperilla, e filifilia i po o whea o muli na tu ina atu e tu e lua, e au o Natalia, ina ua le mawhai na maua se i unga o whaatala noanga, sa ia whailoi le asonga fua le whai unga, pe o na filifili ai leo muli ale whai ngā mālo. Lea e au fiele ta ia felima se lau tala o se tupe e tasi le taimi e tatongi ato ai, o le si itanga o tatongi mo leo e ta ilima fetala, ma le isi wha pasene e si itia i le maasina o Iulai, whaape i ma le tau sanga i lua feloa lima, e iai fo ile si itanga e lima te sima le lua lima pasene, o alauni e toi foi e amata mai i a Novema o le tau sanga taluai. Na whaalia e sa tasi o leo i le leiti o New Zealand, sa fiafisoi o le asosia leo e whaaulu whale atu le minister fo, Mark Mitchell, peitai e leo savali i ana upu na saunoa Mitchell, o le whaiunga pito sili leo o na lelei, wai u i se tau mawhainga le malo, ma o le taimi mo mofo i lea, o le a tutongi taimi ia e ovai o na whainga luenga leo. O fuaino mera fausa whaalauloina le vai aso talwai le Stats New Zealand, na tā ua ile luas fulfitu wafe o tangata ua malanga i se atu male atuna o maanga i atu i au se tā lia, pe a ave ese le fuaino mera o tangata na malanga mai i le tau sanga talwai. O lea fuaino mera ua lata ina whaaluaina le se fulu whaafi ono se lau, lea na malanga atu i au se tā lia i le tau sanga luafe lua, ma o lo awhi e manisi o au nanga au tū, i te tono New Zealand e awhi ai leo. O ni whaamaumau ngā sā whaalauloi nā atu i le TV tasi i le tausanga talwai. Sā ilo ai e tolu se lau luas fulu lua leo New Zealand. Na tālo sanga e fia ngā lulue i le se tete lava i o Queen Selani. O me lua whelua tolu na amatai e leo Queen Selani se polo kalame sa ili eini a lātou leo fou. Ai sā whaatutu sa au i leo New Zealand. Sā au fia i se pone si e luas fulu lua whetala e sifia tuai. Ma se tutongi a matai tu samale se lau se fulu tala i le tausanga, whaapopo i ai maa launi mo fale. Safsilingi le minister leo Mark Mitchell, peto ofieni leo New Zealand, ua mauma watu i au satalia, Natalie Mitchell, e leo yeini fuai no mera manino. Ai masalo e mai le lima se fuluanga i atu i le se lau. Safsilingi fo i le komisina o leo Andrew Costa, i se whaau unga o leo Wellingtone, e nei atali, e leo yeini whaamaumaunga i le taiminei, e ilo i se numera o ni leo uatu ua le atunuu, peitai ini foi numero na maua ele One News, na ilo ai talo mai le taimina amata ele polokalame, pe ama le to'otolu se lau luas fululua leo New Zealand, na talo sanga moni avanoa whainga luenga i Queen Selani, pe ama le to'ono sifuluiva leo New Zealand, e ono wha wina ia o kitopo al tau sanga nei, mai se polokalame se fuluvalu vai aso, e se lau tolu sifuluvalu isi leo na talo sanga, o lea ua tāpena mo le isi polokalame, o tā ua fo ile whaitau se lau o isi leo o lo utusi talo sanga mo isi se tete o au se talia. I talonga,
e to se la huiva se fululima le au taa alo New Zealand o li e to aiva se fulwalu ma tamaita e to aiva se fulfitu o filifili e fai masui o le atunu o i taalonga o le Olimpeka i le fai unga le masina nei o le se fulfitu te se malafa pasene o le au taa ado o tangata Maori o Luka Jones o taalonga i le alonga vaa Ali Riley o le soka ma Emma Twig o alonga vaa o ta ilima i nei taalonga Olimpeka o Awaiai o le tangata taalo pito lai titi o Millie Clegg o le soka e se fuluwalu tausanga le matua o le tangata pito matua o Team Price o taalonga titi e solofanua e fa se fululima tausanga o se taimi mua mole o te leitu ainga taalonga ese o aloi tangata New Zealand ni tausini o ngai Olimpeka e lua se fultolu taalonga e au fili taimi mua mole kiteboarding ma le speed climbing o le tuunga po o ai e vavela na e ilunga o maa po o ni papa se ia o le tini ma o se taalonga e whaia i tutono o le fale e to lima se fulvalu tangata na filifilia mai au Kilani to lua se fulfa mai Canterbury se fulvalu Wellington se fulfitu mai Waikato ma le to o se fulfa mai Bay of Plenty o le au taalo New Zealand e le ngata o Maori ai au fiai Samoa, Tonga, Falani, Ausitalia, Fiti, Saina, Korea, Nevalani, Initia, Afrika i Sauti, manisi e iei o lātou pitanga i Amerika. Talafobia malisi ufonga le laumua, mole nei vaenga o le tai au. Si vog mātou o whia sunga e waino le mola ai, nei teimi o le tau ina ulusu tolu minuti le te nele tu la iwa tau nunga atu wha ponga lo lua o tātou telefon ma tātou tala mai sa mo whoreina e tātou Salam Sam ma savelina kasiano nei tai au ia tu fine ana i mane e fo lewa no e tātou wha talo whai fo inisio tātou woilunga o tātou api fo linga i mara tātou alato di YouTube i ele whangaloina i lava lato o lo whalongolongo mai Ilungo le tātou frequency tasi ono, tesi mara tasi wha mo. Moni leima lo whaftai mari e whatalo whatu
I le sunga ia Misilifi, whai malo. Oi, talo ma Misilifi. Ia. Ki se lau au ia. Whatu pia moe. Whaftai, alo whatu ia sunga ia Kevin Schwalker. Malo whaftai, lo whatu Wilma ato ai ono. Ia whaftai le mafuta mai, whafata alo whatu foi ia Sia Winnie Taalo. Le whaso mai i le tongi a nonu. Mana i whafamta. Mana i tātou e foi i whamtalanga ia pe a. A talo whatu foi le tai le sunga ia wa lele mati. Le mafuta mai foi le tai mura tai au. A talo whatu i le sunga ia tapu soa ni mai awa. Le mafuta mai au kilani. Ia le tinai a pāli i sina leo malo si fungunuia sunga ia e te wale kasiano. Lo whatu pese. Ma le faltua ia tusa. Lo whatu foloifo sina foa. Aftai pese tā whale mai awa. Alo whatu tai, le mafuta mai nunga le YouTube. A talo whatu, malo si fumanuia. A talo whatu sunga ia tu sanga whaka i o le mafuta mai nai Australia le temi o le tai hau ai o whaini ngā lua ngā tau ni nei tai hau. Le whamei aru i ngā vea, to a mola sa. O le sunga ia nu sola le mafuta mai, good morning. O le sunga ia tai ia le mafuta mai nai Evandale o Kilani. O Siatanga Ike Roma. Swafale. Malo si fumanuia. Anti le aliva le mafuta mai to alima sia vao, good morning. Tapua i to whai ono. Tapua i alo whātu. To alima si a vao. O le sunga la whenga ia te rea sau. Tai le mafuta mai. Tai tulu a lesi. Ia Paulo Falaniko. Whatara so ia sunga ia Kereti. I sopo. Maro se fumanuia. Whatara whatara sunga ia ta vida tusa. Whatu mumu. Ia po e taunu mani malanga. Sunga ta vida. Tele whatu mumu ne. Atala whatu sunga ia whawhawina Tanielu, ia o leuso ia tasi, ia se lau au, Jeremia Simi, ia le mafuta mai leita ia good morning. Atala whatu fo ia te poroa si osi a leni. So ia tapsole mai ava, ia Roberta te evale, ia mai lato malava, fia malo ikena si o whaasoa. Malo chifu manuia o Emma Tulu au. E mafuta mai, sunga ia Saulo Sam Whaea, good morning. Whatala whatu fo ia la whaasoi. Abdullah Philistine Sataraka, malo whaftaile mafuta mai o Tasa Tiva. Tiva, malo si fumanuia o si tu fusione. Ia o sunga ia whamusili si anava, malo si fumanuia si lulu Bolton. Toreka Tanu, tai. Mafoi Eric, so Mafoi Eric le mafuta mai ia whapea foi utu moa mafua, right? To tele la tau ia le mafuta mai Alan Solomona, whaatala whatu ia Alome Mano, ia Amelia Whaamoana le mafuta mai lunga tātu YouTube, Jenna Bella le mafuta mai. Whia tinai a whengawi e sila, ia whaftai while mafuta mai na naito o manga iona. Tirisa ene, ia whaftai foi pua sione na whaatali, tai lava. Ia to tele o la tau ie mafuta mai le timur tau. Ia malu tafa. Whatala whatu ia lawina a siu maangele le mafuta mai. Tau vaenga na wana. Sama ia peni whinau. Ia o whawhawina Tanielu, ia o Suli Seufale. Ia o Shone a Whongawaa le mafuta mai. Ia maa lorsu i fumanuia Viliami tole a foa. Mai mele pone. Ia o Taulangi Brown mai mele po Povi. Taulangi Povi mai nai mele pone. Malo whaftai mari watu sta talo ma sta whatalo whasio tatina matua ia ita kasiano. Ita alofa ia tortina ita. Fia lava e mafuta mai i tatopo kalame ia. Talosia ua mai an whaisa malu tai au, e taltonu ua mai an malu tai au ia. Talo whatito e tina matua. Iwa sfu whatau sanga o matua o sio tato tina. Alo whai. Mari amu ia o. Amu ia oe o maua ia natau sanga. Natau sanga tele ia. Whatalo whatu e tina matua ia ita. Ia o tua malo loman malo. Ia whaftai mo le nei fo i tai au tato mawhtanga tu asi sino le tato tinu malo la varon sai. Tato e fo ia ta fa so i tulango antibiotics po o vaga vo io fala au ia te peisi ama. Ia wai pe no ta ur te mo solo tele yo tagata vo ile tonu ainga samo.
e ti ngā lo se mortino e pa pe fa rongo fo tu yo si ti ngā tasi ale le fo la au e tali ei o le antibiotics se a mai asin se antibiotics tu so le layer ta unga ta antibiotics ai le mele wo fa e fo ma ia fo yo na sila fier ta tu O mana o le nā mai ni Talafosa Velina Mari ua whaleo ina ni fautuanga i fō mai i a tau whaititia le awenga o whala au e tape e si ama i o po antibiotics i tanga sengasi. Tāta fo ia Mari nga sengasi e le mo o mia. Pe laun e whamatala e tau ti ngā lo se meo tino o tātou e pe mana na on wha moe e a mai fō mai antibiotics. Ono le whaatupu tele ina popolenga e winga i si itia o le leto i lo si ama po o virusi. Ia, i whala au i o antibiotics. Mari e mai le ia tatone a siasi fo mai. Sa o le ia whamamonga ia mai fo i fo mai. E pe whawhinga tau na ve la tau ia antibiotics i tanga sengasi. Ai lo atu nei le fo mai e le onga tele le ia lo le maftianga i mai. E a tala fo mai fe mai ia e taufi e pe avit fatonunga de fale tala vai e taufi le se i umani aso se lua pe popole foi la to ai le fa manino mai ia afianga e nga fianga e ono mo el tangata ia le mo mia wa vai la le mala moi ta to pe alu se so o ale le fala au tuila to ia pia por fala au te pe jam ai o lapse ingal na mo fautuanga fo na ta tu proclame e muli au fo i tūlanga o whaasoa ale patangan wenga o fo mano ruina ia mala fo mai ia mai tā ua i o lo ista i o wanga se a ua ni ona e siliar pui o puai e whai i tūlanga le e siliar pui nei lo tauto fitia a fiala ia wai whai fo le i tūle lei fo le ia e fo i tūle le lei peona au mai fo i tātu telefon wanga nei tātu tau si Moni le Maria, ai me se lava tātou e se o le vai atu i talafoi nau mai. Fa mei pito sido na matia ma orin Pasifika ia we vai lai i tūlanga foi o le wha iti ngā ia o nisio taimi a vea i masiama e te tau ona a vea antibiotics. I foi taimi e le te tau ona. Ia. Awana foi ni whaiti o te le tātou taimi o ato i fōma. Ia e le au mai ia whala au ia. Tā ua te le lapta inga nā mō le tātou tunu. Ia mana ia nisi tala fou ia wa fo fa fo mo tanto tulu le timbre taia o lo wa ia fo yo la son na filiana fa ilo mai fo stala fa no le fa ilangi fo stasi fo yo toman manuel awale o lo peleke New Zealand All Blacks ia le sunga ia Hewitt ia o Norm Hewitt ile lima tausanga o lona matuana maliwai ile aso na nafi Sa ta alo foi awa tātou Wellington ni. Tātou tama Wellington ni il sunga a Norm Hewitt. Ia ai o se tasi tangata fo ile na fina malo si mutu polanga tala vo sa fia ngai fa fitao li ola to langa. Telefone sa o le fo ia tamali. Ia mutu polanga tala vo tātou tunu e mesi tono lau moni. Ia ai wa ia fai lagi fo lan fo la woni si fo yo tūlanga wholo le motor neuron disease. Tio wha mai. Ia sisi ngase na awhiai. Ia o se whawhi tauli na ia maurai fo ilele i ne rua ta ua motor neurons. Ia ai wha mai se fo ileanga o le tua. Pe ua lei maasina ma le maasina taruai o tūlanga fo i o tamalaka pila tau ia. Wale misi lava se vai aso. Tangata ilonga. Talo whai ia. O alunga lava o leo langa le tau te iai ni le taimi nei. Ai maripe na ni stato wona mafuta mai au kilani. Le olo fatalo fa mai le songa ia ngafa ma Steve ia mala fa nauta o luo no mereta ma tau pa u. Talo fai. Mai au kilani. Mai au kilani. Good morning ma lo si fo manu ia fa tai. Fatulan moana. Mu. Ia lo vingal ma tu au. Ia so to le mo tu. Ole ma ie fo i fa sorta tu lita au. A sia silungo lo penga tfai langi le Samoa Capital Radio nei temi o lo ile le atala na le fasilia le tatu le tio po oile au e ma lo le state of origin i le afia na nei po le poanandi o le tu vai e tu fini ana e ono sul tasi fat va vo yo o likes po le thumbs up
ia mo le au le au tau lua se fulu ia fatu mumu mo si matou au ai tele tau comments tolu ata mo le laufali ia ma le tasi o le vaega velo le kea ia mo le au mai moa tusa i fua i le palota leo te wawai to te mini ia e malo o tau le post ai to te re malo talo loa na ni tali tai loa le au le filipo ana nei ai mania la sa il tatu au video le pona nei i au e luar tanto ta longa New South Wales ma Queensland ai to fi fa so mai le ta tatu por kalame ia ma wolo va no lunga tatu tu lima ro fa tasi o sa il atu tatu lisio le au e ta o fo e wa fo ile fa fo ma tatu tu le o ile au e la wa tanga talan au ia ele musi bela la wi de foto au ai mana o ta au ia ingo o le la wina tu le au ni a Queensland ia mo le ta longa la fia na nei ia oli tula se fulu lungo le Sky Sport 1 ia fa pena fu le Sky Sport 4 tele na awina tu ia o nanga nai lua ia o ta longa ia ile pona nei ile va le au ni sa le se mo Queensland ia o le mātou au lea Queensland le Maroons ia mo le fiafia na nei o le mātou numero tasi o le mātou fulpeki le arsunga ia Reece Walsh ia o le alo lea ia mai nai Queensland numero lua ia o le sunga ia Sawan Cobo o le si mātou wingia lea o le tātou au Queensland o le senta numero tolu o Dane Gagai numero tolu, numero fa, ia o mātou senta leo le sunga ia Hemiso Taboy Fido, ia o se tasi fo yo alo le tātou turu. Numero 5 le si winga le tātou au Valentine Holmes, ia i numero 5. Numero 1 o le tātou 5'8 le sunga ia Tom Dearden. Numero 7 le tātou kapiteni o le tātou afa fo i leo le sunga ia Daly Cherry Evans, kapiteni le mātou au. Ia iluma le fawekti ia o le sunga ia Ruben Cotter numero 8 o le si prop lea le au numero 9 o le hoka o le sunga ia Ben Hunt numero 10 o le sunga ia Lindsay Collins o le numero suma tasi le sunga ia Kurt Capewell numero suma lua se tasi walo le tātou tunu o le sunga ia Jeremiah Nanai ia ma le numero suma le tolu o le loka lea le sunga ia Patrick Carrigan o le interchange numero suma le whao le sunga ia Harry Grant numero 5 ia o le sunga ia Moeaki Fotuaika o le tonga ia numero 6 le sunga ia Felice Kaufusi o le Foitonga numero 7 ia o Kyle Ponga numero 7 le fa leo le sunga ia Trent Loyero numero 2 ia le sunga ia Reed Mahoney ia o le au na mātou Queensland ia tofini ana ia lafa tu au Malo whaftai Murray ia o si mato au malo silia New South Wales o le Blues. O le numero tasi o iai Dylan Edwards. Numero lua ia o le alo si tatatunu o ia Brian To'o lena manu malo ai le toa Samoa. Numero tolu Bradman Best. O le numero 4 ia o Stephen Crichton. Numero 5 o iai Zach Lomax. Numero 1 Jerome Luai. O le sifo ialo leo si o tato atunu. Numero 7 Mitchell Moses. O le numero 8 Jake Trpojevic. Numero 9 Reese Robson. Numero 10 Payne Haas. Sfultasio Liam Martin. 10 Angus Crichton. 13 o Cameron Murray. Murray le taalo men matoa. Taalo te whai. Numero 14 Connor Watson. Numero 15 Isaiah Yeo. 16 Mitch Barnett. 17 Sonia Spencer Leniu. Ia ma le 18 o Matt Burton. Po ia nishan matoa ina Murray le tele o maua. Numero 20 ia na ile sunga ia Joseph Augusto Swali. Wato ta alon mato ta mana.
ai longa ta alo wala what tu numera tu sala wanga ia la fa leo ai te lo ai te mi ta alo tama foi nai sau per sa sau wa tu fa ia ina tu au ia tu vai le ton te lo tama nai sau per sau important parents sau le fa ngon vai as lena so ti fa ina to ti fa ina to sau ai ole ba le yo ta tu au ia ma le yo au nai luo ta tu ta longan po na nei le tu la full tai minusila ia ta longa le state of origin ia ole a ta tu ma ai mana tua ia e fo ita me tinta alo to Samoa I le Queensland le na o New South Wales to tele peto tele pe pole peto na ta alo umar to Samoa ai le va pe le si au to Samoa New South Manuel ta po inga tele a ta no le wa go Maroons go Blues go Maroon faftai ya to mai to vai nga mai Australia yo mai ma to au e lango ai Manuel fo ta po inga to au se Tarsia ya e irva fo le tapua I tapo le lei wa ye tapo inga fo ye mai for ta longa ma wa tu pe ai mo moele si no sitting room ya pe wa we fa longa sunga le iPhone ia fa mai Maroon fa mucha lor fio le pulu o ka se le ang mara tu ala ora to lo le mai tai au o yo ma to vainga le mai tai au Ina ni sumai pe pa pia ma non ma o te leu sumai o te leu sumai wa ngai fiu ai ia au te lo o tu langa na ta longa ia ta tu lango tu son me mari ta te leu no foi I state tu so ta longa ne ta longa state Australia ia o ve se tu foi ta tu ia o no ta tu na ni ta longa ma ni ia na to tala tu ta to laina to e 40 minute tali tu lai se fulu to tala laina wata to fa so ai ta longa mai asona mua matua tele ale ma ali ta longa ia taunga mua pilinga mapo fata pine singi musa ole pele nga mapu tuli I sengi ole ati ole popo mano fiti meleni te lo ta longa ia lo te va vai tu ma ni pa tu fa tino mi ta longa ni ya mi si tono lotu e kalesia ia te lo isi fi e kalesi te lo e kalesia fai mi ta longa lape ora sina ta longa te vai I vai aso fo io ngana Samoa e fai ta longa na le lape mana ia ai o te lo isi ta longa ia mana ia le akila to io o se asa tu vai fo ia wa te fia o le akile la ko bonza ia ma ni ta longa ni se nga punga ivi te dia ma mola vano ma fu tai ai ngala tu mana ia se nga punga ivi le fa so mai fa le lua so ali tu po ia mana ia le se nga punga ivi le fa so mai ngai ia o le si fa so ma tu fiele o le tatu se tu ai le nonu le sa fa matala mai le fa ngole le sunga sia wini ta alo tongia nonu e lu e tai fu le nonu we ai ia ona usu le o lana pese tongia nonu o lau nonu lea a tale mai ta meti ia ona fa sala lau le tai nonu ai tau fao poi tele o tangata oi poi tele ana nonu ia o tangata ma lore na ia mai tongi fa sala lau ma nei e o ta mala ma mo e va ai la ai va le tele nonu ya so ye fa ngal nonu ai sa vere ma nei ya foi o le ta longa te tele I va ai la o le pongi ale sta longa na pongi un fa ngal pongi ri o pongi ma nei ai fa so mai ai fi fam tala mai sa o le mal inga vi ale tele ina fa so mai le ta to no Maria te mai for to New South Wales sole ya o mai be o to o vai ga vele Maria te vai aso nei wa tele la vaina ave ia telefonima tablet devices I tamaitia pe fa tu sai aso no mo I le ni me ta alo ni me pe o e fia e oi fa fo ta alo ma tamaitia o si ai ia nei aso se ia tu solo suinga na lo langi te me nei ai ma fo ia so ia ta alo io ta tu ma tu e fafo I fafo ta alo I fafo foi le e o le popo I sala
Au lei taimi, o tele ana I tonu fale whanau. O tele lungo computer, o telefoni, o te vaspio na sau no. E ila mea lai misi el whanau le leo ngātu pulanga ni. Moni le. Ia ole mo muar malos fa malos tino. Ia wai le ni mea foi ole le lei ole va ai. Pe tara noe pe atu fe sa. Ia wai ele mani mea foi le wai o le ufa mau ni ai susu e ngai a fia le va ai tangata. Pe a over tele le taimi. Tamaiti. I lungo telefoni, I lungo o laptop mau pena. Ia aso ia sa mo la to ele mani mea foi le ia fo fongo tanto tunu. Ia ole na foi. Ia mo le le fresh air lo ke sene au ngamul ya nei te mia o le ara meu ya o na wo te le ia swing ai te le mata puna e wai atu ur fesa mania so ia so I sa le I vai foi o tamaiti e foi le si mal me fele misi le maftanga ma tamaiti o le si ai ia ele tartar no na wa fai ia tamaiti la inga ia wo pe o foi o tau malu flafia fia vala au atu mai to no fale wale se vai fele e o fata si pe ona sa no tamai to pa e o fata si tama matene ya sona mua ele ni vai foi fa vasenga po ai o le si ai no I tamaiti o le si ai o ula matu I tuanga ele matu I tele me yo PS4 ma Xbox ma at o tele o fafo o tfa ma ni le me o matu in matu fari lunga yo kilan ya ele tele matu ti polo na yai yo la or kuava e fo matu la ora voka so fafo ma tata alo mai tami foi la so yo foi no tami la la out ki polo te mini ore ma fai ya o a foi vanga foi o la foi o kuava o le wa e kuavari ya vai le wa e lunga tu so mena o le tu mo te mini le o I fafo ta alo I fafo mo le le ya ai vai le tu pulanga tala vo te mini o le tu sa wa pe mama vo I tala no mai stangata ai sia langa le wa tele te mini o le interaction vo le tantana no vo le fa ma sani e o foi yo ta inga mo o ta songa vo I Pita te ma mena e tera tu e lafi tu o luta mau tila. Wale mwhai on tala noa I... Wale mwhai na e tala noa, pa wane mena te lo tala noa lo telefoni. Ai ma ne o le ma lo lo whanau te mine mai a o onga. Ia e ma ne e te manatu I tau mātua se tasi o tūlanga le lei fui lea. Ahoa oi whanau, ta alonga ni. Ele alu se tupe. Ata whanau nei atu. Ma me whawha, e se meo na telefoni. Ana fai sa whanau. So le wo ilon me tau na whai. Ave whafo whai se inga ponga. Ia, oi whafo. Ai leila ave whafo mari, ile tinga ili ngotu. Matua tinga ina si so ia I vai aso nei e lua I tamalai tia. Se oi whapalpalai whafo. Whapalpalai whafo. Te mai fo ila ia te ta ele ma ai tu so sina me le ma ni e fa woi me o no fe so mena ele para suor para ma fai se le mena te foi le o ngala ma wai te le yo me ia e ele se te me alu tu longo telefoni ma pena ma tatu tala no ai ona tatu mta upun le ta ya mari telefoni mena na se ma e pe nga senga se tatu ia so ia wa le oi fafo file pala ma o ta alo I fafo al mele taimine ele o meana lo atu fa mai pe a o tatu fulu tu lo tau siama pe wale ma sanile I think I'm sick ai mane sau tuanga yo no le fa le tonu tau ya ai te bia nga fu le manu le mo le manu ya mane la ngai fafo yo o pro la capila tu il polo soka vanga pena tu ai fa wa por lo ali ese a meio vanga o technology ya ma fianga fu le lo vanga o telefoni ma laptop ma pena ti tu yo fu le onga ai mo le vano fu le ya e ole me monia tu fina o se asa tu tata no fu le e o fu ya taia siblings ia il va fa na wai o le uso mo to fa le tasi it tono lai e wo wa faia ia o tata no lu telefoni ma no fa tata lo na porto o le tata no moni ta o le numero val au mai o le tolu val lima lo fa tasi fa le lua ia pole o fa tolu val lima lo fa tasi
mana ia o le uto is fulu minuto to ne tale li tu la fulu mo le no o le tia le titoli tu la fulu le so ta tu sa mo le fionga la wano ia mo vai start to report mai sa mo le taimi ia ta tu ta lo fa so i swing of lo il ta tu tru ni si foi ta penanga fo tanga lo fai vai sa mo le taimi wa le fo tanga o le choge bom le fo tanga tai o malo to pulenga io va umana e mana e ta tu no ai le tu la sful tasi o tato por kalame o le moli o le ava a sfulu lua i or fa poponga o tatu talafo ia ma tato eva toi lava se pa ia le tu la e lua a wana isu ia le nilo lau falongolongo le fo ia so tatu mafuta lava i lunga o tatu por kalame ia i le nei tai au Fred mapusua le mafuta mai tu sa ta longa na nei tu sa pe tu sala e malo al ma ia le ai atu sa e le ai manisi me tu atu tu sa or tu sa ia we vai le ia bana ia le fa so Fred le tai au lo tu atu wa mai fo i matematenga i lunga ko meni lunga tatu post na tu atu ai atu ai fulia e ma fulia au lango New South te no mai la sa fo tuanga i le lunga li pe fa pe ese au la lango ole si wani a vea au o la fautuanga i runga li a wani a vea ta longa ma me la moe sitting room ta ma ia ai tu sa te o tuli fo ti na ia ta ma hore tu sa na matata ta no hole o mai fo ti ro si o ti e o si tu se e o marta longa mo tu pe fia miliona ala vanga yo o Brian Joe io Daily Chevy Aarons ma ia ele masi me ta tu mo na tato no le ia na te usuala ia ta ru ngalu po ia malo o fa ina ia se on sai o eu ta pena o ilo fa ina o ilo malo na la wa ta pena to fa ina nani o ta pena me umana lu o me na te lo taka te li ele aviata alonga ma me to iba minute tali tu lai se fulu ia la vai voice fa fifi anga to tali mai ia o lo no pel tato laina pe fi vala mai ona la matu aulea ko te lani e mai sala fai ia pesela le sala fai au label matu au lu matango fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina oh mata ango be dina klauta pelanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la masu e yo tua o ila umasima automati no au bisia oya ole ma we papa sa tau if a man la ya love mutulea la fa ya love mutele la valea vale love for ile ya e ma fo ile fuli malesea if a man la ya love mutulea la fa ya love mutele la valea vale love for ile ya e ma fo ile fuli malesea hey 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 se la faie aurele hey 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 o anga I fanu malau anga nu o tu mau be fa ba e malu lava ono Yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu angalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila oi saufa ima io auta fa se fa ile alo fi amatai ole no fa longo le se fa ima io se ufu eva male la alo mutulea la fa ya lo mutele la valea vale le alo fo ile ya le mau fo ile fuli male sea eva male la hey
lalo malola mai le kipi ai au ai ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo ai afa ia e sasi winga lau ka ko fai ku fafu vai mai o pule o umanga vai ko fia ia le fue mai ko o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ia le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai vai mer ko o nga fui fa sale le anga la ko pule le nga wa nga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fo fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ka vai ka si fa le ko le malai le ka mau a shaka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palau i lo malai fongo i vai lo a se u a ko ki ngole kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei mi kai le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa e au le lei Io e sala fai au le lei ia ole tama peselia ia o tama pese ama tau kutilani o te iro le ma na ia havi fianga fo ia wa fo ni mai ngon tai au ia o te iro le wa batu le puti montua mari na a mise la vai la to le fianga fo mel tau singo na tato tamama tina matu to say esele malu tai au we are for the breakfast esele puti po le morning tea ya taimilani o te lola wa ava tu sina pai fo ile masina fai morning tea sina keke fo ile mas keke fo ile se mas popo ne tal no al verso te ya what tu se wale tu bo mas popo te mini ai no fo ai fai mas popo te o i toinga masi ta ol mas popo ai ese fo ile ese fo ile taste le tofo fo ile nai lo masi nai masi sa mo ele tu mo la tamala sisi ke ya awia e pa o la longo si fuanga la tu ia e suia tu ai si mema mai foi mea fo ia ai tu foi mea ai o lewa ele mana tu lunga tatu por kala ata town lia solulu o le te ai titoli tu lai fulu tatu fi tu ai tu sa mo le fionga ala wano ia ba wa se ava lo tatu ta no ai foi ia i tu langa foi ia sa mo le taimi ia start to report la ta mai so tatu tu ia ai mana ia o ke wa aloa ia la ia o i soli ta manal vai failia ia ile le monitia fale lua la tu ia le ta mai mama mai Australia ke po mana o tama tonu ale mo na ni po na ni ta luka le te manongi ke po ai tau sami le amatata longa wai ia le fo tope ia tope e di feta longa le tu wai stina vo le pe fa ina tu au le te wale te ia mo tu na tangwa tu na me na tangwa tu wai ma wa ke po ai Mariel vai aso fo ia to ia tu nai whanau i a onga ia manuia lava to ia so tu wanga to tona fai se fe awa mama dad ia po nena papa oi le to fo i melalo vai ngai le vin soli ma le ia tala fatu falua fa tel ma futa mai to fine ana ia ala to lugar ta to por kalamol atarta peselia sala fai sifu ia tele o le ma mole tu ai pesel ma tu au mana ia o pesena le sa o pesena le na eta mai moa ia o pesena no ta ina tu le pese mai le fontanga le lo tisi le fai mana ia tu sol peselia mo to au lango umani South Wales ia peseni mo to mutatu uma ia wai ele fai un pesi o ia malo o ia fai ina ia ona sa yo ai le ki ai asi e mo ia tu pela vanga na ele sta to mi mo ia ai na pai ro mala pio na mai pesele ia mo le tlenga fa tai ina i tato wompa anga uma lava pen fa so mai le tato fa so ni tai au i la tau lungo le o tato ala ata malungo tasi ono tasi matasi fa mo ma futa mai pe tato po kalame o lo so mai i tato anga fo i malisonga ia la wano ati lawa lo fa atu fa manga lo fo le ato tai au pe ai se upu wale tau tamali i lau fa fonga anga ai manuia le aso tato toi filo ai stai mo i luma fa tai o le lisi lea sala fai sa na avatu o te pese mai ai o mea ai la pese toi ele wa sala fai sa
e o lua mea malo uso. Toe whaatala whaaturu tātu turu nei teimi o le tae au leu tolu minu te leu te neli tu lai se fulu o no leu i le tātu fisota iga ma le fionga i ala wano ati lao la sua le tātu li tio i o leu mafuta mai sa moe lo tātu turu ia wafo isi whaatanoanga nei tae au tu whire ana ia mane vod whaatala whaifo le fionga i ala wano Tala whamano soifua la fionga la wano nei tae au fou Ia, tā alofa lava ana mālo le ngā lulue, e ilo i atfo i le
sunga ya mari fai manu malo lava le uspo le nei tai au ia malo le tua le ho e monino le ia le mata matatu I sa mo nei ia le tua le tato por kalave ia mo lo lo fai vai ile amtanga le tato nga wenga ta lava malo le soifu monuia ia te olua ia soifu monuia langi mai la ufionga la wano ia Tātou tō mō mai o mai lau fionga a mai fo ia tūlanga o le tau le tātou tinu le nei vai tau o le tātou tūsanga ia o iei fo ila o fionga ia nisu fo i o tūtuangia whale ainga. Ia whawhita I tere lava o le manuia o le mana ia o le mawhanawhana ia ma le vela fo I o le tau māsani o seo tātou o tino ia mo le au mātutua iai mātou ia pe o tulanga na o iai o le au te tele o winga o le tau ia pe o se teimi matango fie tele le nei mo tātou malanga mai ona langona ale maru po ia aka pe foi mao io mo ia o le lai masani ai ia elise be o le afa ala lai fu se tu lo po le alo mamau ma le la Ia, ma o wala so il taulanga wa o mele tu puaile vesi ma fia I fa mai. Ia o le fefe wa ia o tu langa wa o te tele o le tau si tatu tino ia ma tele a ina la ma to o ma die timu fo I mo matangi. Ia o le vai tau nei pe o le silo fia la o ma tua. Ia o le vai tau o le matangi fo ile mai I saute fa se arne I sa sae. Ia o le meo le tua o loa. Ia mai pe ia no masani ai o silo fia ia o vai tai min nei o live a solo tua ia o curso e malo se ia le so vili le ia tele na matu tu ai le ia matato vai ai o suile lanu o la au mo le mutia a umi ele timu ia nga ia ina ho ia pe ia o no modi mawina ho ia tato ina I tai mi o le tau mafana E pela tu langa na a o le polo ia o matango fie la mo le malu I nei I tu langa o tele o le tau. E pe o se mori mau pupu atu le na a matango fie la mo tu langa o iai I le nei fo ia so le so lulu le so I nei. E o le susulu matango fie la mo le la. Ia mai malu fo le so vili le pe on o ta o. Ia so ni tau fa malu wai. Ia le mamaru ma le to tele o la to ia o lo asia si mai sa moi nei tai mi o le tusanga ma lo fa taile o fionga la wano ma na yo o tātou wa vai atu fo li a vai tau o le tusanga ma nei fo te bile o e fo sa mo ma nei fo o malu o tātou nei misila ia na ua ma le ma fa fa no le tunu o le ani tūlanga o e vai ele nai tātou tunu o fionga la wano ma nei fo I ripotia mai fo e wale fa fonga vo le tanto turu ele mo fai ona malanga atu. Io e fa pisi lava ia sa moi le taimi le nei. E msalo mori mo fo ile mo manu tu tele sa malanga mai ia mo fontanga e kalesia amata mai lava le masino me anga I mai ia uni le fontele I malua ia so mo ia male fai longa ina o le se lauto sanga o le kolisio avele pe ona moli moina ho il masino uni e ai la tele na ia le foi tu mo il conference tele ale kalesia me to tisi la to e ele ngata la ia fontanga fa ale kalesia ia ma ale foi o ta pena ile mai to watu ia le fa la tonga ho ile nei o tama matei ne tuai o le malisi sa moa. O le ta pena lo lato foi se lauto sanga e amata nei le so lus fluiva o Julai. Ia se o atu ia o curso e tasi le vai aso ato I la o mai to atu ia I por kala me e fa sa lau mai. Ia mai o le wa amata ona tau nu mai le to tele o sui le malisi o lo o alala foi e tu nu mao e ia tato ina I New Zealand o Amerika o Australia maisi e tunu ua lo tu nei tai au ma tu felo e monisi na malanga mai melepone no po ia ona o le fa mo leo marisi a te wo ta ua ia vaenga mari mana mo le silofia mo manu foi se ta do tunu o fa mo malanga mai ona e umai le
ia le a fo le se lautu sanga o le malisi ia a pe ona sile fia fo ina ua fa sa lawa lo ia no se o tu le male fa unga lo ia o le epicopo fo o le fa urunga le o le kalesia katoliko e faia mai sa mo nei le masino fo o kuso e la solufu lua e na le fu nai ia mai pe o vaenga uma ia o ila o mai tau o ilonga ona pisi ai ia ma fa pe ona vevesi ia ta penanga fa la tonga ia mai se o e kalesia ia wa ia fa mo nga tele e mai ala o kurso ia fa solo tuai ia se te mama o ke topa ia le fono tele fo ile nei a tai o ma lo le tau pulenga a peleta mia le e tari ma lo ai lo tatu o tu isa mo ia mai ta si fo na nga tele la o mai tau atu ia o lo fa pe na no fe ngai ele ngata o le ma lo ia o lu ma fio anga wa o fa nga solo fo ile pol kalame e fa mata ngofi ai ia no ma fio anga te tasi o tatu tu o wala le fo i taringa malo tele ile masina o ke topa e pe o se tu langa wa ai mo le o la o fa tuanga mo o lo fia malanga mai ia ele le o va fai o wa o le upumonia le tala no atu e ona fo i fa le tai malo ia manai fa le fo nei o tele ina umon na puk mamao mai ele manu na ia malanga mai e o lono winga o le vave lava o nei ono po ia ona silo fia o faingo fie ia bookings fo i nei online ma tongi ai ia ele ai le o se fa fita uli e o i meo ta vale rent e feo ia pe o le tulanga na ai e o ai le nei taimi o le o amata ona e fiu e sa ili se potu i se falteli malo i le tāwanga ia pe o la o mai tau o le tele o tangata ia e malanga mai a tātou i nā manisi fo i tunu i whaafo. Ua ngai mai i meo no whanga fo i nei po o whale o ainga ia e o i lalo le meo le Airbnb e no whai o a pei o silufia o le sili atu o whale ia e le pei o whale tali malo a i aitu la fono mana mea a pei o whale ia Airbnb ia o le whale atoa lama pe fia potu ia ai pule ai o lua ia po o tau e fuafo lava i le to tele o e malanga mai ia po la le umi eno no wai a pei o le tasi le napi snisi i la mai tau o le matua ola le leisa mo i le teimi le nei ona o le to tele o la tau e malanga mai e le ngata ina i tātou a tangata o mai wha lave lave ma stanga ma mea whai wha le ainga ai wha pena fo i ma tu lisi la tau ia ma isi e tunu awa pea ona si le fia matango fia le tele o meo flight si le nei vai tau ele asa aso ma se malanga mai ina ia tātou ia o le fo iei malanga mai Australia Melbourne o Brisbane ia wha pema Sydney ia ai le ngate lea o malanga ho ia le Fiji Airways lato ia o afea ai ma si mai i Samoa Mali. Ia peila o mai taula le tulanga o de telemari matango fia tele ia tulanga ile ati na e o si utatu tunu ele ngata i fale tali mano te tele a ia ai o tele a fo i utatu fale ia pe ona uta ua e pule ma fa foi ele fala buktonga le na fo ia tatu ina le Airbnb ia awala fale o ainga e o lo mo fo ina i se le ni le lei i taimi mai se i tangata ia e malanga ta fa mai fia tele ia i tatu mai na i fale ia o te ta ua ia pauale mea o mautu le fale pe lua tolu vai aso ia a mau mali ta vale feo ia ule ale o il teimi te o il fale ia matulanga va pe ai leise si to fale lave mai pe o le fale teli malo pe ia ina i tu la fo no ho ie e pui ai ia no ho i tonu mane e vai o se o te lega na le mai tau ia mari mana Aftai atulo fio ngala wano mane tatu so mai pel tulanga le wai sa no telefone tanga o lo fa nga solo i ai mesi fo ia nisi fo io fa mo moenga le tama tene tua io malisi la tu fa mo se la tu sanga io o fa unga fo io aki po fo o le kalesia katoliko io o le fortanga te tai o malo to pulenga ia o topa o le tele io o nei fa mo lo o ta penal tanto tunu o la so si le o se o le tu le leile mortato tunu la to ia pa fu te mau ainga male
tupe se sa atu o tangata wa e pio na muli mau to telo tangata malanga tu Samoa ia ole le fo na le tule ta mau ainga mo tato tunu la wano e moni le lei lava o se tulanga le lei tele le pio na uta ua ia na yati na ia o meo o fale ia e mawhai ona no nofo ai e fia malanga mai ia o te ulisi foi ia pe a fasa lawina la i le whainga le pe ona uta ua ai ole upumoni ai e le se tala wane ai le tulanga au ngā male le lei mosi o tātu o tunu ia i se leni ia mo sua mai ina i tulisi ia awa e to o tele a ho ia si o tātu wa tunu le a e le wha upunga o tulisi sa moa ia ona o le tulanga hoi lele o nae no ho ina ia o le malanga mai ia pila o tātou e asi e si mai e awea ia i le wha upunga lo tele lea o e a siasi ai o se tulanga mātango fie tele i la o mo ai ia o matulanga e pei o na feso soani tele i la tinae ia mo isile ta mao a inga o tātou takata o le ia misalo o lo whaafonga hoi le tu tele ia sa iai nei ma ngāru ai le maloa o le i malanga atu i whafo e na baula o mai tau hoi le nei maori whai asi sao o le turisi a tātou sao lai le tulanga lea e le o lava ia potu ia po fale e malanga maasiasi ma ia itangata o lo fia o mai mali whateitainga o le whateitainga o le whaletali ma lo hoi le nei le Sheraton le sa ta o Aggie Grace i aso ia i waisingano wa atole tu sanga o te puni ona whaalenga ina i le wha ma ta whenga hoi nei ia ele o fato alua nei vai aso taru ona te tala e asia tu fo ia ma whaalia i hui la to o lo ngaru nue ai o ma fuana vave te tala ona o matua tele na wa bookings mai fafo ai ole vai ona sanga tolo pe itua ai le umaranga luenga la ai fai ia vela ona uta ua officially o book out uma hotels nei mo le fono le a taitai o malo o le tau pulenga e pela stasi na ta ta umai le mana o mia tele o vano nei i fale ia mani fale tai malo ia nga ia tu lisi mai fafo il tatu tu i sa mo le tai minei man tu ho yo le o na fa i lo mai ia le meli tele lama o le cruise ship le ole au mai e taulo i le wafu i matanga utu ia e no foi ni si tangata mo le fon tanga le ta i malo le tau pulenga ia ona o mutu ale ia se avonoa o toi moa i potu o fale tari malo ia ma fale ia na o ta ua e ola fo i nai beach fale so i o le tulanga na o iai o atu lava ia te sema ia meu bookings mai fafo ila ia il tatu tunu ia mai si o lo fiasi si mai e pe o tulanga o tele na ai o la ngai o le tulisi ma le tala o lo mo mai ai e le tau mateina e le lava le so sani mo na i tatu tangata ia mai se o fuang fai fo ia le malo e wala mai o visa la tina e o tulisi malo fa taila o fionga la wano a nga tele fo ila fa so a tono fa fonga tunisi o fo e fai malanga tu si tato tunu isa mo e fuanga ai fo fuanga ai me se vai ngale o ta ua ile le lava o fale tali malo ma poto fale tali malo e no fo ia tu risia sia tu fa forma tato lava ia ainga sa mo ai la fionga la wano mai le taimile na e alo atu mo ai se taimile tau sanga talu ai la so va ai se senga o ia se senga ile tau o loa ia po le tau foi o tau mafa i fale tali malo ma fale ainga vainga fa pena ia pei o te le swinga ana ile tulanga pisa o na vai taimi ile lua po le tau sanga to talu ai po le lua tau sanga talu ai ila vai tau pisa sa tau foi tau mata ia me fa te inga sa o le fo tau mafa i meu ia bo le marketi e pe o niu ma tu langa pe ia le sa o ele se funu ta la ile niu tasi i na taimi ia pe tai la le taimi le nei ele ese me fa pe o wale niu ile tonu ta la fa ta la e fu ile la po e pe la o se tali foi go fiele e lo ai
te le swinga e uia ina to tele ia e asi e si mai ia mai se ala le mele o le news e tu lo ia wa te tele o tato e pe se fe atu le na i lo ne se si be ta mo fa italia ile le ngala ia mai sa mai te wina ho i le nata i mi ia salo ona o phone tanga ho ia e kale si sa ia ia ma fu ai na alu lunga wa ai mai ho ina fa tau new year ti ngā na wha mai e lima tā la ia mai se fu ia ma ti li adua ia e lunga le tau ia pei o tau whau sia e le au vai whaato anga hoi malantou o lo o whea ngai ma lea maenga ia whautu anga ale malo ina ia alofongia ia e le o tātou ae e whao ngā ina ia tau mawa ai o le tūlanga lau tia le aia i le mai tau o wheo rolo le tau o mea o aho i le pensini i lau mai tau e le i o se tolu tā la le pensini ani fo ia sa mo i le lita le pia tātou o te ale tolu tā la so overall i lau ai o wheo rolo le tau o iai le tau mata o le soifanga ia o tūlanga fo i ngā ruenga ia Olo o ai te wina lava le solo le lei o ngā ruenga i ainga la tau i eita kata whai ngā ruenga. Ia o ainga fo i le ai. Ia pi o le vāo lava mo le whaato anga o lo o tua i ai. Mea la ia pi o nātu tala noa ne i ai o lo lau mai i le maheti. Ia o le tele fo i a ainga la tau e whaatau ana i la tau whala au i rumo o le whale. Ia o na ina i e fiso sani ia i le tausinga. Ia matulanga o mea mo o bia o le soifuanga masani i sa mo nei. Malo fa tai lo fionga la wano ole mamatanga le masina le yu lai le sa mo yu lai le sa fa si lai si ti ole tūlanga le minimum wage i so tatu tu ile mai le tolu ta la le sa ia le fa ta la ia o se tala fia fo le na e ui lava na le ta la le ui le fa opoponga ia ai o se ele o tu sa fo le ma le taunga tao o loa pe ona e sa unoi fo ia i le tau o loa mamanga whea o lo whaatau i. Ia pēr fu el whaata la le wa yeile, tu sa marita la whaiva Amerika le whaata la le a Samoa. Me mo i le lawa, ia peo se fiso sani tele lea, wa mana tua foi, o le mele o le fua lea, o le minimum wage. Ia, o le fua wha le tu la fono e le de tau, na i la lo ifo ai, pe ai whai ngā ruenga, e sea tausi ai se sea o se company ia po se ngā ruenga e te lea ina maurunga la iti tiatu ai pe o le fua le se ki al malo ina ia mauti noa ia uane ia luifo i lalo pe maua lalo ifo ia se tutongi e ofo i se tangata whaato a whai ngā ruenga ia ai o lau mai ta watu ia fo i le observer i le so o lo ia se taro sanga anai tangata hoi nei e whaia ia ta amane la pasese po taxis. Ia ua la tau whaataro sanga inai le malo mo se si tanga o le tau pasese. Mantua hoi e ia le fua hoi fua ia le malo ia pasese ia pe ai oso i tono le taxi. Ia whaatita inga mai le Sheraton i hoi I vai singano a ngai mai I le tā noa I Poltu Stala I le situ o Savalalo. Ia la le fua whapena pe pole a ngai mui se whaate inga. Ia lela o whaatau sangai nai taxi owners I le malo mo se sitanga o le vaenga pe o le la tau mau whai asi tau ngata o le maintenance ia maise o le tūlanga o le pensini e tau si aia la tu tavale ia a fua ia u faisi umiele ia se sitanga ia pe o se tasi le na tu langa hoi le pine ai e mo bia ia se so sani fo ia leva anga po le sector o le economy o Samoa ia sina sitanga mo la tau ele o manino mai la ia se tu langa o se tali ai fa pe o lo o auto tu nei le malo se isi le sila ai ia le pulenga fo yo ta valafi ia mai se le min sta malana matanga ruenga ia male malo ia ona mo wai le stone ai pe o se stasi na vai ngai la mai to wa tu ile newspaper observer ile so ia lo ia ile le fa am talanga na tu se o le ta sanga
taxi owners po la tau e ona I tawa le lapa se ia Moses I tanga so sani I le tau tau si ai ia ma whaafoia la tau foi business. Malo whaaftailo fionga la wano mo whaaso mātu o whien le tau. Tātou tala noi le lifestyle ma le sui ngol sui fuanga sa moi lau mai taulo fionga la wano wai loa voi tau sanga I lo tātou tunu ia ma suinga ese wai mai tau wina ma le foi te whaaso e foi le tau. Ia pe o le swinga tele ai lao mai tau mana ia lau sa no mai mari. O le tulanga le I mea tau ngā ruenga. I le tau langa I pia la tau. Ia ua lea ia se ka tele ma tātou I nā. Mali. E usul au ngā rulue ia mo mori le whanau a aonga ma tulanga whapea. O le taimi ma tau tia la. Pe a o le taimi o le malo longa, o le rei o le uli po le lunch time. Oi. Ele ai se fale ai ngā ngā. I kale hoi nei mau waita mafa. E o lava I hotels. Ia pei o ina aia ngā I ai lau fai ngā luenga. Ia mo le talinga o le sua ma wha malo stino. Ese ma mau maso ono mua. Ia sa pisa nga I le marketi fou e o mo ina ai nga hoi nei o ma mo e falai ma me ina aso ia wa tidi ai la wale ai se marketi fou I pe ono mele sa ia I mo e o hoi la I le marketi le I fugalei ia o ia ina I fale inga na a fia lunch ia e te sua tua hoi e sa fa I le nei tali le sua ai pe o le o la o mai tau I nai te mia se tui fo ia ima tala fe ngai ma le lunch time. O ele ngao I fale masani ai e mau ai ta mafa. Ia mai ai ma ta utu o atu I muri nuu. Ia ma le ta langa atoa. Te o la o nawa ai le swinga o ia le soi fuanga. Ia o e fai ngā ruenga I seo tātou o tunu. Ia ona o le si swinga. E masalo ona u fai ngau fie tele I nei o na po. Ua tele ia me o gātila si nei ia ua le ia se ainga le toi titia le se ainga e le iai se tāmale so ni le wheo inga e a mai se o le usu inga luenga matulanga whapea ia o le mea matautia ala e le o se mea fau o nei la i le taimi o le tae au e usu ai ia o ia se ilonga afa le iwa ta atau wheo lolo le traffic e o e whape nā hoi le fiafi pe a manawa ngā ruen ia wale pe o le winga leo lok tala wale a ia se ngā tele ma tātou I nā ia mai se tunu I whāfo e ai le peak time o le traffic ia hoi nā I taimi e slow wai ia awa mā tele a ina e fiu e tau su e se taimi e ngā mo le mua I le solo ta vale tele a ona o le tele na wao ta vale to e whaingo fio na maua e te whainga luenga loa ia mauti noa a Ua ma whai lau ta wale, tu sa pe lai titi lau tongi. O nai swinga te tele nā mari ma ana I lau lea mai tau ai nai vai aso I talu na tau nu mai fo I le tuno. Ma lo whaptai lau fionga lau wano. Te lo len tato whaasoa, sa whaiwhenai whaasoa mai a mātou I tuai, tu langa fo I e lau malanga fo I sa mua talu ai nei. Nenai whaasoa mai ai le taunga tāo o whala au pia a mai fale talavai, whata mai fale talavai sa mua pewa pele o uma whala au nā watu I nei. La sau sila I tulango I fale talavai ia. Po sa fōtuanga fo I tangata I e malanga atu, fo e malanga atu I tulango whala au mea whapena. Malo, io e tā ua I o le vaenga le mo nai e mātua o lo o whengai ma tau whitinga ia mai se ai ma I tū mau o le soifuanga. Se le iana ono sa I te pena mai ina. E tātou te oa I tātou chipi ia ona hoile ia I o fiaru I vai aso le I sa moa. Ia a vifo fo I le whautuanga. Ia ma mai la le pepa I lisi uma mai ai au fuana au. Aua whaingo fia I hoile I le customs ma me whapepe a whai e tele pei o au e ila o ato fuana au e a mai ai a fuana au. Na mai hoi la le pepa e whaari I le customs ma le
e lo ai o fala au mo ia o le ni fala au e ave se mea o le anga nei aso i le me o le drugs ma le ngausinga o le pi pi o le na o fa malo sia ia tu la fono nei ai na fa te ia o le le o e visili mai i le tau o fala au e lua o fala au na uma ia o se o ngā le a fo e asi a pe maua ala tu e maua o le si fali tala vai ngā fai mai e a fo e watu se wha maoninga e wha alia kuala e ila o pepa lea ia le wha maila wha alawe e le ilo pe fia langa o tiai ia le meo le pusa fo i le lai e le wha ato nunga e tahua te le mea lea ana ma kua fo i le container lea mai e tātou whala au ia po le pusa fo i e le wha apunga wha pea e tasi e inu i le aso pe lua ia pe tasi i tae au tasi i le viafi o le tuai ngā information la lea e mana o mia e pharmacy isa i nei pe ai alu ia i ua uma siau whala au e mo mia la tau o vai tusi mai la i le pusa lea la o mai ai ia le whala au mo oe ka whai o lai maua ia ai pe o la utala la whapupu o whala au ia e lua taitas e tolu tā la i le whala au i le pepa whala au na o pele oi o le nga o fa pe ho i ai a tau ngata ia langa la ele i umala o fala au na le sa tolu vadu ta lai tau sanga te luai ele shi te tasi ia po le tolu se lau mon tupu i le pusa o le masala fa fonga mai il ta tu tu tau ngata ala fala au na i nei o le tu fa tu singa o le metformin ma le si fala au o le ngola fala au o le diamet ia so luinga malanga mai ia bauti noa awane I like titi wala au nai a mai ale toru masina to be on the safe side ina ia awane I uma o e ia I savo nei e maua a pela e faisi tau ngata ai ia na isi wala au nai fa peta ita e tau ngata ai le ai e pela o la utala e ta mai wala au e lua ia na uma au lo atu e tolu ta lai le wala au po le medicine ta si de na mai ai so fa o popo mai e pe o se fa joga na ia ta to o lo fa ngai mo so fu ma loina ma na o mi fu ala au e o mai na ia ma lo fa tai lo fa so la wano ta wa yo le vai ngona to tele foi ta to no le o lo fo e fai malanga tu sa mo ia e fu nga me se la va vai nga ta wa e fu ala au ma na lo fa mani no ngol ta wa le awale le tia ia foi pe oni la fo ia le pusa por container ia va toi fo la au moi uma o le tia ia o container la na te alu mo o le pharmacy nei fa ali fa mo se o uma le te fo la au le ia e va ve ana na foi mo le ia ma ka mai mal kau mena ia o tia ile pusa o ia o pa le la ulisi le ia mango le lisi le mai fo mai wana o le lisi ai o le ngo le fuala au ai le o ta u ai pe fia u fuala au inu pe o le mena na o mia tele la to ia ona tali ai le o le e o no mo se prescription o le mai fo mai na ia malo fa tai lo fionga la wanu o le fa i ngol vai aso le na manu malo ile tanto au al manu Samoa I lau se pania o le asi tūlanga na iei fai ungo ta longa me se foi ia se vai ngalu tātu tunu tampo I o le awal manu Samoa oi ia sa iei le fuanga hoi fatasi iei le malai o ma ua sa I tuai ia hoi le fanga I le resort for le return to paradise ia o te le ta o sa pela se I uma ngau mai ale mau le lei mai wa o le fa to a mata I nei ia le talonga le dia ia o ke le lo fa mutala le ti munga o la le as mali o le makua ma mafol kimu I tua I le fanga ia ruava e kwa ele ia ki folinga o ke ale kolu afa le tolu ia o so e sili ele nga kau mawhai mai ane wai hoi le inki mungo mafa ia male whauki la hoi le mai se a I wo o mai ia le isa o ia pōngi sa kai pe ia tātou I le winter mali o le mafa o timu ia maa mai whapako laki pe a hongi la kopi o le whapupula mari
ele yo ma ua ye le yo ya ole mo toa timu le aso le na fa yel ta longa le ma Spain Bali ya la o ko maka kula ile ole ma fa na le o ile paka ai ole to replay la fo ile fiafi ie ui ai na timu ia sa ka vai ko fo ile to tele o le tunu sa tau mo fa ya ho e mai mo si sila ia e ui tu la ka fa le tomo le tau ile aso ai o se tu langa fa fi ina le tapo inga asio tatu tuno e ona ole tau foi foi le man sa mona yai ila le foi ta longa ai pe ole tu langa na mai mau ona ole tu langa fa le tono le tau sa yai e ai ui ole malo malo fa te lo fio la one ono le tatu te mi ole ase vai ngo e via pa yai li mai le tatu fa te longa ir manatu ya o e au mau foi sa mo le te mo tu sanga ya ola have to fa ya so ta ya tu ya mon ta tu poti fa pe after tele ya atonu ele yo le si vai le sa fi fa so tu ai ola o mai ta wa tu le pe foi le so le ya le fa o punga il le pe le observer mali la fo o talia le komisina ya malem tanga lo le oria ni fa tuanga e pe o le fa o punga na o lo o yai na I fa tuanga ho ile ina ia tau mo fai drug test ia pe fa ia sa ili dinga ho nei mo ali I mata mai ta ile leo man tu ele o fa ile tai nei a ho pe o sa no ho ia nisio foi pule ile parlemene o le tatu tu lui sa mo nei ia sa fa tu ina ia le minsta male mtanga luenga ele o de tau ona faia sa ili linga nei ia mole basenga o leo ona tele hoi tai mile pe yo no libuti mai la afio nisio leo I tu langa io o fala o fa saina io tu langa fa pe a tonu pe o ma fu angal na o tele fa longola is it of is a formal parliament at pe o la o ta wa tu il fa pungo o sa il observer e pe o ni fa tuanga mai fa pule pele o de tau na faia la sa ili linga nei ia e lo ai e leo a fia ia li imta mai ta leo ini fuala au o ona po ni fuala au fa sa ina fa le tula fono mali la lela o sa ultaio nei fa punga ale li komisina ia au lo moitino Filippo e fa pe na te lango ina le fina ngalo ia ato no se tulanga matango fia le ta o el komisina ia e taunga ta ia le fa tino ina o test nei ia ona sila fia hoia tātou ina ia ai o la lea ua sila ia ile mtanga luenga a tonu pe de tawona amata whaatino ile masina o se tema po o kuso ile neitausanga ia la lea wha moe ai o la sila ia o wasa siringia fo il newspaper ia o whea la mai il tupe e whaatino ai ia sa ililinga ia le wha pele saunanga al komsina o leo e tau whaia e whaatupe ile la tau budget ia po la tau talo le tupe pe on pasia ele parlemene ai pe ia folding ele imautu ai le mai tau atu fa pe se lauta la ale tangata do dasi ia le tau e fa ia I mo fatino e fo mai ia sa I linga nei po drug test ia mo le senga le leo ia tau sia ai ele ia se si me ta tau de sulu ia pe ia on si le fia wa ia fa le tonu mutulanga ai pe ia o le ofisa o le manual malo ia su fa yu mo ia ita to uma mtagata uma mali pe amo mi so ni ini fa fi ta uli fo mo ni fa la ya di mai ato no se me ta la fe ai ato no mo fo se ta la se te mi le to mai ia ile tu langa la ai fo ile to fa il min sta bal mtanga luenga ai se le malo ia tu sa la le mai ai pe yo se tu langa na fa I wo tu ai o no le ta tu te mi mari ma ana ma lo le on sai ma lo fo ile nga lu ia o le a hoi whaatino nei le sto nai ia le wha mo hoi na malanga mai ai ia te u fia ai le nei teimi o na o umi nai aso ia se I tau feo lolo maru rua le tatu pitero ia o na toi fu atu ai na lea ma lo whaftai lau fionga la wano whaftai mo le tatu proklami matu o fia le tai au ia manu o maua lewa noi Samoa ia Ola tau whai lava ia e wala watch for ia main tatu reporti ma nei foi long pui li tatu tunu
lapta ia fu la to ni so vai ngai tau ona silafia ili malanga tu lu tatu tunu ni so swinga o isa mo ia ai manu tele ina le ya so ma fa mo mo ngolo o ia tu lo fionga ia fa mo fu le tu ile fa tua ia mo pe le so fo maloloina ia pui pe o lua o lo ia il tatu tunu ia e tatu to tan no stay mo ia lo fionga la 150 ia fa te lo mari ma anda mo ma to wa no fa pe na no fai ma lo la le on sai ma lo le tawa tai ia ai fa pe na no fai a to no e mo si ia no ia ai manuio no fai vai le nei vai ngol tai ao ia lo ho te la tu il tatu tanga le ia ai fa so i fu atu i nei vai ngol la so ia sai fuia si fa il leveto ai le mo leo fionga ia la wano anti lawa ia o suere tātou le tio i Samoa ma wale wano e whatatano ai sina reporti ia i vaenga foi o lo tupu i lo tātou tunu lapta ia i foi lo tupu ia ma lo tupu malu ia o nisi foi o tala i mea o lo tupu ia o mea o le antu tupu ia whalongo lo antu tua fine ana ia o whamoe moe tama tene toia malisi le uanga i mai ia o le whaunga foi o le Arkipipo o le Kalesia Katoliko ia tele o proclame o fontanga choke mile masino oktopa ia mana i swinga fo ie mane fo fautua ngai mo la to ie tala vai ma pena soli o le alu esilia le ta pena mai nei musila ia fatu ai alu isa mo o le sivanga tawalin ta o la fionga la wano mari i tawona ia tawo yo le ai o lo swa failungo tala vai o no fa malosia fo ia mainga foi leo le puipuingo se tata tunu o mai fala au ia ma drugs mali ia ma awane i tia ia lau tingi pusa foi le por container po le fangu le ia fala au e tango fia in toi maua ia fala au pe fa pe te iwa umila uno foi sa mo ia nisho fa manatu ava pe foi le ta pena fa moi ainga ia ai le ono la wa fa ititia foi pe wale o toi lava ia fale tani malo ma poto fa tani malo mari mana ia vangalin ta wala wano Airbnb le watele tangata sa mo wa faia mo foi le tu pif so ani foi le tama aingo se tata tuno mana ia tele ia wa ia ise wa unanga na Airbnb ia bale ma wa se vai ngai tianga ia i tono fale tani malo ia polo ainga wala ainga tani ai ole tata por kala le table ta ia ole nga solo nei fa fifia ga sui filoi nei to te liu mai por clama no molio leva sunga il fa fianga ia lilo mai ma sangala ole tusio le ia sole Johannes Fumartasi ma nei le uva velo ngatu tusio le ona ia ole Johannes no mtang po Fumartasi e vangalia Johannes ia e ta pena mai so manatu i le tatu por clama no molio leva le taao ia e fa taile ma futa mai au tolu ngatu fo ile por clama le taao
matua lelei ma le matangofi e na wā. O uso pe ano no fofata si maoli oli. Fauta ole mea matua lelei ma le matangofi e na wā. O uso pe ano no fofata si maoli oli.
Lorangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amuri a Samoa Taulo tolo na olanga Ela lorangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amuhi a Samoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Tona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma Fatunoa Na tele tu la foaina Itato ya soma O te pese atu mawhaina Lunei no to whanoa noa Nganu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhai boa Lo nei loto whanoa noa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Foaina Itato ya souma E toi whatalo whātul pa ia male malo tata o whaafonga nei tai au. Le wo o mai fo il taimi o le tata o porkalame maasani. Whaaleangangon mō lio le awa i aso lulu. O le tata o porkalame le aso le atapina ina lea e le susunga i le whawhiangainga ia Reverend Lilo Maiava maasa angala mai le ekalesia a uso kerisiano ina e nae usi mai le whaafonga.
au te whataro whātu i le pa i amare mamalu o se tātou tino o. Wa mawhai o na whafonga mai le nei taimi o le aso. Tātou prokala me masani le nei o le moli o le aba. Ne wa avela o whaatau wa i le nei tai au e. Tā pena masauni ai le nei prokala me a wafo i lau whafonga anga Samoa. Ia alofangia e le tua. Le nei tai au ina i whapeona. Maualo tau soifua manuia. E mai se foi tiu te mawhaiwa ua wala au nai te tonu a inga mai ka le sia. Ia tātou tu i le tua le tātou pō kalame i le nei tai au ina i whapeona. So swani le tua ma au mai tātou. Nau taitaina i tātou i se tatalo. Le tua lo mātou ta mai. Mātou langona lava lo mātou saunga le mua no lawa fio. So swani mawhatasi mai oi ia i mātou le nei tai au. I whapeo na manuia tā penanga i maise o le nei pō kalame. Wa lava mea o le a mātou whaso ai masi o mātou utino. E le ai lava so mātou poto ma so mātou utamai. Ai mātou te whalangolango i lo wanganga pa ia e so swani mai ia i mātou. Ina i whapeo na manuia i mātou le nei tai au. Pamanuia si o mātou utinu o le nei tai au. Ai mai sena i ta māma tina mātutua o lo. Tui mai le moli panga i tonu o mauta malau. Ianga le lei lau fio. Au whai ngā luenga te tofia le tua. Pāla uina o no lau fi au malau ngā. Pui ma leo leo i lau fio le nei tai au. Leo na mātou wala au i lau fio so swani mwhantasi mai oi ono lo mātou. Wali i wha o lo Yesu Christ. Amen. Sili ese ua o fia tele ila ua lato fai mai mato te o ile maota o lautama abaturi inga mapese fa amanu mafa anene ile sili ese whafonga mai ai le whai tawina o le hawhionga pa ia le tua
Tātou tusi whaitau, bo mai le tusi a Ioane a lona mata upo sifun matasi. O le au whaitau wina le whai upo mua se i whaangata mai le whai upo suma le ono. Ia au te tonu wa umona whai lo atu le tātou tusi le nei tātou te whaasoa ai se taimi mule ba. Mai sa mai le tasi tangata o la salo le petania. O le aia Maria malona uso Mareta. Maria fo ilea na uu le li i le umanongi. Solo i fo io na vai lo na laulu. Wa mai lo na tuangane o la salo. Abe lea o le fe au a ona tua whawhine ia te ia ua whape mai le li e. Whauta o lo mai le ua lo whainai oe. O whaafonga i so ona whapea leo ia. Le nei mai e le iu ina oti. A ona o le vi inga o le tua ina ia vi iai o le tua. O le atali o le tua. Walo whalava Yesu ia Mareta malona uso atoa malasalo. Whaafonga o ia ua mai o ia. Nofo pe ai lea o ia. E lua aso i le mea sai. Ai muri ane. Whape antu ai lea o ia i ona soo. Tātou toi o iu taia. Whai mai ona soo ia te ia rapi e. Na se i sa ili ne iu taia e whetongi ia te oi maa. E te toi maliwa tu ea iai. Tari atu leo Yesu. E le ua se furu ea ma le lua ona i tu aso i le ao. A whai e sa vali se tasi le ao. E le tau suai o ia. A wae wa ai o ia i le malama lama o le neila rolangi. Ai a whai e sa vali se tasi le po. Tau suai o ia. A wae le ai se malama lama ia te ia. Whetala ia tu ia upu. Ai muri ane ua whape atu o ia ia te ila tō. Olo o moe la tātou wō o la sala. Ai o te alu e whafangu ia te ia. Whapea mai leo ona so o le li ie. A whai o moe ia e ola. Whetala Yesu i lona oti. A wala tō masalo ua whetala o ia i le ta oto ma moe. Tau tino atu lea Yesu ia te ila tō uoti la salo. O te ori fo'i ona o outou. Ina ua ou le iai. Ne ia outou tali tonu mai. Ai tātou o ia ia te ia. Whai atu leo toma o le na ingoa ia ti tumo. Ilo na o uso aso o. Ia tātou o fo'i. Ne ia tātou o tifa. Whātasi mai ia. Whamanu ia le tuai. Lau whafonga anga i le nei tae au i le whaita wina o lana tuspa ia. E o te masalo le tātou tusi whaitau lea. Tātou te wāpa aima tilo. Tala noa i le nei mata upu. Ia pole a fo i se fisosoani mo i tātou. Ia ele i watua se fisosoani fo i lele tau na whaamatat. Ia i le tātou mata upu. Ia e te tangtanga i mai wāpa ai i le mata upu atoa. Ina ia mawai se fisosoani mo i tātou le nei tai au. O le mea pitosilio na tā ua i le tātou whaitau ma le tātou whanongolongo i le nei tusi. O le whailonga muli lea na whaia Yesu, e fitu whailonga na whaia Yesu le tusi lea Ioane. O nei whailonga na whailoa ai i tangata iutaia ma i lātou umalawa e masani o na a whatasi me o lo ia Yesu. Ina ia whaailoa ai tangata o Yesu o le tua. Ma o le wha moe ma wadunga le nao le neitusi. Ia i loa e tangata o Yesu o le tua. Te le la mea e le mawhai le tangata o na whai. Ai mawhai le tua o na whai. O mea la ne e fitu po whailonga ne e fitu na tā ua i le tusi le nei. Ma o le whailonga muli fo i lea na whaia Yesu o na anga lo leo Yesu i puapua ngā ma whainga tā o le ao o iai o lo whamatala ina e mata upo suma lua. E le ngata fo i la
o whailonga nei e fitu. A o I am fo i e fitu o lo ta ua ma whaamatalaini nei le tusi lea Ioane. Le winga o ia upu a I am o lo whaamatalaini a Yesu e Ioane. O ia o le atua. Ma nei mea uma le a tātou baba ai ma tilo iai. Ai mo se soswani mo i tātou ina ia mwhai ona tātou malama i le a fo i le nei ma tā upu. Tātou te iloa i le ma tau tia o le atua. E o fōfongia mea na whaia e le atua. O le tele o mea na whaia e le atua sa ino si aile Yesu e le tō tele o tangata. Ai ua abea le nei ma tā upu e whaatupu manatu mo i tātou. O le a se la ngona i tātou i lo tātou wāba ai iai i mea na whaia e lo tātou ali i whaola. Fitu rā ia ni whai longa na whaia Yesu ma o lo tā ua i tutonu o le tusile nei a Ioane. O le whai longa mua mua. O le whai longa mua mua na whaia Yesu o le liliwina o le vai e whai mawaina. A tātou baba ai le tele o matenga ia le nei vai taimi ua mwhai au na whisuia i le tangata i whaina wha au na pōnei. Au nā mea e sili atua le mālosi o le tua i so se mea. O le ruai wāwenga ne nā po le ruai whai longa nā na whaia e Yesu o lo whamatalaina i le Ioane mta upe lua whai upamamue o sutasi. I le mta upe wha o le tamāmalo nātali, na whamalo lo Yesu lo nātali. Le ana whai atu ia Yesu, aruia oe, ua e malo lo, ma ua e manuia. O le si whailonga na whai Yesu, o le whailonga le ana whamalo lo e Yesu, le tangata mai le tā elenga i petesa. Whetala Yesu, ai le tangata mai o whai atu Yesu, e te fia malolo ea. Tani mai a te ia le na mai. Leli ie, e lea i lava se tangata na te tuuina i fua ui le tā elenga, pe anga e pule vai. A anu i fua ui mua i fo le tasi a te. O la ngona ia o le tangata mai. E whalangolango le tangata mai i le tua. E wheso swani i le tua i whainga tā matinga. A wā le wha moe ola leo i tātou. Whao whailonga na whaia Yesu. Lo whamatala ine le Ioane me ta upu mua e o sufa. Ma iua whawhanga Yesu le limanga awhi o tangata i le wau. Whailonga ia e tātou te mawhai. O mea matau tia ia na whaia Yesu. Lima o lo whamatala ine le mta upu e ono wha upu su ono lufu tasi. Wha me usa bali i le vai. Nei mea uma e le mawhai o na whaatino ina i tātou nao le atua. Ono whe mai o le tangata ana tā waso ai whe mea ua whaapupula ina e Yesu mata o le tā waso. O lo whamatala ina i le Ioane iwa whe upumua mua o le sifumanu. Ma le whaatu ina o la salo lea le a tātou tilo mama ai e le nei tai au. O whailonga te tele ia na whaia e Yesu o lo tūsia e le tūsi tala le nei o Ioane. E fitu whailonga nei, ma o ifo i tātou te wāba ai ai. Uma o na whaatino Yesu toi whaatuina o Lasaro. O na anga leo Yesu i o na puapua ngā ma whaingata. Tele mea ma tautia na whaia Yesu. E o le toi whaolaina o Lasaro. O le whaolaina la Yesu o Lasaro, tasi lea wavenga na matua ofua i tangata ia Yesu. O le tau mawhai leo Yesu e whairo atu i tangata, o ia o le malama lama o le larolanga. O se tari tonu mai i ante ia, ma whaatua i lona suafa, whai mai e maua e ia le manuia e whaababa. Whai mai e o atu Yesu, i le mea o ta oto ai Lasaro. Ua asu wha o ia i le tuunga ma. Pai atu Yesu
i a mareta o a unei o le toi tū mo le ola. O le wha tūtua mai i atia. E ui lava i loti. Ai ola lava ia. O wha ilonga nā ma mea ma tautia nā na whaia Iesu. O lo tūsia i le tusi le nei a ioa. A tau te sila fia fōi ma manatua. O le tusi fōi le nei a ioa. O lo o wha matala i nai fōi ai e me fitu. Po o au. Pai mai o au. O au nei o le a reto le ola. O le sau ia te au. E le la ina na vaia. O le wha atu tua fo i anta. E le toi fia inu la vaia. I le Ioane valu. E upo suma lua fe me o a ua le maana malama o le lalo langi. O le muli mai i anta. E le sabali o ia i le pouli uli. A i anta ia le maana malama o le ola. I le matau po iwa, fai po lima, fai mai a o iai le lano langi. O a ua le malama lama o le lano langi. Te le mea na fai loa ai a Yesu, e o i wavenga na fai a Yesu, ai le malama lama lama le lano langi. Tuina, toi fai tuina o la salo. Ai whenumi ai ai loto ma mafau fau tangata. I le Ioannes fulu, fai upe fitu. Mai o au nei o le whai to toa o mamoe. E tū i le whai to toa. E pui pui ma leo ia te o e lo uru fafo ma lo uru whai. Ma fua i siao na whai mai e su o i o le whai to toa. Lagai wha maoni le lofa. Pele oi ia te ia. Wa o oi o lana mamoe. Ai toi whai mai fo i le Ioannes fulu. Whai upo sumatasi. O au le leo mamoe. O le whai te toa, to e leo ia te oi. Me ia na whai a Yesu. Whai roa i tangata i utaia. Le au tūsi upu ma le au sātu kaio. Le au osi taulanga sili. E le sili le au la ia i lato. Lo le au le ia Yesu. E matautia. E mamana. Awa o ia o le atua. Eli mawa uolo whaamtala ina ele Ioannes fumantasi whai upo lusu ma lima. Mai o au nei o le toi tū ma le ola. O le wha tua mai a te au. E u lava inoti. A e ola lava ia. Ioannes uwha whai upo e ono. Mai o au nei le ala ma le upo moni ma le ola. Le alua tu lama se tasi le tama. E a le ui mai a te au. Ma le a ulono fitu uolo whaamtala ina ele sifun ma lima whai upo momua. O au nei o le vina moni. Au lo ta maa o le ngalue vina ia. Me ia o lo whaamtala ina i le tusi le nei a ia. Ne maa le wha moe te tusi ai le nei tusi ina ia wha ilo atu. I lona nuu o ia o le atua. O ia o le atua whai wavenga. O ia o le atua na te wha malo loi ma. O ia o le atua na te wha ola ina le tangata ua mawhatia i ti ngā ma whaingata. Alalia. O whatino i ina mata upule. Ina ia mawhai ai ono tātou i loa o le atua e mamana, o le atua e paia, o le atua e ofongia, o le atua e malosi, o ia o le marama lama mo i tātou. E le ai lava so tātou alo whanga, na o le atua lava e fisoswan, ia i tātou. Pafua lao na o maia le nei mata upule, nei tai ao tātou te whasoa. Puahani o la ngona, au le asia o onga ma se le sona ta ua e maua ia i tātou e winga i le nei tala whaata. Whaatua Yesu la salo ina woti. Ai pangalia, wai la salo. Ai sea la salo. Ioe, tele au i tātou le nei taia. Tātou te whiola fua. Ai tātou te whioti whaleanga. E ele mafuanga e ele na winga na whaia e i sūle nei wawenga. Ina i mawhai o na tali tonu uma i eitangata. O le atua e matautia. I sa moa e. So tonga le nā o le nei tusi. A le nei tai ao le au. Tātou tilo ma wāwa ai ni nai fisili. Tele i o ni fisili sa o tā pena i ai.
ina i mawhai ona mai ei sau whasoa, a whai fwoi te le tali mai ta fisili lea. Ia, o le alawa se whai uporu i tau wailo soi fua mala wala. Ia mwhai fwoi ona e whasoa mai. A le fisili mo mua, e tu ina atu waile awa noa le nei tai au. Fia au mai a, upu una tala no ai Maria ma Mareta ia Yesu. O whamatala ina le whai upolusu matasi ma torsu ma lua. Mai leli ie, ana i nei, po ua le oti lo utuangane. O puia Maria ma Mareta. It sounds o laua tua ie Maria ma Mareta. Ia Yesu, i le oti o lona tuangane. Leli ie ana i nei, po ua le oti lo utuangane. Fisili la mo oe le netaya, o ani la ngona o Maria ma Mareta, ina ua oti lo la tuangane o la sa. Tato fisili na netaya. Te whasoa ma iai, a ma iai ni o la ngona, i le nei mata upu, ia ai mai se fo i le nei fisili ua tu i natu. Tato tilo mua iai le tato fisili mua le. Ia whai e maua so wawa noa i te whasoa ma iai. O le tato telefoni, o le o wha tolu waru lima, lua o whatasi. O wha tolu waru lima, lua o whatasi. Ia tala le awa noa, i si o tato utunu o e whasoa ma iai le nei mata upu. Whawhataila. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si a e lo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa u Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Mua mua pea o lo le mea uma lo uanganga whamanu ma whafe Ia whatalo whatu I le wala au le nei tai au.
Talo fala sunga fa fenga ngali lu mai ava. Ia so Sei fo manu ia. Ia vi ele. Fa tai mol fesili wa tu ina mai me se fo ele nei tu si se le matanga o fiole. Fa longo tu fo yo to na la uma fa mala mai la sunga ia. Tele fo yo vai ngore nei tu. Ai o sa tali atu ia ile fesili wa tu ina mai. Ia te awaia. Ele o tu ina e Maria ma Marita I so lava manatu na wa ia le I ona ole maliu lo la tu ngani manatu fo yo le nei a ingo se a inga fia le li fa ola ya fe ia I te miona sala inga ele nga tsailea o se a inga ta tu va ai ya me ato tino ya tiu tio nei te nei e fa ia pe atau nu le li fa ola tsono nei a inga o Maria ia e no foi la lova o Yesu ma fa longo ia o a Marita e se nga ia ma le fatu ainga lo na winga o se ainga tato te lo ai o lo alu ale tala le ma ave le tala le nei ainga o na oni tamaiti ai ele ini ma tu o ta o mai ai o se fa na we se fa mani ai no lo o lai ile tali tonu ia Yesu e o mai la ia se o ma so manatu ia o le talto nunga le ia I teine ia. Awa sai mai, ua avele la se au, ua oti le ua alo faina oi. O le talto nunga la ia I tamaiti ia po le nei a inga. O lo la tau manatu, e se le pele o Yesu o I la tau, e le ngata I lo foi. O la e pele I teine ia le ali faola, po lo tato ali faola. I taimi o ana tala inga. Ia ato ai ma le tele o ana vavenga. Sa va ai nei teine. Lo na winga. O le wha moe tasi ala ia I teine ia. O Yesu, o le ali o le toe tu. O le atua le atatou te au nai. O le ali whaola fo I lea la tau te talia ina so o lo la fale. O le atua e matautia e whai vavenga. E mawhai ona ia toe whaatutu ina mai tangata mai le oti. E mawhai ona ia wha malo lo I mai. O le atua e te lelo na alofa. E alofa ia pe angasala. Po le ale tu inga tangata iai pe mai. Ia lau tatou loa uma. O Yesu na ia whai a vavenga. O lo tali tonu fo I la teine ia. Ana ia Yesu I. E wha malo lo Yesu lo la tuangane mai le mai sa mai ia la sala. Ai teitai. Ona e mamawa o le upo Isaia o tatou manatu ele o manatu I o le atua o tatou o ala o I tatou ele o ala I o le atua o le sawa I tonu I whai mai ua whawhetai e sulon tama whawhetai na ua ole iai o ai sea whai mai e whaalia I vavenga e whaalia I le mana o le atua ina ia ola le tangata tali tonu I le whaatua Pei o se message na o lae e avatu ia I te tono le nei tala e moni ma wha maoni awa o le maliu o le ainga na tangi ia I le ali wha ola sa tangi ia Yesu ai sea o lo na loto o lo na lofa ele ngata I na lofa I teine a o lo na lofa I tangata yuta ia leo atu e wha mawhana whana I lo la tau le tal tonu mantua fo yo yuta ia ele sta tonu nga whapea e o valo ma le tolu waso talu na le tunga mau walu ese a wale ese anganga ia wa oti ia ai mataulia o leo sau Yesu o ia o le ali ito e tu ai le fetala Yesu ana e tali tonu mai a le wo sau o a o le toe tu ma le ola le si ai em le sa fa matala mai e lau sasunga ia o le fa tu wanga fo I leo I tatou te mana na uma ia tatou fa fesanga ai ai pe le tino nei a o leo a mai e Yesu le nei tala mo I tatou le nei tae au fa fetai e lau sasunga le ale fai la unga le nei tae au po le fai mata upo fo le nei tae au ma le tufa mai o le fa moe o la le moni e lau sasunga ia tatou tali tonu o le tino nei e pala le tino ia a o le anganga o le mea lea le atua tatou te tali tonu tatou te toi te tu mai tu ato le oti pei ona toi tu o Yesu ia o le tatou wha moe o la o le langi lea o le tatou nu moni lea tatou te fia ai e wha vavau le au aine i o tatou toi masalo salo
pe yo le tele o ia mau so no fuanga mau le lang o ai tu inga tala fa pe awa o te ai mau tino o la ia Yesu e fa mai Yesu e tele meno no foi le mau tolo tama awa to e fa ia fa upunga malesi mea tato fa longo i putu o tato ai ia wa mala ia wa mala ia a o le o tele nei o le o te o le manuia o le o te va ai va vengo le ali o le o te foi tato te fa tu ai tato te uma a wai lia le pufa uma io se o le fa so atu le nei tai o le sunga fa feanga inga lilo mai ava fa manga lo mai foi se po la se upu fa yasu ai fa manu ya te le ale tu ai la sunga tu maula na fa unga ka le sionga lue ai pe foi le fa fonga ia me se foi le ofisa fa salau ile ava mal fa alo tawai so fo Yesu amen mo le ga fa tai di tina fa so mai ta o la ngona ma faunga e winga i nei ta upu e me se fo i ia Maria Mareta wa o la ngona ia e o uma i tatou tono ai ngai ia la ngona fa pe fe me a i wole ai se fa mo e taruai fa ye Yesu nei va venga ma nei fa i longa i im fa on ton wo tanga te ile tua o le mafuanga foi leo le tapena atu ma batu ni la ngona fa pe man fisili ina i ma fai ona tatou tu fa i fa so ai fa man le tua i lau share mai foi le nei tai au yo o mo wai foi manatu ma la ngona le lei fa man le tua ya te o tina fatalo fatu ile bala au le tai au ia talo fala bala sumaile fai fiau aftai fo ile tua mole mata upu mana ia o faso ile tai au bala watu ile avamba le fa malo e fia fai fo isina saola ititi ona o mana ia fo yo fatu pu mana tu le Chile. Ya me se ole vai ngale na se i lau saunoanga o we fitu ye e tustu si e fai na lia yoni. Ja. Ai o te fia pa ia to mo lava i le tulanga le vai nga ya Mareta Maria. O lo o te loa e a uia Oi do leila vai Mareta Maria o la ia Yesu le paua. Maria. E fua ia la fa matalanga ia na fai pe ana e nei le o tilo tuangane. Ona winga e moni e o le foi taimi e tu sai foi mastau mata tu foi le ile tala tustu sia o i te tonu o ia tunu le tele pe lo loto so mala manga pa do la vaua e le upu fapala i le o convince wa la wailoa le leila vai Maria Mareta Yesu le ile pawa pe la ona mali e lo fa mena tu mai la sunga ole le si o ulena o ole tu maleola so se fa
se wha tupu manatu le lei mai o se wha malo si au tāua tele le toi au mai o lea tala ma lea hoi tusi. Toi wha manatu mai ei fo i le tūlanga o le talitonu sa iei lea au so teine. Ia mai se la e peila o le vaenga tāua na. Ia o le talitonu. Ia lenga na whatino a Iesu se va venga matauti ai. I lumao, ele ngata o lumao o teine nei ia o lo mata ia mali totene o le au le tanto. Ia na pauna sa'u popo atu mole atu malanga wha maulanga whaftai tere la vai lau sunga molo taimi whaftai fo i mo whaftai tā pena wha toanga i lau sunga ma lo fo i le sa ili. Ana ia tātou por kalame mo leitai au. Whaftai. Ya, se fue. Ya. Mori le ngang whaftai tina sa whasoa mai. Io e ngona i e. Whai ora tātou tilo ma wāpa i e. Soswani tono mawhitianga i tono a inga e kare sia o ngānu due e maisele nei e tunu. Wai tātou te whamoe ai le mea i lo tātou malosi. Ia le malosi e siri atu i lo tātou malosi. O le bafu anga fo i leo le whaia i Iesu o nei wabenga ma nei whailonga na whaima. Saini ia e whailo mai e le lalorangi mai tātou. E pule au ale atua i lo soifua ma lo wola. Ai pe o toi whangu mai o tātou manatu. I le toi whaatuina leo la salo na ye woti. Ia whamanuia le atua i ate o le tina. te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. Whaalango lango mai, o te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele iloa e ia, le la malape aho mai. Faalango lango mai.
ia o tali tali e pea di bala au mai le nei tai au le tātou pōkalame. Ia o tātou fisili rono lua lea, o le atu ina atu le nei tai au. Ia whaafonga le le ila vai le fisili. O le fisili ua mafua i siao na toi whaola ina la salo ele e Yesu. Ua mafua i siao na toi whaola ina la salo e Yesu. Whamatala mai so si la fia i le nei wabenga na whaia e Yesu. Ia pe ona o whamatala tala atu ia I am Yesaya. Ia mawhai longa ia na whaia e Yesu. Oni mea matau tia tele. Ia la o tātou o mai i le whai longa lona fitu lea na whaia e Yesu i le mata upu lea. A ona nā fo e loto loto iai ma lesi I am na iai i le tusi lava lea. Ia wha matala mai. So si la fia i le nei vabenga na whaia Yesu. Lango mai o te mawhaia, o te mawhaia, o a ulava le atua, o te mawhaia, o te mawhaia, na whata ulu, a ufola folanga, o te mawhaia, amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pe i ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Lango mai, lango mai. E pe i ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Lango mai, lango mai. Ia o tali talia pea se tātou wala au mai i le nei fesili. Ia ai tu ina tu lava le ava noa se tātou utunuu ina ia whai ona whaasoa mai. Ia whapea ona tātou malama mai le nei tusi. E maofa le loto ma le anganga i le whaita watu i le nei mita upu po le nei tusi. Te leo mea na whaia Yesu o whaailonga ma whaailoa ia Yesu le au le ia te ia. E ese le tāua. Fitu au fitu whailonga. E maofa fo i le loto i le nei tae au ona o le ata mai o le tusitala. I le ai o se vaenga e pa uo saunoanga ma whitalainga Yesu. Na ia tusia ma whaamatalaina ai lana tusi. O le tāua la o le nei fesili ia i tātou. E malama le lei iai. O le lima ai lea o au ia lo whaamatalaina i le tusi lea. Po o ai e me iana tala noa a Yesu. Whai mai o au nei o le toi tūma le ola.
o le whaatutua mai atia, e ui lava inoti, a e ola lava ia. Ioe, le oti o la salo. E le o se mea whaingofie i le tangata o na tai whaola. Tu la fono tusi ai utaia a whaaloa, aso wa oti e le tangata pa o tanumia. E le toi mwhaion toe whaatuina. Ai na o le atua na ia mo whaion na whai. Aisia, lango i o le atua. Pe o le whamatalanga na o le nei tusi ai ane o Yesu o le atua. I tātou tonu iai, tātou warolofa iai, tātou whamaoni iai. Po alawa whasoa inga o le nei o langa, tute ma whaiva ua wala una i tātou tonu le atua. E ma whaia le atua o na whaatino ina, mea umalawa i lo tātou soifua ma le tātou ora. Pātantari se wala au, tui nātu pe le nei tai au ina ia. Whasoa mai, te tala mai, sou la ngona, e me se foi sou si la fia iai, ma foi sia, ona toe whaola ina la salo Yesu. Ia whamatala mai sou si la fia, i le nei wāpenga, na whaia Yesu. Atu ia Iova, iau tau vi atu ia te ia le leo le pū. Vi atu ia te ia le nā peli a toa ma le kitara. Iau tau vi atu ia te ia le topa ma le siva. Vi atu ia te ia le menima ma le whaili. Iau tau vi atu ia te ia su me palo talili. Iau tau vi atu ia Iova, ma le leo tele. Ina patili masisi. Whatalo whatu I le wala au le nei tai au? Ia. Toe whatalo whatu I lau sunga I le se whamalulu atu o le fasili e le lei la vale fasili atu o whamole mole e se whaina pea alu atu whaalua. E se pole, au te pole tina, o le me pito silin ta ua o lo whasoa mai. Whamanuia le tua I lau whasoa le nei tai au? Ha, whetai lava. Ia. Pupua se manatu I le fesili lona lua o le talo ai e sungula fai I lon tama ia fai ale nei mea ina ia vi ia I oi ia lo la tali na ia o te loa na fai ala vai Yesu le vavenga lea ma ia vala au I lona tama ina ia fua ile ina ia tu fatasi mai I le fatino nga toe au mai le ola ia la salo ina ia vi ia vale suafa o le tua ia pauna sa utali fata wa atu fasta tele lava molo wa no la sunga ia lo faftai faftai mole tau mo fai mai ia fa manuia foi le tua ia anti o tina ai mi se o tiute fai vole le yaso ia nga le tua ia anti oe ma walo malosi ia wa fo ile fa tino ino tiute stone wa ainga mai kalesia ia il file mo le tua iso se me ia anti o tina ia e mamoli le nganga whaftai le nei tai au ai mese lava I latou le whasoa mai pe au no whai atu le tai au
e se le tā ua le nei mata upu. Toi whaatuina e Yesu o Lazaro. Toi whawhango mai eila ngōna i tātou i tiute ma whaiva ua wala wina i tātou. Ai mai se fo ilo tātou nofo mala malama, maro tātou si la fia o le tua, e pa ia, e mamalu, e matautia. O mea na whaia e Yesu, e le ma whaia o na tātou whaia. O le whautuanga mō le nei mata upu. Tātou alo ese ma le au le ia i tātou. Ai e tātou whaamua le au le olo tala noa mai e tuspa ia. O le au e malosi, o le au me tautia, o le au e ofofongia, o le au na te whaamalo loi o ngase ma mai ti ngaina. O le au e fesoasoani to tonu a inga ai mise lo tātou walawina. O le au le na o le au te whatau e le tai au le nei. Aisia, a wae ma tautia le au lea. O le au lea. Na wha sauno a Yesu wha mai o au nei o le toi tūma le ola. E le wha o le wha tua mai a tau. E ui lava inoti. Ai ola lava ia. O le tā ua i o nei upuna sauno a Yesu. A wa ai atu i le tūlanga o iei le a inga lea. Ai wha aftai o lai maua lava le file mu. Ma tu watu le wha moe moe i le tua. Fua fuanga ma wha moe moe ngoi tātou. O le tua lava le fisosoani i ai tātou. E leiso malosi, e leiso malosi. Whatau waa i tātou. A le sila whanga le tua i lo soifua ma so mātou wola. Tātou te wha moe moe manu ia. Fua fuanga ma wha moe moe ngoi le nei tai au. Ia lo whangia e le tua. So swani, ia wha malosi au mo i tātou. Ia wā fo i tiute ma whaiva ua mala wina i tātou. Tele i oni fesili sa u tā pena ia. A le lau toi anu maa u le whale. Toi tā pena ma ile sia mōri o le awa i se si vai taimi pe a whina ngalo i e whai lau tusi au au le ale mafta. A le ala lau toi fo i ma au fesili e lima. Ia wā nā le lua fesili e na watu ia. E uti lo tātou taimi. Ia mo so wa noa mala watu. Mala watu i lau telefoni. Pea e fia mala malama iai. I mea ia sa au tala noa ia. Ia e wha manu ia tele lama le tua. I lau wha fonga anga Samoa. Tātou wha i ui le tatalo. Le tua lo mātou tamai. Seo me te whaia i le nei soi fuanga ma le nei o langa o lo mātou whiola i e matau tia. A wā o oe o le a upito siri o na tu tasi lea ma o fofongia ia i mātou. Whaftai le nei tusi le wha mala malamaina o oe lo mātou wha moe moe ola. E le aise mea mātou te popole ai. A wā oe o le mala malama o le nei lalulangi. Whaftai i le nei tala mātou ngō fie ma le nei wābenga na e whaia. To e wha manatua ia i mātou. Ia awani o mātou popole i mea o le nei soifuanga. A o mai le oti. A o lo mātou manatua pēr la wa fio. Wa oe tai mātou i lau file. Whamanuia i e na whaasoa mai le nei tai. Wa lavani whaasoa mai a tina. I whamanuia la wa fio i tina. Maua le awa noa mātou te whetu whaia. I le nei pō kalame mātou o fie. Whamanuia le tāpua inga si o mātou utuno. I ai meise fo i le ala usuatu i tiu te mawhaiva o le nei aso. Pui ma leo e la o fio. Tālo matu i nātu na ia mātou whana witi. Ai meise fo i tu wanga wa onga i le nei vātai. Ia lo whangia le manutia i tonu a inga i la ia maua le soifua manuia o na ia mātou whana. Pui ma leo e la o fio. Mana tua i le nei tai au. E o lo whaata o tolia i tonu o maoto malau. Ai meise ia ma ai o ngasi. Ia iai lau wha malo longa i o lātou tino. Wha so e la o fio le malosi. O wā tiute ua wala winai. Whamanuia la o fio ia i natu. Nei o fisa whasala rau o lo mātou whaunga ina i le aso ma le aso. Whamanuia i le lipu le ma le au whai ngā ruenga. Whai le poto le te mai a maise le whatino ino tiute ua wala winai. Ia wale whafonga anga si o mātou utunu. Whamanuia i le nei ala leo. Ia e maise foi o le fisoswani si o mātou utunu.
ia nga le leila u fio le li pule mo tute mo fai o wala wina ile nei tai ao le tu ma to te tu ina tu lava me uma ia te ono lo so swani ma lo fatasi mai ono lo swafo isu ma to wole ma wala au tu amen. E nau whaafong sa moa le tato por kalame pe on tape na ina i lau au na le atua. A vei au whai masue lau whainga ruenga ma lau whaafonga mo le toilanga nga whaaftai lau sunga whawhianga inga Reverend Lilo Maiava ma sa ngala mo le tape na ina o le tato por kalame on mo leo le aval neiva i aso. Whamaunia le atua ma fwai pelo ma alosi ia wafui whianga iai ma le tausinga o le ekalesia ia whapea fui a inga no uma ekalesia. Whamaunia le whaafonga tapua i mai alau ekalesia au so kerisiano i nai. Leo toi lo minute au ina atu whaupoponga o tātou talafou mai Samoa, pape talafou i New Zealand nei whaaftai. Pesolo mai maunga, lulu ina mea uma. Te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga lulu ina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo una ya oe. Tei whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei au au li. O le masino Februari na li patia ia le One News na tu ina tua isa tala sanga aloa ia le ea New Zealand le minista mo le vaainga po mulmul ta ia pisinisia ia tatau tangata whaatau. Le whaia leo se ilo ilonga wha na tenati li tu la fono e le o mawhaiona tau fio file so ona wha alo tupe ale malai wa alele au kilani e fitu i le valu biliona tala se tupe ua fuafua i inivesi mo malai wa alele i le se fulu tau sanga e au fie se fale fau mo le malai wa alele o feo inga i tutono lawa le tunu o whaape maseno fuanga whaapitoa mo ta avale mo moli petu i eipase se malanga o le talele e New Zealand i lea fuafanga e whaatupe company wa alele ala i tau e whaopopopea mo feo inga wa alele i le ea.
ma ole a taungata ma le ngā whatia ia nisi o tangata New Zealand le tau o Pasese i le iloilonga o whainga whai unga mo tau al malai wa lele. Mo le piliota mai le aso mo mua iu lai lua whelua lua i le aso tolu se fulo iuni lua whelua fitu na whaalia ai e Vary McFarr o le komisi e tā ua le si iti o nisi o tau e whaatope le inivesi lea ua fuafuaina e whaalele iei au nanga mo tangata whioa ai peita e ilo lātou tali tonunga. Wa whaisi mawalunga atu o tau ala malai wa lele na ilo le tūlanga o lo mo miaina ina ia mawhaiona au siai ia fuafuanga ma ole a paule ma mawhai tangata malanga pe au lātou whaongaina le malai wa lele au kilani. Wa tele ngese le si iti o le tau le soifuanga ma o le tolu ele o tausanga o mawalalo. O tesimal 5% i totono le tolu masina o mai le whai o ngau iuni. E tolu tesimal 3% na pa uai le tau le soifuanga le tausanga mai le 5% sa wha mawina ma o se foi numera pito mawalalo talu mai iuni lua whelua tasi. Sa i le fale tupe le Kiwi Bank i molianga o lona solia le tulafono whaata wa inga tala whea ngai o le masina taluaina whaasilsila i le komisi e wa ai po whaamaliena i a tatau wa tangata po le Commerce Commission ni molianga i luas fultasi o le Kiwi Bank ona o ni sasi na totongi se se ai le silia malto o tolus fulo no afe o tangata le 5 miliona tālao ni tau au nanga le fale tupe. Na toi li poti lava le Kiwi Bank i a lava i le komisi ma whaato ese i tangata ma toi amata na toi whaafo i a lato tupe. Molianga sa whaatitau i ni tau e tutongi po fees ma walulunga ma pasene tulu i ono ngā tupe o fale o pe patala tupe whaai tā lafu po credit cards whaape ma overdrafts talo mai le tau sanga i luafes fuluiva o le o ngā tutono o ke topa e lawina i le whaasalanga o le fale tupe. Na manu malo le au fai pese le Prima Navia Fiji i le pine auro i le vaenga o fai pese o pese whaaleanga nuu i le tauwanga au fai pese lalangi lona sfultolu le World Choir Games i au kilani o le tauwanga le o whaatusaina i taalonga le Olimpeka e to olua sfultolu le au fai pese a fiti e au fia le tangata pito la itite sfultasi tausanga le matua ma le tangata pito matua e fase fulu tausanga na amataina le au fai pese sunia soko o yo le president o le Prima Navia malona to fafine e silia mal to sfulta siafe tangata pepese au fai pese ese maile lalangi o lo o yai ile atauwanga tele o sauni le au fai pese a fiti atauwai 10 mark ile tausanga a sau e na ila to na manu malo ini tauwanga tele e mawhaio na tauwai e mai ala tauwanga lo fai o kilani ile a soto ana inei. E mawhaiona o atu le sela wafe tala le whaatupenga mo le talavou e to tasi i polo kalame le malo i fōlinga whaamiliteli e to leni matoi fōtua i aio lato o langa piona whaalia ni whaamaumaunga o se polo kalame whaataitai ale oranga tamariki au fie tupulanga tamai to o se fulu e ta isfulu limanga i le ta isfulu valu tausanga le mātutua e amata le whaiunga le masina nei peitai e le te leni whaamatalanga au ili po a tonu lava ni fōlinga wa aia po ni vaenga le a whaatinoina i te tono ia polo kalame e whaapethia fo i ona toi whaafo i e tupulanga i te tono i o lantou si o manga whaale a inga manuu o loo au mawai o ia whaamaumaunga sa mawhai o na mawai lele i New Zealand o ni whaamatalanga na tu ina atu i whaala potopotonga o loo fia tu ina atu la lantou au nanga mole mawhau mo ia tupulanga e 5 miliona tālale tau ato o lea polo kalame whaataitai mai ta isela wafetala mole tupulanga i to tasi. E lata ile se fulu hectares le te leo le tonga vao na yeini la au na tupunga mai tonu lava New Zealand na ta ilalo e se whaifa to angai Murchison. Ma whaata watu mailana pisenisi o se no whangai tu mamao ese i Maruia Valley i le vaenga pito ilungo le motu i saute. Ma sa taina ilea whaifa to anga ia la au ma whaieni whafie ma whaata watu na whaasalaina le whaamsinonga whaitu malo ne le soni ini molianga se whailo na ave ese ina ni la au na tutupo mai tonu le tunu po native plants e fitu tau sanga o ia whaia lea ngā yoinga ma o whaasala inai i le iwa se fuluwalu wafi tā la. Ua whaaleo ina ni whautuanga i fō mai ina ia tautu i titia le awenga whala au e tapea i siama po antibiotics
I tangata ngase lātou te le o moʻomiaina a o faatuputeleina ai popolenga e winga i le siitia o le le toi ila o siama ma vairusi o aafia i tangata ngase mai ia fuala au o antibiotics. O se whaamatalaga la tamai a le nofonga au tuamofesoʻataʻiga le soifua maloloina lautele ua tuuina mai ai se lapataʻiga e faapea o niusila o se tasi o atunuu e pitosili ona maualuga lona fuainumera o le lē toe mafaia fualaau ma vailaau e tinei ai siama ona tali atu i manaʻoga e pei ona moʻomiaina ai ia fualaau. Ma ua faigatā atu i leai ona togafitia tagata e aafia i le limonia o ni maʻi e aafia i le paʻu o aafiaga i fatugaʻo ma le fiva fai ai ma o loo matua faamanino mai ai foʻi o tagata e pitosili ona vave aafia ai o itu aiga tagata o loo pitosili foʻi ona tele lo latou faaogāina o nei fualaau ma o le taimi nei o tagata pasifika ma maori ia o loo pito maualuga le faaogāga o ia fualaau. Po o le lua tausaga ua tuanaʻi na faamanatu ai fomaʻi e tatau ona latou toe iloiloina pe faafia ona tala i gasegase nei fualaau e pe ona sauno ai Dr. Samantha Merton. E iei taimi e whaingata ai i fomaʻi ona whai atu le ai i ngase i aso uma pe amana o mia ia fualaau e pitosili ona la matia Maori Pasifika i le faaiti ngā ma o nisi taimi e ono avea masia mai mawhai ona afia ma mafua ai ona faaleangaina le fatu o le aiaiga lautele e tatau ona ave antibiotics i ngase pitosili ona afia ngofia i faafitauli e faaitiiti ai le ono o afianga i o latou fatu. Peitai e tatau i fomaʻi ona faapaleni ia faaiʻuga e pe ona faalia e Dr. Merton. Ua walaau le soikomesina le auaunaga e puipuia ia tatau a tagata e faaogāina auaunaga mo le soifua malōlōina ma e iai manaʻoga faapitoa ina ia faamalosi atili le vaavaaʻaiga o e iai manaʻoga faapitoa o loo tausia taluaina faalia i se lipoti ni faafitauli aofia ai le faaogāga o ni auala lē talafeagai o se lipoti na sauni e Rosewall sa tagataga i ai ni faasea se tolu se lauona sefulutolu na tuuina atu i le komesina e winga i auaunaga fesoasoani mo tagata e iai manaʻoga faapitoa o loo tausia e ese faafitauli sa mawai e au fie le faamalosi ona tau fiofi le le vaaiga o a latou fualaau mo gasegase le ona puleina le tulaga o latou soifua malōlōina ai le o mulimuli foʻi i taʻia lama fuafuaga o fesoasoani o loo latou faatinoina o se tasi o faataʻitaʻiga o ia faaletonu o se tauleʻeleʻa sa afia i se gasegase o le faiai na malio mai se manuʻaga i lona faiai ina ua lao ai sana taumafataga talu ai sa le faanini ia lelei ana taumafa e ui sa faamanino lelei le taʻiala e ao ona faia mo le tauleʻeleʻa sa taʻua foʻi i le lipoti sa fefefe i latou e tautatala ina neʻi feita e o loo tausia i latou po o le lē toe maua e i latou o le auaunaga o se tasi o fautoaga mai le lipoti o Wall e tatau i le faikaha le matagaluega mo tagata i manaʻoga faapitoa ona tapena se faavaetalafeagai e faatulaga mai ai ni fuafuaga manino mo le tulaga e tatau ona faatino ai le vaaiga o ia tagata ma faalelei ai foʻi le tausiga o i latou faapea ma le faiga o lipoti. O loo faituaina e leoleo la latou komesina ona o se emaili na liki pe saofia itua o loo fautuaina i le faaitiitia o saofaga o supa ani weta le ʻaufaigaluega ina ia faasao ai tupe talu ai le faaletonu o se ofo mo totogi o le emaili le pe ona taʻua na lafoina i le ʻaufaigaluega a leoleo mai le komesina Andrew Costa ma o loo talanoa ai i leoleo pe tatau ona faataatia ese a latou saofaga i le polokalame o supa ani weta leoleo e faafetau iai le ofamulimuli a le malo mo totogi ona ele ooga tasi ma le tau o le soifuaga o le tala se tasi o leoleo ua silia ma le 20 tausaga o galue ua lagona e leoleo le lē faatāuaina o i latou ua silia ma le tausaga o finau le asosia leoleo ma le malo e faatatau i o latou o totogi sa filifilia se faatonu faatumaoti i le masina o Aperila e filifilia ai po o fea o ofamulimuli ana tuuina atu e ituelua e ao o Natalia ina ua le mawhai ona maua se unga o faatalanoanga sa ia whailo i le asonga fua le whai unga pe ona filifili ai le o famulimuli a le whai ngā malo.
Lea e au fiele ta iafe 5 se lau tala o se tupe e tasi le taimi e tatongi ato ai o le si itanga o tatongi mo leo leo e ta 5 fe tala ma le isi wha pasene e si itia i le maasina o Iulai wha ape i ma le tau sanga i lua fe loa 5 e iai fo i le si itanga e 5 te si ma le lua 5 pasene o alauni e toi fo i e amata mai i a Novema o le tau sanga taluai na wha alia e se tasi o leo leo i le leiti o New Zealand sa fia fiasoi o le asosia leo leo wha aulu whale atu le minister fo Mark Mitchell peitai e leo savali i ana upu na saunoa Mitchell o le whai unga pito sili leo o na lelei wai u i se tau mawhainga le malo ma o le taimi mo mofo i lea o le a tutongi taimi ia e o vai o na whainga luenga leo leo. I ta alonga e to se la huiva se fululima le au taa alo New Zealand o li e to aiva se fulwalu matama ita e to aiva se fulfitu o filifili e fai masui o le atunu o ita alonga o le Olimpeka i le fai unga le masina nei o le se fulfitu te se malefa pasene o le au taa alo o tangata Maori o Luka Jones o ta alonga i le alonga vaa Ali Riley o le soka ma Emma Twig o alonga vaa o ta ilima i nei ta alonga Olimpeka o Awaiai o le tangata ta alo pito lai titi o Millie Clegg o le soka e se fuluvalu tau sanga le matua o le tangata pito matua o Team Price o ta alonga titi e solo fanua e fa se fululima tau sanga o se taimi mua mole o te leitu ainga ta alonga ese o ta aloi tangata New Zealand ni tau sinionga i Olimpeka e lua se fultolu ta alonga e au fili taimi mua mole kiteboarding ma le speed climbing o le tu unga po oai e vavela na e ilunga o maa po o ni papa se ia o le tini ma o se ta alonga e fai e tono o le fale. E to 5 tangata na filifilia mai au Kilani, to 2 mai Canterbury, 10 Wellington, 7 mai Waikato, mali to 10 mai Bay of Plenty. O le auta alo New Zealand, e le ngata o Maori, ai au fiai Samoa, Tonga, Falani, Ausitalia, Fiti, Saina, Korea, Nevalani, Initia, Afrika i Sauti, manisi e iei o la taupi itanga i Amerika. O le pole asonga fuana mali o se tasina ta alo i le numera 2 i le olopeleki, mai tu sai mali poti, sapi to sili o na longolongoa, i ana ngā luenga i fafo atu o le malaila kapi. Masafi na umalo si mo tupulanga, na fia ngai mawhaafita au li i o lato o langa. O Norm Hewitt, wa 5 o na tausanga, ma e tu sai ma se whaamatalanga alona ainga, sa afia i se ngā se ta o le motor neuron disease, e mafua mai se whaafita au li, i sele i tono le whai ai, mane ura e ta o motor neurons. Sa fea ngai Hewitt, mani whaafita auli na au fiele ava malosi peita i mulimuliane, na avea o ia mawhauwhau tō mua tupulanga talavou sa whaale tonu a mionga. Masa tele ina mo mieina lana au nanga ele ngata i tono New Zealand ai whapea fo ia tunu o i whafo, pe ona ta ua elona a inga, mana avea o ia mawhaata ita inga lelei. Mo tupulanga sa afia o lato o langa i whaafita auli, e to olua la whanau malona to olua a Sa ta alo Hewitt mole olopeleki mai le tausanga e tasiva i vatolu e o atu i le tasiva i vavalo mai se fulufana ta alonga e au fie ta alonga e iwa o ta alonga fai taulia na ta alo mo Hawke's Bay Hurricanes whapea fo i le lakapia New Zealand Maori masaka apeteni uma ia a wetolu na ta alo fo i mosina taimi i Southland. Ta ala fo wia male se ufonga le lau mua mole nei vaenga o le awauli. Sai forman miel pa i tele o tātou te no mana whaafonga e le nei fo ia so lulu o tātou au lia ai o se miel whaafonga se whaapoponga o tala fau mai Samoa. O whaafetai le whionga le minister o le si o mangamal puna o wha natura le whionga te susulu Cedric Processa le sa Schuster e le mamano le te no ma whaalapu tonga lo ngā lulue e le toto ina leo le telo la au whaapena fo i whaatoanga ma le tausia le leo le si o manga. O le sao leo Samoa o se tasi o tunu mai na Pasifika, o lo lavea ia le o sone o le laulangi wa te lelo na whaina, mai le tele o whalinga o si mea mātunu o te tele o le laulangi,
mai le tele o le kasa o ona. O le autu o le wha moe moe pe o na wha lawi loa le fionga le minista. O lo tātou rumanai e fausia i le so. E wha maumaunga na whai loa le fionga le minista. E le 5 sanga taruai na wha mawina, le o ato la pisi la wha e iei le unga ma pepa i ila, e le maua lunga e 2 ma le valu tesi ma le 1 biliona tane. Ma iei le teltununga o atu le lua afe 5 o mauti noa e le vao le se lau fitu 10 e le se lau valu 10 biliona tane. Le tele o le la pisi la wha i o unga, le tele o le la pisi la wha i o le unga, e wha alenga i nai le sio manga. E wha maumongo foi, o le tele o mea lo wha o ngai nei le teimi nei ile lanolangi, e o atu i le iwa 10% o mea lo wha o ngai nei le soifonga o le tangata, e a awhia ai le sio manga, e na o le valu tesi ma le 1%, o ni me wha fo i na mai e le tamau a inga ile lanolangi, pe afu atu i le tele o le vaenga o le sio manga ua wha aleanga ina. O Samoa, o loo wha mawina i le na o le tasi tesi 5% o le la pisi la fua i wha aleanga ina i le sio manga, le o loo tau moli atu i pese fe au, e ui ina i titi o le pasene e le sao Samoa i te tonu o le afianga o le sio manga, ai o loo tele atu le sao lona sio manga, i le lave ina o le sao ngale mua le langi. Wai 5 neo leo le su engo se tama ita e Filipino na malanga mai Amerika Samoa, mal wha moe to e fo ilo na tunu, ai ui atu i fiti. O le tama ita e Filipino na mawai fuala au wha asaina o le aisa, fa te siei maniu tu tau e le wha atanga ina na wha au whale mai le atunu. E le mata opu na wha ailoa i su enga leo, e le i maua i vaenga al malai wa alele po le tiu til tama ita e le na ua wha atu no. Ai o leo le pui ngol malai wa alele no lato maua, ma lato reportia nei loa i le ofisa i a pia. Wa tampa fo i le fionga le minista o le ofisa le tiute, le fionga le sui pāre mia i a tuala Josefo Bonifacio. Se reporti mai le ofisa le tiute, e le mata opo ale nei tamai tai. E le o se teimi mua ne wa wha mawina e le maua nisi mai le vao Samoa ma Amerika Samoa e malanga mai, e maua i whala au wha saino le aisa, a le o ni wha momoli o ata pa o tangata malanga, ai wo lava fo i lo le manisio tau mafa, wa ngao sia e na nai tutonu le aisa. Wa wha alia le langlonga suar kompani telefonia le Digicel Samoa, e amana ia pe fesoas wani atuai i le alo fuso le tātua tunuu, e to atasi lava lea o le a whai masui o Samoa i ta alonga le Olimpeka, le talavou po le sunga i atu pola se wai ato whao ngali. O ato wa wha alua na maua i pina si liva Samoa i ta alonga o malol tau pulenga, lea e ui ina nofo i au se tā lia, ai o lona loto e nā te wha awopea lona tau aweino le tanga vai a Samoa, i ta alonga fusu whaavao mano. E na o ia le suyo Samoa le ta alonga whai pilenga, leo au sia le avanoa e sawa tuai i le Olimpeka, e tau vai mo se pine au role atu no. Mai ua fo ina i le company telefoni le Digicel Samoa, le se leni tupe 5 afeta la, e fesoa soani ai i lana tape nanga. Ua whamanino mai le whailau tusi a wao le ka le sia whaapotutonga Kirisiano Samoa, le sunga taipi sia le lua. E le ise a whai no le whaai lope o le whina ngalo le tangata, e le tūlango le ia te tau le tangata, le pei o na whaai loe se whina ngalo po se tālo sanga le ka le sia, e le tā pāle o se sao tangata whainga ruenga le ka le sia, le o lo wawai e se atu mai o lātou tutongi a ngai le ACC. E fesoasoani ai le siitanga o tutongi o tangata whainga ruenga le ka le sia, le o lo fesoasoani ate fo ia vaenga po whaaputunga tupe le ACC, i ati na ele malo whapena fo i tutongi o tangata whainga ruenga. Nā rein whai le tusi rea ono o rai whaanongo i mātou i mea rai ngā soro na tupu. I an whaaneo rea ua e reo se mea reanga, i reo se hanga sara le whaaneo lango na tā ua ma tau. Mea o mana wai tau na whai. Nei mea ane whapea kare si ai angar kuspa i am wha kukua rea kua re ai.
Ya fia o manava ma me fa por kiki dai langa ya fia so I fu mo le tangata. O ai unga fai o ya fia I tangata I le karesia. Ona e se ave se o menga na surongo le so I fuanga. O le fontanga le kalesi o le tausanga le nei, na pasi ai se tusitalo sanga, e tu ina tu le mano, ma ina whaui atu I le fionga le tai o le atunu, le fionga le tamai tai pārmia, fia me Dr. Naomi Mataafa. O tala fowia mole nei aso, manuia tele o le tātu, tunu I fōwhanga whenga iai, whaso I foia. Whaafonga Samoa, le whaapoponga o tatu talafo mai New Zealand nei, ia toi whaafonga fo I tatu talafo mai Samoa. Tatu asi whafonga lau mua, wina atu whaafifianga sui whiwhiloi, ia a o ala whaiwa fo isio tatu atunu I tau mawhitanga o leo uli, ma loa lava whaafitai le whaafonga mai I le tautu ala si whafonga lau mua. Whaafifianga mai asili au tai, ia o le whaafifianga o ta ua o le tofinga aso mua. Sau
anga. A fio lo ngau wakau. Rana ka i pai ora inga malisi o makafu e fia. Malisi, sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se i fa ila utala. Le a unga le ne ina ta uta uata nule a matanga. E ilunga o le sami a e loto loto e ile taulanga. O fele la malisi muliva ile a olona suafa. Leti o talae, awane ie la mai la se. Ine ie fa apea, ua o faio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai mo a masila sila. E angile savili e au mai fele la watoya ina. Nasi iti ala ua o mai loto pai ui ala fua. Sangato Yosefo le tamawhai o le whaaola. O te le tau whaai lolo usao i Samoa. Ia oa o ngā nganu uwha apea ta aloma. Leti o talae, awane ie la mai la se. Ine ie fa apea, ua o faio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai mo a masila sila. E angile sabili e ao ngari fele la watoya ina. Ole a fevalu se la ubalu le tausanga. Na fava e ai la ua o ngabua mua i Samoa. Ai ngā malisi awane i ngalo i le anganga. Le fotua tatalo le tina paia o Maria. Leti o talae, awane ie la mai le se. Ine ie fa apea, ua o faio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai mo a masila sila. E angele savili e au mai fele la watoya ina. Leti o talae, awane ie la mai le se. Ine ie fa apea, ua o faio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai mo a masila sila. E angele savili e au mai fele la watoya ina. E angele savili e au mai fele la watoya ina. Leti o talae, awane ie la mai la se. Ni ie fa pea, ua o fa
Oyo se tala se se, oyo se tala se se. Ai pia tali tonu a fio mai moa masila sila, sila sila. E angele savili e aunga I fele la wataya I hey, hey, ho. Fauli mai maunga pea whafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga. O ai ele poe wana upu e se ina dia oe. Mana oi ai le loto ai vai lo utino e. So we tao eva nei o peta tino nofo ile malio si o loto awane e toema salo funga e ti tali tonu beata so sola I maunga Tai umo I longata Be a fa solo Wa be o se ata O polinga I longe anganga Le ai se mea O te mawhaia Talia Sao tamilo ilo ia o aonga Malau loto tumule alofa Iava aia wefa ailoa Lofa amuli mai samoa Lau pelewa e pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale O souto vita mai le langi aue Ia e fai ue musu ia te au A o fea fo I au tala mana I au Ufa ama fana fana O le nei ua osia A o le nei ua le betia Talo failo au sama famau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia evana tua ole aua La evala ua A isa vali Awane I toi te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia emana tua ole aua La evala lua A esa vali Awane I toi te pai tua
sia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motu sia la ufa a solo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo tangi sia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motu sia la ufa a solo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo awewe tali so ia ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo ta silua tolu fale alofa ai lima ila ua fionga ua la vea iyo umama ma utotonga awewe tali so ia ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo ta silua tolu fale alofa ai lima ila ua fionga ua la vea iyo umama ma utotonga le mafua angale ne iwailoa o le tanga le tatangi Samoa o le malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile masaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o fafine aile tata o tane a ole ala na tata yo tane ina wase se si ala pese taunu uinga tayo fale alupo wapa ayalo a ole faisu a uotele toto fulo ai o fafine ma ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane aile tata o fafine sila sila isitama ua taatia o le tufunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua ote ote
Whawhiwhianga me le sunga ia puni. Ia maisi tato whawhiwhianga o mai atu. Ia toi whamaloa toi tato au whafunga o toi sfutasi minute tali tu la e tasi. Tā fwele tasi ia ona whaamuta fwele o tato tautua i lungo o tato tasi ono te sima tasi whaamo. Ia e whaawawa toi pēr tato tautua lungo tato ala ata o Facebook o le YouTube. Ma le Samoa Capital Radio app. Toi whamaloa tu fo ia te rao le wa mai ata mawhitanga o le aulia leo tālia ia se vai ainga ia po se puti foi ia o se pai foi e inueli puti o le auli ia al tamama tina fa malo atu nei tatu whanau leo lo whiangai mwhainga malo longa. Te roa mole toi foi whawhitai ia fa mawai toi foi manai tatu wompa anga lo whafonga mai lungo le tatu wala leo. Ona leo toi nei minute fa mai a foi le tatu tautua. Ia tali tu lai tasi toi awi nātu tatu talafou i lungo o le tatu YouTube ma le Facebook. Ia whaawawa toi foi leo tatu whawhiwhianga se ia pa ia lava le tu lai lua fa mai ai le tatu tautua i lungo tatu wala ata. Fa maloi la tau na mafuta mai lungo tasi ono te sima tasi whaamo mai lava le tai awana le la. Ia se ia ho o mai foi nei vaenga o le awa uli. Alo whātua i la tōlo o whaingan wenga leo toi taliu ngan wenga talo na uma le simoko po le lunch o se fulu lua. Ma lo lawal tau atai ma lo fo le ngā lulue le nei aso. Ma lo lu lawal tau i a tātou. Amu ia lawa auto i sa moro o ma nei al mawhan whanau tau. Ia whawhiwhianga su i whiloi ua e tai fauta a e tai a i fauta. Whawhiwhianga nei vaenga le awauli. Whamawai atoe i la tau o ma lawa mafuta mai. Lungo le tato frequent. Ua e tai fufo I uta malo a fua ua maua le atua ua whawheta I tele ua sapai a whātua ele le lau sa saa o le whaiva le soifua leo ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala ua e tai fufo I uta malo a fua ua maua
Le atua ua whawheta I tele Ua sapai a whātua ele Le lau sa saa o le whaiva Le soifua le ua matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Awe Awalava ia te I mahatou yo vae Ai atu uina tuya o ele viinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma O papa tiso ai le meto tisi I wha amanui anga Malo o le masui sui Le wha atoto ai le nganuenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuu tamo o moonga I le whai taunga o le luafe Le luafe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua o le sa o lotonga Malo o le masui sui Le whaatoto e le nganuenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuku tamo o moonga I le whai taunga o le luafe Le luafe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua le sa o lotonga Awe Awalava ne ia te I mahatou yo vae Ai atu uina tuia o ele viinga Ale mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma O papa tiso ai le meto tisi I wha amanui anga Awalava ne ia te I mahatou yo vae Ai atu uina tuia o ele viinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma Wa papa tiso ai le meto tisi I wha amanui anga Oh,
Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei au au li. O le masino Februari na li patia ia le One News na tu ina tua isa tala sanga aloa ia le Air New Zealand le minista mo le vaa ainga po mulmul ta ia pisinisia ia tatau a tangata whaatau. Le whaia leo se ilo ilonga wha na tenate li to la fono e le o mawhaiona tau fio fia le so ona wha alo tupe ale malai wa alele au kilani e fitu i le valu biliona tala se tupe uafuafua i nivesi mo malai wa alele i le se fulu tau sanga e au fia i se fale fau mo le malai wa alele o feo inga i tutono lava le tunu o whaape maseno fuanga whaapitoa mo ta avale mo moli petu i eipase se malanga o le talele e New Zealand i lea fuafuanga e whaatupe kampani wa alele ala i tau e whaapopo pea mo feo inga wa alele i le ea. Ma ole a tau ngata ma le ngā whatia i nisi o tangata New Zealand le tau o pāsese. I le ilo ilonga o whainga whai unga mo tau al malai wa alele. Mo le piliota mai le aso mo mua i ulai lua whelua lua i le aso tolu se fulo iuni lua whelua fitu na whaalia ai e Vary McFarr o le komisi. E tā ua le si itia o nisi o tau e whaatupe le inivesi lea ua fuafuaina e whaalele iei au nanga mo tangata whio ai. Peita e ilo lātou tali tonunga. Wa whaisi maa walunga atu o tau ala malai wa alele na ilo le tūlanga o loo mo miaina ina ia mawhaiona au siai ia fuafuanga ma ole a paule ma mawhai tangata malanga pe au lātou whaongaina le malai wa alele au kilani. Wa tele ngese le si iti o le tau le soifuanga ma o le tolu ai leo tau sanga o mawa lalo. O tesimal 5% i tutono le tolu masina e o mai le whai o ngau yuni. E tolu tesimal 3% na pa uai le tau le soifuanga le tau sanga. Mai le 5% sa wha amawina ma o se foinu mera pito mawa lalo talu mai yuni lua whelua tasi. Sa i oele whale tupe le Kiwi Bank i mōlianga o lona solia le tūlafono whaatawa inga tāla whea ngai o le māsina talwaina whaasilisila i le komisi e wa ai po whaamaliena i a tatau tangata po le Commerce Commission. Ni mōlianga i luas fultasi o le Kiwi Bank ona oni sasi na totongi se se ai le silia mal tolus fulo no afe o tangata le 5 miliona tāla o ni tau o au nanga le whale tupe. Na toi li poti lava le Kiwi Bank i a lava i le komisi ma whaato ese i tangata ma toi amatai na toi whaafo i a lātou tupe. O mōlianga sa whaatitau i ni tau e tutongi po o fees mawalulunga. Ma pasene tulu i ono ngā tupe o whale o pe patala tupe whaaita lafu po credit cards whaape ma overdrafts talo mai le tau sanga i luafis fuluiva o le o ngā tutono o ke topa e lawina i le whaasalanga o le whale tupe. Na manu malo le au whai pese le Prima Navia Fiji i le pine auro i le vaenga o whai pese o pese whaaleanga nuu i le tauwanga au whai pese lalangi lona sfultolu le World Choir Came si au kilani o le tauwanga lea o whaatusa nei ta alonga le Olimpeka e to olua sfultolu le au whai pese fiti e au fia le tangata pito la itite sfultasi tausanga le matua ma le tangata pito matua e whase fulu tausanga na amataina le au whai pese sunia soko o yo le Preston o le Prima Navia malona tua whawhine. E silia mal to osfulta si afe tangata pepese au whai pese ese maile lalangi o lo o iai i le atauwanga tele. Wa sauni le au whai pese a fite atauwai Denmark i le tausanga a sau e na o ilato na manu malo i ni tauwanga te tele e mawhaio na tauwa ai. E mai ala tauwanga lo whai au kilani i le aso toana i nei. E mawhaiona o atu le sela wafe tala le whaatupenga mo le talavou e to tasi i polo kalame le malo e fōlinga whaamiliteli e to leni mato e fōtua i ai o lato o langa piona whaalia ni whaamaunga o se polo kalame whaataitai ale oranga tamariki au fie tupulanga tamai to o se fulu e ta isfulu lima anga i le ta isfulu valu tau sanga le mātutua e amata le whaiunga le masina nei peitai e le te leni whaamatalanga au ili po a tonu lava ni fōlinga wa aia po ni vaenga le a whaatinoina i tutono ia polo kalame e whaapethia fo i ona toi whaafo ia tupulanga i tutono i o lantou si o manga whaale a inga manuu o lo o au mawai. O ia whaamaumaunga sa mawhai o na mawai lele Johnny Silla o ni whaamatalanga na tu ina atu i whaala potopotonga o lo o fia tu ina atu la lantou au nanga mole mawhau mo ia tupulanga e 5 miliona tālale tau ato o lea polo kalame whaataitai mai ta isela wafetala mo le tupulanga i to tasi.
E lata ile 10 hectares le te leo le tonga vao na yeini la au na tupunga mai tonu lava New Zealand na ta ilalo e se faifa to angai Murchison ma faata watu mai lana pisenisi o se no fanga to mamao ese e Maruia Valley ile vaenga pito ilungo le moto i saute ma sa ta ina ile faifa to anga ia la au ma faieni fafie ma faata watu na fa salaina le fa amsinonga fa itu malo ne le soni ini molianga se failo na ave ese ina ni la au na tupo mai tonu le tunu po native plants e fitu tau sanga o ia faia le ngā yoinga ma o whaasala inai i le iwa se fuluwalu wafi tā la. Ua whaaleo ina ni fautuanga i fō mai ina ia tautu i titia le avenga whala au ta pia i siama po antibiotics i tangata ngase lātou te le o mo'omia ina au whaatup te le ina i popolenga e winga i le si itia o le le toi i lau siama ma vairusi o a awhia i tangata ngase mai ia whala au o antibiotics. O se whaamatalanga la tamai le no whonga au tū mofsota inga le soifua malolo ina lau tele o tu ina mai e se la pata inga i whaapea o New Zealand o se tasi o atu no ue pito silio na maa walunganu na whainu mera o le le toi mawhai e whala au mawaila au e tine i aisiama o na tali atu i mana o ngai pe o na mo'omia ina ia whala au. Ma ua whainga tā ati lei o na tonga whitia tangata ia awhia i le limonia o ni ma ia awhia i le pao o a awhia ngai whatunga o male fiva whai ai. Ma o lo o matua whaamanino mai ei foi o tangata i pito silio na vavea awhia ai o itu ai nga tangata o lo pito sili foi o na tele lo lato whaongaina o nei whala au ma o le teime nei o tangata Pasifika ma Maori i o lo pito mawalunga le whaonganga o ia whala au. Po o le lua tausanga ua tuanai na whaamana tua i fō mai e te tau na lato to ilo iloina pe whaafio na tala i ngase nei whala au e pe o na sanoi Dr. Samantha Merton. E ei teimi a whaingatai i fō mai, o na whai atu le ai i ngase i asa uma pe amana o mia i a whala au, e pito silio na la matia Maori Pasifika i le wha iti ngā, ma o nisi teimi e ono a vea masia mai mawhai o na a fia ma mafuai, o na wha alea ngaina le fatu, o le ai e inga lau tele, e te tau na ave antibiotics i ngase pito sili, o na a fia ngofia i wha awhitauli, e wha iti ai le ono o a fianga i o lato fatu. Peitai e te tau i fō mai o na whaapaleni a whai unga e pe o na whaalia e Dr. Merton. Ua wala au le sui komisina le au nanga i pui ia te tau wa tangata e whaonga ina au nanga mo le sui fua maa lolo ina ma e yeimana o ngā whaapitoa ina ia whaamalo si atili le whaavainga o e yeimana o ngā whaapitoa o lo o tausia talua ina whaalia i se lipoti ni whaafita au li au fia i le whaonganga o ni au wala le tala fia ngai o se lipoti na sauni e Rosewall sa tangatanga i ni whaasea se tolu se lau wana sifur tolu na tu inatu le komisina e wingai au nanga whasosoani mo tangata e yeimana o ngā whaapitoa o lo o tausia e ese whaafita au li sa mawai e au fiele wha malosi o na tau fiofi le vainga o ala tau whala au mo ngase le o na puleina le tūlanga o la tau soifua maloloina. Ai le o muli fo'i i ta ia lama fuafuanga o fiso soani o lo o la tau whaatinoina. O se tase o whaata i ta ingo ia whaale tono. O se tau le asa a fia i se ngase o le whai ai. Na malio mai se manu angai lo na whai ai ina ua lawa i sana tau mawhatanga. Talu ai, sa le whaanini ia le leia na tau mawha e ui sa whaamanino le le ta iala e au o na whaia mo lea tau lea. Sa ta ua fo'i i le lipoti, sa fefefe i la tau e tau tatala. Ina ne feita e o lo tausia i lātou, po o le leto e maua e i lātou o le au nanga, o se tasi o fautoanga mai le lipoti o wall. E te tau i le whai kaha, le mata ngā luenga mō tangata e mana o ngā whaapitoa, o na tā pena se whaawai tala whea ngai, e whaatolanga mai e ni fufuanga manino mō le tūlanga e te tau na whaatino ai, le vaenga o ia tangata, ma whaalele ai fo i le tausinga o i lātou, whaapea ma le whainga o lipoti. O lo whaitua ina e leo la lātou komisina o na o se e-maili na liki pe saufia i tua. O lo whaitua ina i le whaititia o saufanga o supa ani weta le au whainga luenga. Ina ia whaasawa i tupe talua i le whaale tonu o se o fomo tutongi. O le e-maili le pe ona tā ua na lafo ina i le au whainga luenga a leo mai le komisina. Andrew Costa ma o lo talano ai i leo pe te tau ona whaata atia ese a lātou saufanga i le polokalame o supa ani weta leo.
e whaafetau ye leo fumulimuli ale malo mo tutongi ona ele o nga tasi mali tau le soifuanga. O le tala se tasi o leo o silia mali lua se fulu tau sanga o nga lue. Ua langona leo le whaatawaina o ilatou. Ua silia mali tau sanga o finau le asosia leo male malo e whaatatau i o latou tutongi. Sa filifilia se whaatonu whaatuma oti ile masina o Aperilla e filifilia i po o fea o fumulimuli na tu ina tu e tu e lua e au o Natalia ina ua le mawhaiona maua se i unga o whaatala noanga sa ia whailoi le asonga fuale whai unga pe ona filifilia i leo fumulimuli ale whainga malo. Lea e au fiele ta iafe 5 se lau tala o se tupe e tasi le taimi e tutongi ato ai o le si itanga o tutongi mo leo e ta 5 fetala ma le isi pasene e si itia i le masina o Iulai whaape ma le tau sanga i lua afe loa 5 e iai fo ili si itanga e 5 te si ma le lua 5 pasene o alauni e toi foi e amata mai i a Novema o le tau sanga taluai na whaalia se tasi o leo i le leiti o New Zealand sa fia soi o le asosia leo i whaaulu fale atu le minister fo Mark Mitchell peitai e leo savale i ana upu na saunoa Mitchell o le whaiunga pito sili leo o na lelei wai u i se tau mawhainga le malo ma o le taimi mo mofo i lea o le a tutongi taimi ia e ovai o na whainga luenga leo. I ta'alonga e to se la huiva se fululima le au taa alo New Zealand o li e to aiva se fulvalu matamaita e to aiva se fulfitu o filifili e fai masui o le atunu o i ta'alonga o le Olimpeka i le fai unga le masina nei o le se fulfitu te sima le whapa sene o le au taa ado o tangata Maori o Luka Jones o ta'alonga i le alonga vaa Ali Riley o le soka ma Emma Twig o alonga vaa o ta ilima i nei ta'alonga Olimpeka o Awaiai o le tangata ta'alo pito la Titi o Millie Clegg o le soka e se fuluvalu tau sanga le matua o le tangata pito matua o Team Price o ta alonga ti e solo fanua e fa se fululima tau sanga o se taimi mo mole o te leitu ai ngata alonga ese o ta aloi tangata New Zealand ni tau sini o ngai Olimpeka e lua se fultolu ta alonga e au fili taimi mo mole kiteboarding ma le speed climbing o le tu unga po o ai e vavela na e ilunga o maa po o ni papa se ia o le tini ma o se ta alonga e fai tono le fale e to 5 valu tangata na filifilia mai Aukilani to 2 mai Canterbury se valu Wellington se fitu mai Waikato mali to os mai Bay of Plenty o le auta alo New Zealand e le ngata o Maori ai au fiai Samoa Tonga Falani au Setalia Fiti Saina Korea Nevalani Initia Afrika i Sauti manisi e iai o la taupi itanga i Amerika. O le pola songa fuana mali o se tasina ta alo ile numera lua ile olopeleki mai tu sai mali poti sapi to sili ona longolongoa i ana ngā luenga i fafo atu o le malaila kapi masafi na umalo si mo tupulanga na fea ngai mawhaafita auli i o lato o langa o Norm Hewitt wa 5 ona tausanga ma e tu sai ma se whaamatalanga alona ainga sa afia i senga se ta o le motor neuron disease e mafua mai se whaafita auli i sele i tutono le whai ai mane ura e ta o motor neurons. Sa fea ngai Hewitt, mani whaafita auli na au fiele ava malosi peita e mulimuliane. Na avea o ia mawhauwhau tō mua tupulanga talavou sa whaale tonu a mionga. Ma sa tele ina mo mia ina lana au nanga ele ngata i tutono New Zealand ai whapea fo ia tunu o i whafo. Pe ona ta ua e lona a inga. Mana avea o ia mawhaata ita inga lelei. Mo tupulanga sa a fia o lato o langa i whaafita auli. E to olua la la whanau malona to olua o Lin. Sa ta alo Hewitt mole olopeleki mai le tausanga e tasiva i vatolu e o atu i le tasiva i vavalo mai se fulufana ta alonga e au fie ta alonga iva o ta alonga fai taulia na ta alo mo Hawke's Bay Hurricanes whapea fo i le lakapia New Zealand Maori masaka apeteni uma ia a wetolu na ta alo fo i mosina taimi i Southland. Ta ala fo wia male se ufonga le lau mua mole nei vaenga o le awauli. Sai foman miel pa i tele o tātou te no mana whaafonga e le nei fo ia solulu o tātou au lia
ai o se mai le whaafonga se whaopoponga o tala fau mai Samoa. O whaafetai le whionga le minister le si o manga malpuna o wha natura le whionga te susulu Cedric Processa le sa Schuster e le mamano le atu no uma whaala putonga lo ngā lulue e le toto ina leo le telo la au whaapena fo i whaatoanga ma le tausia le leo le si o manga. O le sao leo Samoa o se tasi o tunu mai le Pasifika, o lo lawea ia le o sone o le laulangi wa te lelo na whaina, mai le tele o whalinga o si mea maa tunu o te tele o le laulangi, mai le tele o le kasa o ona. O le autu o le wha moe moe pe o na wha alawi loe le whionga le minista, o lo tātou lumanai e fausia i le so. E wha maumaunga na whai loe le whionga le minista, e le 5 sanga taruai na wha amawina, le o ato la pisi la whae e yei le unga ma pepa i ila, e le maua lunga e 2 ma le valu tesi ma le 1 biliona tane, ma yei le teltonunga o atu le lua afe 50, o mauti noa e le vao le se lau fitu se fulu e le se lau valu se fulu 4 biliona tane. Le tele o le la pisi la whae o unga, le tele o le la pisi la whae o le unga, e wha lenga i nai le sio manga. E whaamaumongo foi, o le tele o mea lo whaongai nei le temi nei ile lanolangi, e o atu i le iwa se 4% o mea lo whaongai nei le soifonga o le tangata, e a awhia ai le sio manga, e na o le valu tesi ma le 1%, o ni mea whaafo i na mai ei le tamau a inga ile lanolangi, pe afu atu i le tele o le vaenga o le sio manga ua whaaleanga ina. O Samoa, o lo whaamawina i le na o le tasi tesi 5% o le lampisi la fua i e whaaleanga ina i le sio manga, le o lo tau moli atua i pese fe au, e ui ina i titi o le pasene e le sao Samoa i te tonu o le awhianga o le sio manga, ai o lo te le atu le sao lona sio manga i le lave ina o le sao ngale mua le langi. Wai 5 neo leo le su enga o se tama i tae Filipino na malanga mai Amerika Samoa, mal wha moe to e fo i lona atunu, ai ui atu i fiti. O le tama i tae Filipino na mawai whala au wha asaina o le aisa, fa te sei maniu tu tau e le wha atangaina na wha au whale mai le atunu. E le mata opu na wha i loa i su enga leo, e le i maua i vaenga o le malai wa alele po le tiu til tama i tae le na ua wha atu no. Ai o leo le pui ngol malai wa alele no lato maua, ma lato reportia nei loa i le ofisa i a pia. Wa tampa fo i le fionga le minista o le ofisa le tiute, le fionga le suipa le mia i a tuala Josefo Bonifacio. Se reporti mai le ofisa le tiute, e le mata opu ale nei tamai tai. E le o se temi mua ne wa wha mawina e le maua nisi mai le vao Samoa ma Amerika Samoa e malanga mai, e maua i whala au wha saina o le aisa, a le o ni wha momoli o ata pa ua tangata malanga, ai wo lava fo i lole manisi o tau mawha, wa ngao sia e na nā i tonu le aisa. Wa wha lia le langlonga suar company telefonia le Digicel Samoa, e amana ia pe fesoas wani atuai i le alu fuso le tātua tunu, e to atasi lava leo le a whai masui o Samoa i ta alonga le Olimpeka, le talavou po le sunga i atu pola se wai ato whaongali. O ato wa wha alua no maua i pina si liva Samoa i ta alonga o malol tau pulenga, lea e ui ina nofo i au se tā lia, ai o lona loto e nate wha awopea lona tau aweino le tanga vai a Samoa, i ta alonga fusu whaavao malo. E na o ia le sui o Samoa le ta alonga whai pilenga, leo au sia le avanoa e sawa tuai i le Olimpeka, e tau vai mo se pine au role atu no. Mai ua fo ina i le company telefoni le Digicel Samoa, le se leni tupe 5 afeta la, e fesoa soani ai i lana tape nanga. Ua whamanino mai le whailautusi a wao le ka le sia whaapotutonga Kirisiano Samoa, le sunga taipi sia le lua. E le ise a whai no le whaai lope o le whina ngalo le tangata, e le tūlango le ia te tau o le tangata, le pei o na whaai loa se whina ngalo po se tāro sanga le ka le sia, e le tā pālea o se sao tangata whainga ruenga le ka le sia,
Lea o lo vavai e se atu mai o lātou te tongi a ngai le ACC. E vesoa soani ai le si itanga o te tongi o tangata whaingar wenga le ka le sia. Lea o lo vesoa soani te fo ia vaenga po whaaputunga tupe le ACC i ati na ele malo whapena fo i te tongi o tangata whaingar wenga. Nā rein whaida tusi rea ono o rai whaanongo i ei mātou I mea o rai ngā soro na tupu. I an whaaneo rea ua e reo se mea reanga, I reo se hanga sana le whaaneo lango na tā ua ma tau. Mea o manawa e tau na whai. Nei mea ane whaapea karesi ai anga kuspa I am whaakukua rea kua rea ai. E au fia manawa ma mea whaapuru kiki rai reanga e a fia so I fuma reo lo tangata. O hai unga e whai o ea fia I tangata I le karesia. One e se a vese o mena ngā surongo neso I fuanga. O le fontanga le kalesi o le tausanga le nei, na pasi ai se tusitāru sanga, e tui nātu le mano, mai na whaui atu I le fionga le teitai o le atunu, le fionga le tamaitai pāre mia, fia me Dr. Naomi Mataafa. O tala fōwia mole nei aso, manuia tele o tātu, tunu I fōwhanga whenga iai, whaso I fōia.
whawhiwhianga nā ia ua whaingoina o le tamahana pe whawhiwhianga toke lau usuina le te waka. Ia ai le oto e langina mai e le tamaitai a Sofia au ma le sulu ia malona tua a ia na i tato whawhiwhianga nā mai alau ina ato whapoponga mulmuli o tato telefon ia ua 20 minute te elitu lai tasi tau tua tiu whonga lau mua ia malo lawan mafuta mai e la tolo o mafuta mai lungo tato ala ata ia paupenga ta whailangi ia whawera vilane lau ipiki koko nei aso malului nei au te aroa au ina atu tato whawhiwhianga su i whiwhiloi vivi inga la fio anga o whale la tai alo whātua por kalame. Fofonga se io pese ma fai loa o te lefa tu fua o se tana ai ona na fonga la malama tanga tama si ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngava no so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata a fionga e mamala ainga tawana se e maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa aisamoa Samoa e usile fa afofonga se io pese mafa ailoa o te lefa o se tana ai ona na fona la malama tanga tama si ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngava ua so o tino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata a fionga e mamala ai ngatawana se e maia ai fa atapatapa ole aufia ola utamalena ia e whātutu atu so o manatu. DJ
Satu, Tainga, Ematan, Sabu.
Whawhiwhianga mai le songa ia aniseta whale moe ia malpese nā tu ua le masaninga. Toi whamaloa toi le tato au whaafunga nei vaenga le aso. Le ua toi 8 minute, toi 7 minute tā litu lai lua. Tā fwoi le lua whaamuta le tato tautua. Whamaloa tu nei tato wompa anga. Whamaloa tu ia ana maloi. Whaltua whenga wia isila, whaftai lava. Ioe vivi inga o la fio anga whalatai. Ui! Ia whamalo atu ia papali sina leo. Asa pese, ia Stan Laimoni mai lato umalava, ia olo o mai mua mamao mai. Lea ua o la solulu nei o tato sa vali atu foi. Ia o te amale afal nei maasina. Ona tato whawhilo e atu foi lea ele maasina o kuso. O whele ia au kuso ia tele foi fuafuanga whale a inga o fuafuanga i Kalesia. Ia tele vaenga tā wian tā ua la fionga ia lau wano. Ia olo o leana tala no mai Samoa. Vaenga foi lea o a mese vaenga tala vai. Tā ua o le awale tia ia o le pusa po le container po la lava le tingi whangu e wato e lau whala au. Pea wapete malanga i Samoa ai ua whafua se ion toi whaupoponi si aso lau whainga malanga wa le tusai mau tā penanga. Tā ua i o le te ua le pusa na wa mwhaiona e alo e le whale tala vai Samoa. Ia e mawai se whaamama avenga i le tangata telefo i pea whapete ma wa le pusa na on len sau no tama i le tamai ala wano. Tolu valuta la le tau o le pepa whala au le shi te tasi. Ai whaata le pusa whala au ato pea le ise pusa fo i le e te alua tuma oe. Ia e tolu se lau tala i le pusa whala au. Ia fsasoani fo i nisi fo e olo whafua e whai malanga i Samoa. Ia mau mai fo i li poti ua i le oto i tele fo i ni awa noi i whale tari malo. E ai ainga ua mawhaiona whaia le Airbnb. Ia po whale fo i e whale lava o ainga e mawhaiona whtangofi e whai wha motel. Ia e tu atu tangata mawhaiona o atu i tutongi se tupe. Ia ole tupe le lei fo i ma tupe vave fo i whainga o le vaenga i Samoa. Pe au ini whale fo i e o tele nao mai tangata e o le ini seno fo i whale i Samoa. Ia e fuanga ia fo fuanga e pe o tulanga nai whala au. Ia tanga e lei lau fo mai e mai lau whala au. Ia lava tā pena whala au mo Samoa. Ia leo tato i lo fo ile ese ngā tulanga o i whale mai si o tato tunu i Samoa. Ia ma whale mai i nei atunu. Vi ele li i lele lei fo i o au nanga i nei atunu o tato te nofo mato au mawai. Ai toi tasi tato whawhiwhianga, toi taliu mai. Ia ona tato wha vai loa lia ni vai ngō le aso. Songa vai papa, pese resumba, tu lai mai nunga whaisau wha marastino.
Fianga me le songa e vai papa ia fai me sofa malos tino nei o li fa malo tu songa ya tali vui ia le foi olo mafuta mai ia il tato tautua ia e molia tu langa faftai ia i paanga uma lava si ufonga lau mua mai lava le tai awana leila si pa ia mai le nei awa uli faftai le mafuta mai fa mangalo foi le tautua pe au ia se lape foi le au nanga nei aso ai manuia tele la fofuanga tutoi ia tato toi filo ai foi ia ile tai ia ona le foi wo mo le taimi fa amuta il tato tautua ia mai le fionga le pule ma le aufenga wenga ma to te fa to fa so i atu mo le nei taimi Maule lau